maleo vita taulelo ayo avelela milosia awega lufatia uma lo matai alo famaila ufola uga ole sawa le fili wale alofia le telo toa masa wale petia Yesu e afayo au na e filifilia tautaipia lo agagapaya Yesu e talia mayala uneitatalo uneitataya awale faya lo uloto alo finagalo yanagalo ya ea o maila o na ile loto mawalalo ya usau ya sawatu ilo malo Yesu e talia mayala uneitatalo fire lo to alo finagalo ya ya o my love na ile lo to mawalalo ya usawa tu ilo malo solo pia la uneiva ai ile toatele oleova aofa a solo mai e maligile muayo neilo mata Yesu olo mana mea ua alai lea ua alai la uneitatalo Finangalo ai tu mau pe alo nei fa atova ai foi atu levi iga ilo suafa Yesu etalia maya la unei tatalo awale faya lo tolo finangalo Toma walalo Ia usau ya sawatu ilo malo Yesu etalia maya la uneitatalo Awale faya lo tolo finagalo Ya ea o my love au na ile lo toma walalo Sawa sawa tu ilo malo Whamaro atu tera whaudu tātua tunu, ina o tātua lia fo ili whai ungona vai aso, e alo mai elo na whao poponga le nei. E le ono le le tali tonu wino le whai unga mana ngā ruenga na wha tino, e le whai tau ngā loa i au pālota, e le ofisa o le komisio le whai ngā pālota, wa fua ona toe whai tau pusa pālota e se fulmalitasi, a nisi o i tu malo e pe ona tu ina tuai le tāla sanga,
e le whamasinonga maulalo o whaase atu iei pusa palota, e lato te mate tuina se ia mai ane whainga whamasinonga. Sau noa to le afotu e Felolo John Stanley. O le tulafono, i le vaenga valuli mo tulafono whainga paloka. O loo mawelava noa fule le suikau wa e mwhainkoe karasanga mai. Whaile recount. I o mea lana a karasanga mai, a verai o whamsinonga mawalavo. Whamsinonga mawalavo, a vele tarasanga, te lia rola whamsinonga mawalavo. I nghapenga fule, ngha i lo mai matofisa fule le. I whaatununga e wakumopi a pisa paloka me whapena. O le kurafongo, i le se me e whaina i sos kankai ma whainga. Pe marupe whaia inga. O iei le tulafono. O afi o me ia ka o best practice i laro o whainga maru a timu karasi. Pe whainga i loa, ako vai whaia kei mwinga whaau le sui kawa. E le whainga i lewa ngō whaile le e nui e le se sui kawa, le sui kawa. O whainga ngā whakimu karasi. Le whalau o me, o whalai me i o kaka whaia le skala paroka, kaka paroka. Ia la whaia wango e laro tulafono, whainga nui le skala paroka, le skala paroka i le anga wā. Ia e o whalai results ia bea uma. E maaro official account ia le ofisa matu urungo mo le siri fia fua le atunu lau tele. A la whaia alau e laro tulafono. Le a iafu le mawhaina na whaia tāsanga, stoi whai tau paloka. Ai i le tali mai fo le fionga le ofisa siri o le whamsinonga, papa le i John Taima le langi a whele i le whaatalunanga ma le 2AP. Au le proses mo lo tō sila fia, e leo se proses whaamasinonga. O le proses a ia, o e tutusa ma le proses le sa tō mo le mawina, i le whainga o le official count. E tusa le leia ma le proses, le la whaatino fo i tono le tatou whaamasinonga whai tō malo. So it's not the normal court process. E through le mention, whaasola le hearing, se o langa na laule unga le whaamasinonga, e le o se process na e whaonga ina. Ai paulawa le tūlanga, a whio mai le ofiso whainga pālota, whai la tō whai tau ngā loia, wai to e mai uma tātou pusa pālota, wa uma fui wha maunga na alo ia le teimi na whai whai tau ngā loia, o wha maunga uma na e au mai lumo le whaamasino, whai eila ia o le toe whai tau ina. E toi whai tau a tō a le tau nuunga o le whainga pālota nai tō malo. E a whai e mae a e le whai taunga, mo le mawina fo i le whionga le whaamsino le a wai. E tō mau pēa le whai taunga alo ia sa iai i le vaiason tōna i nei. Ia na wha amau tūlola i o le nā whai taunga alo ia. Ai a sau wa iei se swinga. Wa iei se swinga i le whai taunga alo ia, ma se swinga wa mai tauina i lumo le tātou, le toi whai taunga i lumo le whaamsinonga. Ia ona whapena fo ilia na mai se polo inga le whaamsinonga. Pei tai ua mai ale whaitau ngā loa ia oi tu mā loa se funmal tasi sa whaatulanga ina el whaamsinonga. Mai ele o iai se swinga i sui na mānu mā loa mai le whaitau ngā loa ia o loo tu mau lava. Pau nei swinga na iai o le toi mau ai leo le pālo te tasi e whao popo i le o loo manu mālo lava. Ai to e se mai le tasi. Wa whamaunia mai el pāre mea tausi o le atunu o fia mea nao mi mata awha, le whaase e ato le reporti sa o lātou tauli maina, mai le komiti sa whātou te Yesu e suenga i ati na e si lima le lua se fulu sa whaatino le vang whaupo whai le JPP au pale le tofi. E wha wawina le kāpene te fau o le ACA, ona ele i whaia i eisa lātou whai unga. E tasi le miliona tā lana whaaluina le malo e whātou te iele so e suenga luna vaianga mua, ai o loo tulma te ia tūlanga o tau o whonga, e se company lātou te whātou te ia vaianga luna lua so e suenga. O le aunga mal whaamoe moe na whātou wina ili nei so e suenga, e le whainga malo al whātou tuile tu Sāmoa o tasi, e nei sa i lia pe iei ni whainga whaasoli tu la whono iati na e sa whaatino i tupele atunu. Ma le company so e tusi le BDO mai New Zealand, sa o lātou whātou teia le vāanga mua so e suenga. O lo whāwau pēr whāsolonga o mōri mau li whāmasinonga, o le mata aupol tamai tai tu solo ia papa li i sia whikao, i le maliwe o lana wopolo fesa i asinawa iana Caroline Capet. I le mone maua amitua na i Dr. Cecilia Lai Lima, le na nga i ei papa li ina wa mai o na whaatino le sotu la whono. Au tā pena nga i le lotu i le asosa, ai tala no atu lana wō papa li e iei se meolo ia fia ta wina atu i ata ia,
o ia na fasio tiela na woia sinawa iana e whaongai nai se sa mala. Na whailoi amitona il whaam sinunga e ielo laso o tanga whaale ainga mpapa lii mai olo ia malamalama le leifo il tūlanga o lo ia a fianga ilo na mawhau mai olo tausie e whala au maili whalimai e vesoa soani ia a fianga. Mai na whaailoa tu fo i papa lii a te ia e se fulu le le aso e le o mawhai o na mawasa na moe mai ele i inu ina fo ia na whala au. Na whailoa fo i le report il tamai tai fo mai mai Papua New Guinea o lo ngā lue le mautanga ngase ulu mtotua e whaatolo na o atu le tinaya papali e whaia na siaki mai o ia fo i na whaia le report lea na ave le whaam sinonga mai whaamaunia o le o lo tua ia e iaia a fianga ilo na mawhau. Ma le report i fo i na tui nātu le whale mai Hawaii mo le whaamauninga o le report i le tamai tai fo mai Sāmoa na toe whaamanino mai e le whaam sinonga le iaio a fianga tu mau le mawhau le tinaya papali. Mai o lo wha wawi lo longa le whaam sinonga e whaatatau le amata opo. O tala fowia, man ria le nei wha ai unga le vai aso si o tātou o tunu wha soi foia. Talafalava o talafo mai le siufofonga le lau muai Wellington e mo le nei tae ao aso se fululua se te malua a whelua lima. Olo o lawa lunga pe i upeng office o ta inga mawale si whaasala lau, wha amatalanga a o mo ngā alofa mai so se vaenga o le lalolangi, mo le ali o Charlie James Kirk, le asa wha o maliu i aise tangata, a o whaiasana sau noanga i le University Utah i le asona nafi. Olo na whaatasi atua Utah, o se vaenga o lana malanga ta amilo, ua whaingoa ina o le Prove Me Wrong Tour. O Charlie Kirk o se li i tautau ai Amerika, e tele na ia whaasoa i mata upu, e ia ile whaafafano ino ma i tanga o tina matamaitai, whaapele fesuia inga o i tua inga tangata, mai lea li i le tamaitai, ma le tamaitai i lea li i. E longa Kirk i le talingo fesili whaingata a tama mateine, mai i University Amerika. O le se fuluwalu o na tausanga na ia amatalia i le whaala potopotonga o le Turning Point USA. Sa whaai poipo atu ilo na toalua i le whatausanga taluai, mama waila la whanau e toalua. E tele whatasinga e awai ai Kirk, e saunua whalawa i telefo i ona manatu, e whaatatau i ulu ngā li i tu ai ngā tutusa, malona le talia ino me to tia po o awala fo mai, e whauaini pepe, mai le IVF, o na talitonunga, e le tatau na sui e le tangata soifua fuafuanga le atua. Mai lau i loa i ona whaatotuanga whakerisiano, ma le fefe e saunua whaalawa i tele, e winga i le tuspa ia. O Kirkos tangata langolango malo si a Donald Trump, ma ua amatau na langalanga manatu i upufai o malo i Amerika, ta loa na tula i mai lea whaalavelave. E o mai le tae au nei o lo tau sa ilia pea le na wha o maliu ia Kirk, e tu sai mali poti la tamai a le tio New Zealand. Ua whaalawi loa le malo isi mata upu fau ma le kuri kalama fau moa o ngā mawalolunga. Ma ua una i ai fo i le whaonganga o le poto whaafolinga o masini te konolosi po o le AI e fesosoani tele lea motupulanga talavou ma le anga i atu le lumanai. O lo o whaasea le so upu moa o ngā le Labour Willow Jean Prime i le tuai o na whaalawi loa mai o ia suinga. O le masina taluai na amatai whaatala noanga i suinga o le NCEA ma whaailonga fo o le asui tūlanga i ai mai whaangatai a whaatalatala noanga i le aso se furu limo se tema. Na tari le ministawa o ngā Erica Stanford e le aise feso ta ingo mata upu ma le kuri kalama fau ma suinga o le NCEA. O lo ona ia fo i le whaonganga i tamaiti le wasenga se furu tolu o le AI e whaamasani ai i masini te konolosi fau whaapea pui puinga mai o sa whainga i lunga o le initaneti. O mata upu fau a whaalawi loa i mawhai ai ona tu ina atu i tamaiti a o ngā mawalulunga isi mata upu e filifili i ai. O ia mata upu fau e au fi ai mata upu tau i ala manuia
au nanga tau le soifua maloloina, mata upu tau insinia taavale, faufale, insinia faufale, turisi, mafale tali malo, o isi mata upu e iai le porokiki, Pacific Studies, te matai te ao Māori, ma mata upu tau musika e whaonga ai te kononosi fou. Ua fautua ina ile embi le malo o le ai le si itanga ile tau o loa pe a tau fia surcharge po o isi tutongi whaupopo lea e tutongi ele tangata whaatau pe a whaonga le pe patala tupe e tutongi e whaatau i masini. O lo ufuafua le malo e ave ese le tau whaupopo lea e tutongi ele tangata whaatau po o surcharges pe a whai whaataunga. Ua whaamoe moe e tu ina atu lea tu la fono tau whaofilu mo le palemene i le whai ungo le tau sanga nei ma a mata whaamamaluina na ile asa ya me o le lua whelua ono. Sa fautua ina ile embi le malo i a ngata lawa na o whaataunga e whaongai debit cards e tau fia ile toi whai o surcharges ai whaasafua pea le whaongai na e-credit cards. Ua whaamawai le sa avea mawhai pule le Labour Stuart Nash malananga luenga i Robert Walsh ina ua mai a seilo ilo ngalo ia na amata lia le kamupani. O lana whaai unga na whaia i le mai aio na ia la foina ni upu matanga e whaamatala ina ai se tamaitai i le asolua. Ele i maua se whaatalatala noanga a le Radio New Zealand ma Nash. Ai na ia taa ua na matua whaafiafia ina o ia i lana ngaluenga ma ua ia filifili e whaamawai. Na tusia e Nash se whaato e senga i lunga upinga of sota inga i le asolulu na ia whaato e se ai ilo na whaonga ina o ni upu lele lei e whaamatala ai se tamaitai. Na whaalia se lo ia tonga, ua mo o miele toi sui o polisi e langolango ina i tangata o vaaso i New Zealand. Ai te leo la tau mai, a o tau sa ili aino fo mau i le atunuu. Na ta uena le soni tupou, o wha amaumaunga me le ofiso fe malanga inga New Zealand, o lo ova ai, o tonga e pito sili o na te lele fwai numera o tangata ua ova aso whaatu la fonoina i New Zealand. Mai le o se tūlanga e te ai. O tonga e lua afe 5 se lau i waiva o na tangata ova aso. Pito e aisaina e to a lua afe 5 se lau fitu. Ma Sāmoa e afe ono se lau i wafitu. Na sau noa tupou e maafua lea o na o le lele leo taitai o tonga. Whaapea i fo i le le tau nuu o folofolanga a whainga māloa New Zealand i le tele o tau sanga. O tupona a vea malo ia mo mata uputau i a inga, mawhe malanga inga tanu mai le a feiva se lau walufitu. Na ia whaalia, e le ai senga i o inga le malo tonga o whaia i ai peitai, e le ai fo i se loto whaamangalo o whainga malo a le Labour, ma le National, i tangata tonga ua ova aso. I le vāiu lai lua whelua tonu ma iuni lua whelua 5, o le taimi pito siri lea o na toa tele ai tonga e ova aso i New Zealand. I se au whainga e toa whase lau fitu lua, po o le tasi te simaleiva tolu pasene o visa mo sina taimi e lua se fulu whaafe whase lau lua se fulu 5. E toa tolu se lau walu lua le au whainga o Sāmoa. Na whaalia le ofiso fe malanga inga New Zealand, pe ama le toa lua se fulu afe iwa se lau walu se fulu tangata o lo o ova aso e tutono le atunuu mo le taimi nei. E fōlinga mai ua sauni New Zealand o foi nātu nisi leo e fesosoa ni ai i le Pasifika. A oanga i atu le pale mia i le whanotanga mai sita i tae o le Pasifika. E aso atua o le a mafutai Christopher Luxon mai sita i tae o le Pacific Islands Forum i le atu Solomona. O le a mawaila wanoa mota i tae e tala no ai i mata upu ese e au noa masui o ofisa po o le au whaasala lau. Sāmoa le wanoa mo le pale mia o New Zealand e whai ai nisi o whanotanga mata i tae o le Pasifika. E au fia ai le pale mia o Fiti ma sa wha autu i le ngā lulue whaatasi e winga i le tula fono whaapea ma whi whaataua inga. O le siti o le whaongaanga o le methamphetamine whaapea le trafficking o nisi o vaenga na Saunoa Luxon o lo ofeanga i nei ma le Pasifika. Sa ia tā ua o nai masina taluai, sa toi manatuai o lea e iai le fuafuanga o le Pacific Policing Initiative. E tofu tunu umalu i tau i fuala au whaasaina o le meth, mai au na ngā lulue e pui tua o le Pasifika. O le porkalame po le fuafuanga leo lo o taita ia e Australia, ma le whaamoemoenga e whaatutuina ai ni no fuanga au tū, e to leni ma o ai leo
Matali atu i le Pasifika i taimi e tutupu mai ai vevesi o ni whaalawelawe whaalena atura po o ni mea tele. Lea fo i sa whaia i le fono a malo le taupulenga o le Chagom i Sāmoa i le tausanga taluai. Na saunoa Lakson, o whaala potopotonga ia e taupule na whaatasi whainga whaasoli tula fono i le United States, whaapea i ma Mexico, o lo whaawala mai le Pasifika ia whainga whaasoli tula fono, ma e te tau i malo le Pasifika o na ngalulu e whaatasi, e te e atu i ai, na sainia fo i e taita i le mali lienga e ta ua o le Ocean of Peace i le fono. Tala fauia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Samoa, isi atunu. Ngana moa so mama ngana faale anganu. O ngana amatai, o neto fa mama o. Tau ngana Samoa noa, o e inu mama o. Faatau ane.
So mai mo mai le tautua siu fonga le lau mua mai whafonga mai le teimi o le tae au ia na whasale launga nas freile u tātou iai o le aso sifuru le lua o le masina o se tema lua afilu sifuru le lima. Whamana lua atu le motusia o le tātou whasale launga i o le tūlanga o sota inga whare ona po na ua mwhai ona tau whafuisia a wala u mai moanga ia po lau whafonga mai mo la vanoa tau whafonga i telefone i le iwa i le tae au. Ia mo le silafia i le tunu o le ia i se whale tono le waunanga tātou lunga frequency o nei le iwa tae au na toi whale lei ai pe ona longo ina mai e tātou insinia o ngā alurua i le vaenga. O se whale tonu i le masing ni computer o lo o uia toi whasale launga ngai le access radio o le mafuanga. Ia e māloa le onasai tātou whasale launga tau le lima i le fiafi a whale iwa le tau nei o le tātou porkalame tala lau lunga o le vai aso. Le na to mua tu nei tae ana ia tātou talafou ia le whale le foli i Amerika na maliu estasi o le i tautaua i Amerika e swafa i Jollikirk i na whanaina ana nafi le potpotonga na whaia i le Universite i Utah. Ia o le ua whai loa mai le FBI fo linga o le tangata lea e masalumia. Ia o lo whanga solo so suenga le FBI le temirei ia o le ua latou ofo ina mai fo'i le se lau afe tala Amerika i le tangata na te maua ni whaamitalanga e winga i le tangata lea o masalumia. O ta alofa atu na fisi toia ina matua le na sae mai e ni tangata pio ni leo ia ma ave le tava le whape o ia leo masalumia e pita iane ia na toe tatala itua e le iso na so o tanga ma le mena tupu. O le mea o alofa i sto ina le ntato vai uma iata. Matua sto ina e walaki lele alu watu o seisi ma se mea malo fo ilele ta i tu loa ia pe ilu watu astangata ele fie le mena tupu ma se whana. Ai uma e se. E lua tangata nta fia e leo nafi Amerika e whaamilave ia le ana toi tatala itua whaamauni e le ini so tanga i le whaalave mena tupu. Ia talusia i le lofo le li ia maua le tangata na whaia le whaalewe lawe. Ia le au whaave vesi e le mano Amerika i le taimi nei. Ia o iei taua o lo tau fō e Amerika i le tele o taua i si vai o langi. O na nafi le na mai tau inai e nisi o malo a rapi whaatasi atu i tonu le nu o kata a vela na tau langolango i le oswhainga Israelu i ofisa o le Hamas i tono Doha i Qatar. Ia, o nore na voi whaalawe lawe. Ma whaelo mai e nisi o taita i o langa Hamas. Na a fie o la to wola i los whainga le Israelu. I le vai aso le nei. Ia, o nisi na meo o tavi vili nei teimi le langi, mai tau fo tono falani. Tele o solo te o lo whanga solo ai. Whapele atu no o Nipol. Ape na foi le tuno ni polo i sol te o no fanga solo ai e ono no tanga te fail me ami tonu mal fale tonu o le tulanga o ia ia tama ainga manga wenga i le atuno mena te tfaftai le le tu la langi ni sila Australia o le fofo me yo SEP inga te tonu nga fatem karas o le o mai le lau tala noa pe yo tatou Sāmoa e le SEP inga ia ile o tau mamisa e fofo ai ia le mai tala noa ia ma fai le leinga ma fa le lei ma teu we e vole lo le tau yo le mele o le mala malama o se ma tau ia na tano fono fo mai tau le tele tu sia inga ma le fie o tangata i meio o toi fai tau ngol palota ia o le me tau na tatou i loa e tatou so se tu la fono o mana pasia o le tu la fono o fa tanga o na fa onga e o meio fai tau ngā pālota, e leo se mea fōna wha pēr nalu se si wha ma ite. O la ele tū la whono e wha tanga pēla na tā ua nei e komsina o whai ngā pālota. E pē fōna tū la whono lea e, lea fōi des tū la whono lea e, whai tau ngā pālota, o vaenga uma o le whamsinonga, le ave le sui tau vale whamsinonga. E nāla na ave, o nāla iei le tū la whono na mafuai, o na winga. O mei e whaari le fio nisi. O e mafu mai ona o le malama mai tū la fono. So tū la fono
no man fatatia o le mena le na pasi tu la fono na esi le fie o to wata mai e fa long mai na la fa tu la fono fa fa nga ele I fa ye teu o teu ai lungo ta to fata Sāmoa na fa nga le la yo sui tau va fa nga tu la fono ya mauti noa ya o lai sa o le fa nga solonga le ngata ya woni so lia le sui tau va tu la fono me fa to si na fa nga palota ya mauti noa o lo le lei sa o to le fai kat fai tau ngo pa no ta ino no tu la fono o mana ma fu ino fai ia me ya me sili le ua fa matala mai lava ele kom sino fai nga palot na ye sili fai ai o le mata tu ma o le si tu ma lo le fai fu le fai tau ngo le fai nga palot ona la fa tanga I lalo tu la fono ia na alu le si sui e fai na talu sanga ina ia mauti noa ia fai le fai tau nga wai o te tali tonu o disi taimi e sa I male fie tanga te mafua mai ona ole le malama ya malama nei ia no fa pe ia la sa ya talusia mau se fina ngalo le yo ni se le o silfia le vanga ina ya umai le fie le ofisi o finga palota umai le fie ina suita vai na o palota mane ula to ai ya tato mo le nga iruma le malu le e tato ni usila mo la vole lua se lauta la se il titu sel e va veina ma fa de fana I o Sāmoa e se fulu fa ilonga ta lua se lauta la yang va ai tato ni usila ma Australia e ala fa se top up luas fulu ma tala pe silia tu e fa nga I le ClickX e te nga va fo le se IP fa nga le ClickX e la fo ilo se le ni le mai cash il titu sel I Sāmoa o le a fa ya se uma ya so fo le tasi ma o le nei fa pitoi a mata ile so fa au kuso e mai ai le so luas fulu no se tema e ya inga o le nei fa pitoa sekia digital Whaasiri silanga tā ua mo le pālota Wellington City Council. Le mamalu o Sāmoa lo o lala I le Eastern Ward. E iainu nei, Gilbert Rongotai, Ataitai, Roseneath, Melrose, Lyell Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, Mabreka Bay. E talosanga atu mo lau pālota mo au le suitau vato o tasi o Sāmoa ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau pālota o waso tātou no foa I whainga anu o Wellington City Council. O le so iwo se te mai lafo tuai pepa pālota I lo utua tusi. E te talai ona e pālota e whaangata I le aso sefulutasi o ke topa I le sefululua le awauli. A mahe ona tusi nu mela o lau pālota ona tu le le teu tusi o saunia ma lafo I le whale meli post office. Pe tu I kālone lanu mori o saunia I supermarketi po whale tusi. Mana tua e whaangata uma pālota I le aso sefulutasi o ke topa I le utula e sefululua le awauli. O le Eastern Ward e sefulutasi sui tau vā ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga pālota lava na o le tolu tangata I te manao iai e te le tau pālota I tangata uma e sefulutasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi I talane o le ingoa o le tangata I te maasani ma ua e filifilia e numera tasi iai laulangolango. Whaasolo I le lua ma le tolu mo isi tangata I te ilua ma langolangoina. O lau pālota mo wau o lau sao fo ilena I le whalelei o pūlenga le council. Whaititia rates ma rents, tupi tutongi o whale, whalelei au wala, whalelei no whanga whai tele, e pe o paka swimming pools whale tusi. Whaatele ni awa noa mano whanga mo tamaiti ma tupulanga ta aloai, whalelei a pasi lau pāsese I taimi mano whanga tala whea ngai mo tangata mātutua. Whaititia tangata mo moi fafo whale loa ma a isi tupe ai, o nei a fia episi nisi ma le saunga le mo tangata whaatau. Pālota no mera tasi mo kena akui. E tā ua lau pālota mo wau, o wai e tā ua lau leo, o lau sau mo Wellingtone, mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena akui, sui tau vā Eastern Ward, mo tukarairangi. O le tau tua le si ufafonga o le laumua, o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Esa
Le pā ua whau salatala whau a sono le whanuche. Me a le whaatasi le atua a o e tautai. E mata la fua e leo leo ina le ai. Me I whaasase ina I le whelanua I o mea e tele. Ai a le mawhai o na tutongi. Ua awe o tā ele ele. O nai au mea sina o le tātofi mai le atua. O oilo le tausi mea o le samia o I le vau matua. A inga manu ma aua e te whaatala noa. Ma ai mamao ina I whanau. Ma tukulanga lalo waoa. Maulo wale malau a soa me I motusia. Ta te mativa whesanga I ai te te o la fia fia. Wa mana tua o mea uma e I lele o ni auroia. Tumuae, mapule, aina mala tautana. Ala maia, ua matangi tau ua ina lausa. Oia ue, tamusue, Sāmoa I toe polonga. Pa viviango le tai au ma le sunga ia lau vale sua I le pese la vea I Sāmoa. Tois fululua minute ona tā leo le iwa. Tā le iwa na whaafonga le tātou telefou, whaapuponga lona lua, tā pena mai le porokalame, tā la laurunga le vai aso I le afo le iwa. Mori atu le whaaftaima le whamalo, ia, manato le ua longo mai tātou insinea o le uto e whaafuisia le tātou frequency. Pea na motusia mai le tai au, o lo nisi o ngā luenga o lo natou whaia. Ia, whamalo atu ai le o tātou tunu. Ia, le longo mai whaaftai lava le longo mai, ia whaapeisi a whaina, ia longo mai le tātou numero na o whātou walu lima o whaatasi, whaamole mole. O le na whai loa e le vaenga, le vaia tangata ua ova o natou aso I New Zealand le lisi. O atunu, o lo iei tangata ua ova o natou aso I New Zealand nei. Ia na mai la ma le lisi o tātou Sāmoa, ia. Na o tā lofa na o tātou tangata na mai le, ele mai ingoa e na le au whai. Whamamonga le immigration pe whanata ua ni tātou telefo. O le mena o mawhau iei. Tālo sia ele o iaini o tātou tangata I le whainu mera leo. Ia na whaatonga fiti e nisi tangata le whaingo lantou pepa ma waila tau tupi. Pe o le whanau noanga na I le tele o nei tangata I le ia tau sanga ma vai ma nisi tangata e tala noa iai. Ia e uman whao ngā tupe ia ele imani pepa na whaia. Tālo sia ele o tupu ia I lantou ia na mai le lisi afe mo na tupu. Tele foi tangata o isia tunu, saina initia, peletania, Amerika, lea ine ni uzila, e alo te lele a whaina o lantou pepa. E ele se me whaingo fie nei tangata nei, e mese a fianga o lantou mawhau. Fia no fol nei a tunu. E I whale tali tonunga, e tō tele tangata o tangata nei, e matua I ta tau maono mea ele nei a tunu. E ei nisi o lo whao ngā se ina lewa noa. Ia ua maua I lewa noa no foi nei, e le o e le isi latou sao le tamao ainga ma le o le tunu ma le community me le leila tau te whaia.
Ia, tu pele li infososoni atu I lātou Samoa, Tonga, mana I tangata Pasifika, o lo tau mawhai o lātou pepa ni atu no o New Zealand o lo tātou. Iai, malo lava le. A malo si, iai leo pisi tele le wala na mai tau atu. Ia, o te iloa o au kilani lava ia pisi lava le wala o lātou e anga I o e whainga alue. Ngalo whatu, tapsoni na mai ava. Aftai mafuta mai ni tai au, ameri fa mona ia malo lava aftai. Sunga ia sfatu la wano le mafuta mai o tara. Wile matoa iono, ia malo lava lupe, malo faftai. Sunga valele, ia tina ia Rachel lea mole tolo whaanga o tasi ma Cherry. O luiva mapsua faftai, ia pali, malo lava le. Tawa tai ni tai au, la tolo whaia ngā sasenga o se tio tai au, maana ia. Ia ntua pa o le leia al sua whaia tai au, pia whaia moni whaia whaloloa, tamana al vai. Tau I le mina I matua tausi. Ia masina whalawa pa nunu voi le ia, umartai au. Whawhiwhianga, marisunga le te ongie whawhau lalo le tia maa. Walu me tu tolo toi na tā leo le iwa.
Fianga so filo ye tai au le tautua le siufonga le laumoa le se me le vai le wati to e tolu minute ona tale o le iva e le tangata le wa le va tele ne fa ye le famsi nonga ma le maloni usila le tafia mai le FBI o i Amerika le fa ngai no na website tangata le so fa ya .com te lo le we lo meta to sfu tolu tau sanga o fa ye le fina ngal le la vai fai o le mau o le malo Amerika se lau fitu 5 miliona se lau fitu 5 miliona tala Amerika tu se le lua se lau iwa 5 miliona tala ni usila le tau atoa me to tino istangata le na ilunga le website tangata le e le tau le meka upload e o au mai e ilalo ata tifanga o pese ai soli tu la fono le fainga le mai tau me le FBI le la fi nau e la vole mtau pule o sifuru tolu tau sanga o le famsinonga e tau mwhai le FBI ma Amerika e vatu i Amerika e whailo na famsinonga e malatua lewa tūle official FBI Wellington e polisi na wala e whawhia ina avele li ineo.com i oi i Amerika e tali o na morianga pe ona whailo mai e matautia a fua la sifuru tolu tau sanga ia e lunga lava se leni ana o seisi leo tātou Pasifika waile ise tupe ia tasi alwa la au mai a vatu po fia lava e vatu a aveloa ia o tangata e tele tupe ia la to tongi e lo ia e whaiel fina unga whaiei lava ia matua tu tumu tanga tupe alo ia li fina unga la wuri so e matautia ia le lei tātou to tal noa ia pe uma tātou tal fou lea ua tā pena mai tā sesa mai Sāmoa ia tātou tala tā pena e ana i ni usila ia usi mai loa le whafonga ma lo lava ia maduia le nei tai au tātou tal noa pea e le nei aso Whamaro atu tera whaudu tātua tunu, ina o tātua o lia fo ili whai ungona vai aso, e alo mai elo na whao poponga le nei. E le ono le tali tunu wino le whai unga mana ngā luenga na wha tino, e le whai tau ngā loa i au pālota, e le ofisa o le komisio le whai ngā pālota, wa fua o le toe whai tau pusa pālota e se fulma le tasi, a nisi o i tu malo e pe o na tu ina tuai le tālu sanga, e le whamsinonga maulalo o whaase e atu iei pusa pa lota, e lato te mate tu ina se ia mai ane whainga whamasinonga. Sau noto le fortu e Felolo John Stanley. O le tūla fono, i le vaenga valuri mo tūla fono whainga pāroka. O loo mawailawa noa fwile le sui kau wa mwhainkoe karasanga mai, whaile count. I o mea lana a karasanga mai, awerai o whamsinonga maualalo. Whamsinonga maualalo, awe ele karasanga, te lia rola whamsinonga maualalo. Iang whapenga fwile, iang wha i lo meni mato ofisa fwile le. I whaatununga e wakuma, ia pusa pāloko, a me whapena. O le kura whongo, i le se me e whainai, so skankai me whainga, pe marupe whaiaina. O iei le tūna whono. O me ia ka o best practice I laro o whainga maru a timu karasi. Pe whainga I loa, ako wai whai kei mwhinga whaau le sui kawa. E le whainga I lawa ngō whaile le e nui e le se sui kawa, le sui kawa. O whainga ngā wha timu karasi. Le whalau o me, o whalai me I o kaka whaia le skala pāroka, kaka pāroka. Ia la whaia wango e laro tū la whono, whainga lui le skala pāroka, le skala pāroka I le anga wā. Ia e o whalai results ia bea uma. E wāro official account ia le ofisa ma tuu rungo mo siri fia fu le tunu lau tele. Ala fue alau e la tu la fono. Le a ia fu le me faina na fu ta sanga sto fa tau palo. Ai ile tali mai foi le fiongo le ofisa siri o le farms nonga, papa le I John tai malelangi a fele ele fa talunanga ma le tu AP. Au le process mo lo to sila fia, ele o se process fa masinonga. O le process ia o e tutusa ma le process le sa auto mo le mawina I le whainga o le official count e tusa le leia ma le process le la whaatino fo tono le tatou whamsinonga whai tō malo
So it's not the normal court process. E through le mention, whaasolo le hearing, se o langa na lau le unga le whaamasinonga, e le o se process na e whaongaina. Ai paulava le tūlanga, a whio mai le ofiso whainga pālota, whai la tō whai tau ngā lo ia, wai toi mai umata tō pusa pālota, wa uma fui wha maunga nā lo ia le teimina whai e whai tau ngā lo ia, o wha maunga umana e au mai lumo le whaamasino, whai ei la ia o le toi whai tau hina. E toi whai tau a tō le tau nuunga o le whainga pālota nai tō malo. Ia whai e mai e le whai taunga, mori mawina fo i le whionga le whaamasino le a wai. E tō mau pea le whai taunga alo ia sa iai i le vaiason tōna i nei. Ia na wha mau tūlola i o le nā whai taunga alo ia. Ai a sau wa iei se swinga. Wa iei se swinga i le whai taunga alo ia, ma se swinga wa mai tauina i lumo le tātou, le toi whai taunga i lumo le whaamsinonga. Ia na whapena fo ilian a mai se polo inga le whaamsinonga. Pei tai ua mai ale whai taunga alo ia o i tu malo e se fulma le tasi sa whaatulanga ina e le whaamsinonga. Mai ele o iei se swinga i sui na manu malo mai le whai taunga alo ia o loo tu mau lava. Pau nei swinga na iai, o le toi mau ai leo le palo te tasi e whao popo i le o lo manu malo lava, ai to e se mai le tasi. Wa wha nia mai le pāle mea tausi o lea tunu o fia mea nao mi mata awha, le wha se e ato le reporti sa o lato tauli maina, mai le komiti sa whātou te Yesu e suenga i ati na e si lima le lua se fulu sa whaatino le vang whaupo whai le JPP au pale le tofi. E wha wina le kāpene te fau o le ACA, ona ele i whaia i eisa lātou whai unga. E tasi le miliona tā la na wha alwina le malo e whātou te iele so e suenga luna vaianga mua, ai o loo tulma te ia tu lango tau o fonga, e se company lātou te whātou te ia le vaianga luna lua so e suenga. O le aunga mal wha moe na whātou wina ili nei so e suenga, e le whainga malo le whātou tuile tu Sāmoa o tasi, e nei sa i lia pe iei ni whainga whaasol tu la fono iati na e sa whaatino i tupe le atunu. Ma le company so e tusi le PDO mai New Zealand, sa o lātou whātou teia le vanga mua so e suenga. O lo whāwau pēr whāsolonga o mōri maui le whāmasinonga, o le mata aupol tamai tai tu solo ia papa li i sia whikao, i le maliwe o lana wopolo fesa i asinawa iana Caroline Capet. I le mone maua amitoa na i Dr. Cecilia na i lima, le na nga e iei papa li i na wamae o na whaatino le sotu la fono. Au tā pena nga i le lotu i le asosa, ai tala no atu lana wō papa li e iei se meolo ia fia ta wina atu i anta ia, o ia na fasio tia lana wō ia sinawa iana, e whaongai nai se sa mala. Na whailoe amitoa na i le whaamsinonga, e iei lo laso o tanga whaale ainga papa li, mai o lo ia malamalama le leifo i le tūlanga o lo ia ia a fianga i lo na mawhau. Mai o lo tausia e whala au mai le whalimai, e fe soa soani ia a fianga. Mai na whaai loha tu fo i papali i a te ia, e se fulu le le aso e le o mawhai o na mawasa na moe, mai e le i inu i na fo i ana whala au. Na whaai loa fo i le report il tamai tai fo mai mai Papua New Guinea, o lo ngā lue le mautanga ngase ulim totua, e whaatolo na o atu le tinaya papali i e whaia na siaki, mai o ia fo i na whaia le report i lea na ave le whaamsinonga, mai whaamaunia, o le o lo tua ia e iaia a fianga i lona mawhau. Ma le reporti fo ina tu i nātu le whale mai Hawaii, mō le whaamau ninga o le reporti el tamai tai fo mai Sāmoa, na toe whaamanino mai e le whaamasinonga, le iei o a fianga tu mau le mawhau le tinaya papa lii. Mai o lo whaawau i longa le whaamasinonga, e whaatatau le amata opo. O tala fōia, manuia le nei whaai unga le vai aso si o tātou tanu, whaasoi fōia. E toi whatalo whātua le whaopopunga o tala fōmu le nei tae ao.
O se taimi o le aso e whailoa mai ai e sui o le PPTA, pe talia ina e whaia o ngā mawalunga, le si itanga fōu o tutongi na o fō atu e le mālo. O lo talia fō i se whamatalanga mai le asosi, pe whaau au pe o na whaatau nu o isi solo te te e sa fuafua, na whaamoe o isi whaia o ngā le a maua si itanga o tutongi, e a whe lua se lau i le a whe tolu se lau tāla, e tu sa lea ma le lua te si ma le fitu 5% a ngā i le 4% pe a mai a le lua tausanga, whaaupopo i lungo le si itanga wha le tausanga peitai, na tā ua le PPTA, e le o lava lea si itanga fōu, maolo o manana o ia awane Italia i ne whaia o ngā leo fōu a le mālo. Ua fuafua le matanga luenga o leo e whaia se whaai unga i lalo le tula fono e whaasanga i le staff. I le lātou whaonga ina leo se audio po se whaamaunga o ni tala noa ngā leo i le aso lea na maliwa i le tamamara ko pa lea sa tau sa ilia i a Tom Phillips. O le tae o le aso tofi sa whaalau i loa i le staff i a lātou tala fōu. Whaamaunga o le leo se leo o lo whaapea ina ia whaiani mea ma ai le awala ma se i o lawa i le taimina whaalongo ina i le leo o ni pulufana. Na whaalia le komisina o leo Richards Chambers i lunga le tio New Zealand ua solia le staff le tula fono i lalo le vaenga se lau tolus fulutolu a o le tula fono o le Radio Communications Act o le audio na whaalau i loa i le staff o isi moli mau po whaamaunga tāua leo e ao o na puipuia pe o na Sāmoa Chambers. Whaalia le President o le asosia leo Chris Cahill na matua whaate ia o ia ina ua ia whaitau ma whaalongolongo i tala fōu a le staff. O loo whaia su inga pena whaape whea o na maua le staff le audio pena liki mai tono o matanga luenga pena maua i laina telefoni e le i puipuia. O loo whaau au su inga i lea mataa upu. Ua wheloa i atu sui o le pātia Maori ma se whaala putupotonga e te le whailonga lanu. A o fuafua le pāti se awala sili e tali atu ai e winga i whaamatalanga whailonga lanu na saunoa i aise tasi o na whaipule i a Takuta Ferris. O lo o te Ferris e le mana o i whaato ese i ana lafonga na whaia. A o i tu ainga lafonga ia na whaia i fo i le whaato esenga a le te pāti Maori mua. Na whaitio ina i le People's Action Plan Against Racism i Aotearoa whaamatalanga a Ferris i se tali au ili na lo mia na nafi. Na whaitio ina i Ferris le pāti a le Labour i le awaile o ni tangata initia, Asia, tangata lanu, ma Pākehā, le au loo whaia whaalau i loa ma whaatosina mo Penny Henare i tamaki makaurau i le vai aso taluai. Olo o lawa lunga pei upeng office o ta inga mawale si whaasalalau, whaamatalanga a o ngā alofa mai so se vaenga o le lalolangi, mo le ali o Charlie James Kirk, le asa wha o maliu i aise tangata, a o whaia sana saunoanga i le University Utah i le aso na nafi. O lona whaatasi atua Utah, o se vaenga o lana malanga ta amilo, ua whaingoa ina o le Prove Me Wrong Tour. O Charlie Kirk o se li itauta ua i Amerika, e tele na ia whaasoa i mata upu, e ia le whaafafano ino ma i tanga o tina matamaitai, whaapea le fesuia ingo i tua inga tangata, mai le ali i le tamaitai, ma le tamaitai i le ali. E longa Kirk i le talingo fesili whaingata a tama mateine mai i University Amerika. O le se fuluwalu o na tausanga na ia a matalia i le whaala putupotonga o le Turning Point USA. Sa whaai poipo atu i lona to alua i le whatausanga taluai, ma mawai la la whanau e to alua. E tele whatasinga e awai ai Kirk, e saunua whalawa i telefo i ona manatu, e whaatatau i ulunga li i tu ai ngā tutusa, ma lona le talia ino me to tia po awala fo mai, e whauai ni pepe, mai le IVF, o na talitonunga, e le tatau na sui e le tangata soifua ngā le atua. Mai lau i loa i ona whaatotuanga whakerisiano, ma le fefe e saunoa whaalawa i tele, e winga i le tuspa ia. O Kirkos tangata langolango malosi a Donald Trump, ma ua amatau na langalanga manatu i upufai o malo i Amerika, talo na tula i mai lea whaalave. E o mai le tae au nei o lo tau sa ilia pea le na wha o maliu ia Kirk, e tu sai mali potila tamai a le tio New Zealand.
Ua whaalawi loa le malo isi mata upu fau ma le kuri kalama fau moa o ngā mawalolunga. Ma ua una ia i fo i le whaonganga o le poto whaafolinga o masini te konolosi po o le AI e fesosoani tele lea mo tupulanga talavou ma leanga i atu le lumanai. O lo o whaasea le so upu moa o ngā le leiba Willow Jean Prime i le tuai o na whaalawi loa mai o ia suinga. O le masina taluai na amatai whaatala noanga i suinga o le NCEA ma whaailonga fau o le asu i tūlanga i ai mai whaangatai a whaatalatala noanga i le aso se furu limo se tema. Na tari le ministawa o ngā Erica Stanford e le aise feso ta ingo mata upu ma le kuri kalama fau ma suinga o le NCEA. O lo ona ia fo i le whaonganga i tamaiti le wasenga se furu tolu o le AI e whaamasani ai i masini te konolosi fau whaapea pui puinga mai o sa whainga i lunga o le initaneti. O mata upu fau a whaalawi loa i mawhai ai ona tu ina atu i tamaiti a o ngā mawalulunga isi mata upu e filifili i ai. O ia mata upu fau e au fi ai mata upu tau i ala manuia au nanga tau le soifua maloloina mata upu tau insinia ta avale, faufale, insinia faufale, turisi, mafale tali malo. O isi mata upu e iai le porokiki, Pacific Studies, te matai te ao Māori, ma mata upu tau musika e whaonga ai te konolosi fau. Ua fautua ina i le embi le malo o le ai le si itanga i le tau o loa pe a tau fia surcharge po o isi tutongi whaupopo lea e tutongi e le tangata whaatau pe a whaonga le pe patala tupe e tutongi e whaatau i masini. O lo ufuafua le malo e ave ese le tau whaupopo lea e tutongi e le tangata whaatau po o surcharges pe a whai whaataunga. Ua whaamoe moe e tu ina atu lea tu la fono tau whaofi lumo le palemene i le whai ungo le tau sanga nei ma a mata whaamamaluina na ile asa ya me o le lua whelua ono. Sa fautua ina ile embi le malo i a ngata lawa na o whaataunga i whaongai debit cards e tau fia ile toi whai o surcharges ai whaasafua pea le whaongai na i credit cards. Ua whaamawai le sa avea mawhai pule le Labour Stuart Nash malananga luenga i Robert Walsh ina ua mai a seilo ilo ngā loa ia na amata lia le kamupani. O lana whaai unga na whaia i le mai aio na ia la foina ni upu matanga e whaamatalaina ai se tamaitai i le asolua. Ele i maua se whaatalatala noanga ale Radio New Zealand ma Nash. Aina ia taa ua na matua whaafiafiaina o ia i lana ngaluenga ma ua ia filifili e whaamawai. Na tūsia e Nash se whaato e senga i lunga upinga of sota inga i le asolulu na ia whaato e se ai ilo na whaongaina o ni upu lele lei e whaamatala ai se tamaitai. Na whaalia se loia tonga, ua mo o mia le toisui o polisi e langolango ina i tangata o vaaso i New Zealand. Ai te leo la tau mai a o tau sa ili aino fo mau i le atunuu. Na ta uena le soni tupou o wha amaumaunga mai le ofiso fe malanga i ngā New Zealand o lo ova ai o tonga e pito sili o na te lele fwai numera o tangata ua o vaaso wha atu la fonoina i New Zealand. Mai le o se tūlanga e te i ai. O tonga e lua afe lima se lau iwa iwa o na tangata o vaaso. Pito e ai saina e to a lua afe lima se lau fitu fitu. Ma Sāmoa e afe ono se lau iwa fitu. Na sau noa tupou e maafua lea o na o le lele le o taitai o tonga. Whaapea i fo i le le tau nuu o folofolanga a whainga māloa New Zealand i le tele o tau sanga. O tupou na avea malo ia mo mata upu tau i a inga, mawhe malanga inga tanu mai le afe iwa se lau walufitu. Na ia whaalia e le ai senga i o inga le malo tonga o whaia i ai peitai, e le ai fo i se loto whaamangalo o whainga malo a le Labour ma le National i tangata tonga ua o vaaso. I le vāiu lai lua whelua tolu ma Iuni lua whelua lima o le taimi pito siri lea o na toa tele ai tonga e o vaaso i New Zealand. I se au whainga e toa whase lau fitu lua po o le tasi te simaleiva tolu pasene o visa mo sina taimi e lua se fulu whaafe whase lau lua se fulu lima. E toa tolu se lau valu lua le au whainga o Sāmoa. Na whaalia le ofiso fe malanga inga New Zealand pe ama le toa lua se fulu afe iwa se lau valu se fulu tangata o lo o vaaso e tutono le atunuu mo le taimi nei. Tala fauia mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
sole suma se ia lofa Tau tua nā oe Lo tapu sa I te iwi unga E tua olunga o I lama o le tali mana o Awane I e tia ia Lo sa ne ia fatia So ola matofa amatalanga Awane iyo o tolo toa ea I papa Olo o tau fine I eva ai mawala no mahi Ia I mato nai o to so hai mahi Le ai uasa se le fa atatawa nai te a I ina Tahaya mita mafanga Ole o matasi fo ile putia male umele Ole a o te ta usa o hatu lama isi a umese Usa tu fafine tau mawhai pea ia o onga Mana tu matu sole suma se ia lofa Tau tua nā oe Lo tapu sa I te iwi unga Lea tua olunga o I lama o le tali mana o Awane I e tia ia Lo sa ne ia fatia Nau mai a tātou telefou, whongina tu tāse Salam Sam, tala mai Sāmoa, tātou tala New Zealand nei, tāpina ina, whongina ana whaasolo. Ia male pese na male sunga ia whai mapana na o le tāu o le ola o ina ua luas furu minute o te ai le iwa. Ia le wawa aile le tūlanga o tālonga le whai unga le vai aso ma taimi sauai. Ia o le asonga fua a sau. Ia o le tāiao le asonga fua i le afo le ono. Ta alo le au Sāmoa, le manu Sāmoa ma le au Eagles America. Manu Sāmoa ma le Eagles America afa le ono le tai o le asonga fua le vas fau le aso sifurima o se tema. O taimi umai la ala ua tō taimi ni usila. Ia ma le tua tasi le tūlu ai vavei Sāmoa. Taimi ni usila umai ala ua tu. Tonga mai a pani o le afa le iwa le tai o le asonga fua le vas fau. Fiti maka nata o le afa le sifurulua. I le awauli o le asonga fua o le vai so fau. Ta longa na le Pacific Cup e pion tau vai i au nai ono. Mana tua la ta longa le manu Sāmoa ma Amerika afa le ono le tai o le asonga fua o le vai so fau. O le pōna nei le a matai. Ta longa le pauma nofo le ta longa le NRL lakpili ki le Australia le tau vai le au New Zealand tasi. O le pōla na nei ia o le ata aloai ia le au Melipone ma le au o le Bulldogs. Ia i le toi sefulu minute i le sefulu i le pōna nei taimi ni usila. O le aso atai ao o le Warriors ma le Panthers o le awhai le tālonga le au kilani i le 5 minute te ai leono i le fiafi. 5 minute te ai leono i le fiafi atai ao. Tālonga lona tolu le pauma nofo o le Sharks ma le Roosters e whai le tālonga lea i le toi sefulu minute
i le se fulu i le pō tai au, to e se fulu minute le se fulu le pō tai au. E ma le tālonga whai ule vāo le Raiders ma le Broncos, whai le tālonga le Australia, i le itula e 5 minute te e leono i le fiafio le aso sā. 5 minute te e leono i le fiafio le aso sā le tālonga le nā. E ona se e mai le tālonga leo le championship pa le au malolosi le nei whai tū o le nei tū o le langi. O le whai le fiafi tai au, whai le fiafi tai au le ata alo ele Wallabies ma le au malolosi Argentina. Whai le fiafi tai au. Au le 5 minute te e le fitu le fiafi tai au. E o le tālonga le All Blacks ma le au malolosi Afrika. E saute le tari malo i tātou nei le lau mua. Ia ele o tuai lava tālonga ia le NPC na New Zealand. Ia le fili ei tama mo le Superakapi. Ia mo le tausang fōru afi luas furu mare ono. O nei tālonga nā mo whaiunga le vaiaso. Ia mata nā nei le pō. Ia tālonga ia o soi ngā fusi pa umanofo. Ia ale lakapi liki. Ia peo nei whafonga mai leu whailo mele au le Warriors. Ia pangalea. Ele umal tālonga le Warriors e ki uma TV e tangata le All Blacks. E ngai umal afa mua mua. E anu lo le afa lona lua le tālonga tai au le fiafi. Ia salopol se fulu su 5 minute le afa lona lua. Ia amata lo le tālonga. Ia lo le peleki ma Afrika Saut. Ia lo nina ki uma TV e tangata na irisi tu. Ia ele umal tālonga na whanau le Warriors. Ia le leit tālose maruia tālonga le whaiunga le vaiaso. E mai swai mātua o atu i mamori tamaiti ala tau tālonga maa lo lava le tāpuai. Maa lo foi al maa nei le leo wha maa losi le nāe. Wha maa losi au nei tamaiti. Ala tāl tātou pese. Iau ta pena mai tātou porkalame. O tala la urunga le vaiaso tal noa to ele fionga le lipule. Ia Masavelina Kasiano whaftai lava. Alo whatuai nei tātou uso maa inga o lo mafuta mai Kevin Swalka whaftai si Lulu Polton. Ia sunga ia Rita na toi alofa. Ia whaftai tele lava te visa ene maro. Dia tai au whaftai whafonga mai si ufonga laua.
Talo falava o a o Susana Fanueli ni Sāmoa lua fisumal tolu lua fisumal fa. Fafonga mai pea i si fafonga lau mua. Toi fa wona tatou fa fianga stai mi o mal te binei ya o tatou proclame o tala lu lungo vai aso e le leo do smile o fa fonga Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalido fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inotava tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana i tu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea la upua tau no fonene i tau ai so se e sili ne la lele ma le fuaro san mumu e te whaata patima e tuli usisu ta la la a fio oe ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina tu ye ova ilotava tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina soifua Fifia lava i toi whaatalo whātul nei tai ao ma lo lava soifo ia te uta uma lava o lo umawhai o na mafuta ia ma whaafonga mai pia le tautua a le si ufonga le laumua o le pol kalamel nei o tala la ulunga o vai aso pia na masani ia safarai le teitasi. Tala noa toi me le fionga le le pule afu masanga te alu mo resi. Ia whai nofo iniso vaenga o le ngā luenga si ufonga le laumua i le nei fui vai aso ai le ngata i lea
o ni fuafuanga le vai aso a sau, ma nisi taimi o iluma, ia ma whaalau te le fo inisi o mta upu sa lau lunga i nei vai aso, le ngata i tala fo ia o nisi fo i mta upu pena tato maua i lunga upenga o so ta inga. Ia malo lava se fo lau whionga masanga, ta lofa lava. Ta lofa fo ia sawanina, fa ta lofa te pe mo lunga tato o fa fonga si fonga lo mua. Ana i fo nei sa paso. O tango fie. Io e malo, ia. Swinga lava le tau le tatou te whianga i fo nei vai tau. Ia o te loe tele lava vaenga masanga o le fifa ngā solo e. Tala noa nekta ea. Ia atono e whaita ama te le palo te Sāmoa. Mone le. Ia na tatou ngādurua i fo i lasu whari lasu lusu uivon masina. Ia ma whaasolo atu i whaasala longa ia o le awa amatana manino mai tu lango. O le hafo i le whainga le whiriwhiringa i Sāmoa. Ia whaaptai le tua o solonga le nei fo i. Ia wila wa ieina i whaamasinonga i tau whalongolongo i fo i tatou talafo. Ia o tai tonu e a fo i solonga le tūlanga i taunta ati e fo i tūla fono ma tūlanga whapena. Ai mulwai aso fo whafonga le atuno o le aso lua leo o whaamautu mai e a fo i whatauto ai le palimini ia sui tō fio le palimini. Ia matūlanga alo i e tauna i ai. Ia o leo o ma fo ina whairi whiutanga inga ma la tō i Sāmoa. Mislava tā sesa le msem le tātou sui Sāmoa. Fo i live mai pe whai mele tātou live stream ina ia whaasala lau mai mo le au whaafonga tātou o lona winga. I ele suinga o tātou polkala me le aso lua. Tātou whai me whaalonga fo i Sāmoa le teimi amata mai ia o na saua iala ina ia tātou mau ato tō fo ia nā fo i vaenga tāua tō tele atana tātou o whaafonga le tio. I tangata mo i Sāmoa i whaafo i le ngata i New Zealand, Australia, ma Amerika, mai sinu. Ia mo ia la o leva na nofu i fafu. Ia la i ainga tausi ainga lava ma so ani tato whainga malo i Sāmoa. Ia o le ala na e tā wai fo i ona whaasala lau o to e. E le tato ofisa nei le tūlanga o whainga o le whaatautonga o sui o le palimini i Sāmoa le aso lua a sau. O le si vaenga fio o stanoanga le tai o nei ia atonu na ua mau mai o tō tato whainga lotu tai au e teimi o le loba aso mwai atu nei. O le ena whai e tatou sui tatou whainga luenga ni so tatou sauni ngā lotu. Whare ainga i tai au. Ia, atonu mo le whafonga le tunu o le ua toi whafo i maile a fo i whaturanganga o tatou whai lotu o le mawhtanga whai whi au. Ia o le la a te pena le tatou ofisa, whaturanga le tatou ofisa. Ia le whaturanganga o i fo i tatou whai lotu i tai o tai tasi. Atono le si vaenga le e tau fo i ona whailo atu le teimi nei. E la atatala le awa no i tatou au whailotu. Po ai lava se e fia e iai tono tatou le stala mo le tatou whaatulanganga o whailotu i tai au. Ia ona mili maila ia o le tolu walu lima lua lua i wawha. O le tolu walu lima lua lua i wawha. Ia tu o iai lau swafa, lau telefoni, ia ona wala awa tula ia o stasi le au whainga aluenga. Ia mwhatu langa ila ia le awa no, so awa no e whai e tato sauni ngā lotu whale ainga le tai au. Iei fo le tato o penga o le tato e-maili o le info@samoacapitalradio.co.nz e mwhai ona e e-maili mai ai ia tu mai fo ilo swafa i ona e-maili at fo ilo stasi o le au whainga luenga. Fo i e mawele i o se awa no e mosa u teimi e whai e tato sauni ngā lotu i tai au. O le awa no le lo tala tu whai whea umalawa i nei ia fo i Wellingtone, Porua, ia Lower Hutt, po Upper Hutt, ia madisi vaenga o New Zealand. O le tato le tio o whaasala lau e la au fia o mai New Zealand nei, e oa ia tunu i fafu. A tono le si awa no le la amawa awa no so stasi lava, a mesi ala utoa le au whainga luenga pa ia le tua, ia ka le sia, ese. E a fo e so tai mai ai. E fo i mawhtanga e ka le sia, whateta inga pe o isi e ka le sia, e mwhai alfi so tai mai le tai o le e ka le sia, ia na whaasoa mai le ia po le ale whainga. On tato tala noe la ia ma whaatu langa vaenga ia.
ina ia solonga le fo tato por kalame ile tato sauninga lotu fale ainga tai au. A tonu toiva aine tua taluno amatai nei. Ia na lulok sa vali il maftanga fai au. Ia no talsanga le ia i lava noe e fai e la tonga luenga le fa so la tong fa tu langa tatu fai lutu. Ia leo to e fa fo i mele lava no le tatu ia. Awai temine e leo iei na isi fai au o e kale si e leo iei tonu maftanga fai au. Ia leo iei lava no la to i fai tatu fai ngā lutu. Ia leo mo lava no ne e fai ona le stala ma ia ona tatu ngā lua le ia fatino ngol vaenga lea. Alva ia so fau ia le la sa iri se fai lutu. E fai tua tato saudi ngā lutu tai au. Fale a inga ia tasi. Ai ave fo neva no e mori tol faftai tele lava le maftanga fai au Sāmoa i Wellington a porua ma Malahal Valley. Ia mo ngā luenga tau whea ngai mo tau tau sanga e tele. Tu se amata mai a le lua fe ma le lua e o mai tau sanga nei o fai e maftanga fai au. E mo ia ofisu ia i fo inisio fai au fai langi fo langwa nisi sanga lue fatasi mal tato le tio. Io isi fo io malolo a pensione lo soifo la le lepia ia o le mfai on to nga lue o le la va il sato por kalame pe fo i ona mo i sa no nga ni sina vili mai le tio e to fi fa fo fonga ni so por kalame na fa fo ina ni so au na wa a mi e tata mai langi ia o le la va ai a misa por kalame mo lio le ava la tata vai por kalame na mfai ona to taatu o le fo uma ona baba ai isi por kalame o le ngase o si singa mo ngase yo o matalta no le sunga to ina malolo pensione ya research sone ete ya se ai le fatu langa se si la te tato ru e o white masina ya ma fa ye tato por kalame na ala ai fo ile tato officer ni i se ni fa fe awe e so le tato por kalame mo lio le ava ia al telo taimi o lela to ita to iniso por kalame o moli mana o mai iniso e kalesia ila to fai au sai ai ia manisi fo e to e vato i por kalame a tato te pai to le tols futa usanga telo por kalame tato le tiono fai ia a tasi al taimi fa e ai ia no no fo ele por kalame ale tele isi por kalame la ia te tonu e tele fo le nga mo nisi o tau a ole i le fofo i le ngaluenga fai au. E mane i fo fa fonga i da unga nisi na i mumua. Fa nga i tato por kalame me sina le i tato le tio i teimi mumua. Alfa linga na male aval tūlanga i tato lotu. E le tu ben mumuli to le fa tele lawan maftanga fai au. Ia lo ava no fo i mo oto i tonu maftanga. Ia manisi lawa ile iai mo i tonu maftanga. A pia mo lawa no te fa i tato lotu tai au. Ia o tūlanga nā wala au mali tolu walu lima. Lua loiva wha. Po la fo mai se e-maili ile info@samocapitalradio.co.nz. O le si vaenga le e te fita no iai. E le tato po kalame le na whai o le Pacific Outreach. Ne tala no to ia ana fa solo ia masabilina kasiano inisio tato por kalame as fareli o le por kalame o se por kalame o lo fa nga mtanga benga wa onga au anala o lo nga lue se fa la propotonga o la to e nga family manga benga le e nei ma to fo isa wa ina lum fana ia ona refer la ia pe fa sino ma ia ele mtanga benga wa onga ia mātua mai i po kalame le e tau ngā lulua ina ia fo ia ele sawa inu tamaiti. O taluna whaile po kalame leo to tele ai ila to o fia tala noa ma mana o mia le ia fo se po se ava noa e tala noa i ana ila to e kale sia ma la to whala tonga. Ia o ngā ruenga na o lo wha solo fo ia waele fo i pisi ana isi vaenga. A lo tam whaine to ava noa ma wha tino vaenga lea. E la swa fe ngai sa ini sa malanga mai Sāmoa e te temi tonu na foi por kalame ona talu sanga mai la ia ana pe fai ona malanga tu Sāmoa
ia fo I fai se pol kalame fa pe mo lana nisi o mātua lana e kālesia. O le taimila lena ia ana I Sāmoa le whaasalaunga mai o le whainga pālota I Sāmoa. Ia Sāmoa lo malawa no na tala noa I e kālesia le ia mesina I mātua. Ia e se fo I la ia langona ma wa ainga le tūlanga le wa e pe e fusitei mua le o whaalongo ia mātua I se pō kalame whapea. Ia mana o ti alto tere ma tutulu fo inisi I le mawhawhau tūlanga o lo iei la tō sa ua aina o tamaiti ma e wa peo na whai alma tō tala. O tātou uma na ola mai tātou ainga a o tala vō, whaile wō, teine matama, whai poipo, whai tamaiti, ai le ima sipo kalame na o inga sesi, I le wa ingo tamaiti. E muli a tātou me na wa ai I tausinga o tātou e mātua, ia ma tātou uncles ma tangata whapena. Ia a whapena sa waina oe, ia e te ola mai fo, ia e tono o le mea ana e masani ai. Ia leo vai fo I tātou mai nei, e se fo ia hisi whainga ia e tamu whai talanoa, e whai ama ai le toi wai nei e saha lea fo I whaasale sasa ino tamiti. Ia peo le tāuana o le po kalame lea. O le fo I lalawa ai le tātou le tio e whao ngai a tāleni le ia ana. Ina ia una ia le si vanga tāua le mo le atia o tātou soifuanga I le ngata I tonu New Zealand. Ia o tātou tanu fo e peo na ilu tātou sanga tuina mai. Ma tātou wa I po kalame wa le moa. Ia o le waingana e tāua fo le wha manino atu ma wha ilo atu ia tātou. O le fisui ingo tātou po kalame a solulu le na wha salawa atu lova astalwai. E tātou wawa ai le pol kalame o le sairi mālo I tono le atunu nei le atia e o tātou soifuanga ina ia ao ma wha mau ia wha matalanga mai tangata a misia tātou le e nei ina ia maua ia wanoa o tupulanga o ngā tupulanga I lumanai e wawa ai ma wha fofonga I si ufofonga o tātou le na i nei vai taimi o soifuanga I le o langa sa tātou soifua ne ai tono o Aotearoa nei. E ini sin tau nuu mai nei le fitsfulu, po tuat fo le tasi iwa fitu o, e o isi o lo o soifua pia. E a tāhua tele le wha maunga o le silafia, ma to ainga silafia mai loa ese. Ina ia tā maua nei, e o na avela I o tātou wha maunga uma ia to I le National Library. Ia este mua a mai fo I alon whanau tupu ai nei whapia. Po le ale tūranga nei e tātou I nei asola. Ia ele ngate le whaitau I pepa. Ala whaafofonga I si ufofonga o nisi o la tala nui tūranga whapia. O le avanona le watu e whaasolo ai pokala mea solulu. Ai talu ai o lo whaanga solo I whainga pālota le te mine I tono New Zealand. O le watu e lewa noi ala wano mamari. E talata noa tua I tūlanga whaapol kiki, ia e mese lawa le whaingo pālota ina I whaamamrama le whaingo pālota. Mo tātou, o le sina whanong o le tātou le tio, ina ia whao Sofia, whina ngalo o le malo le atunu, tātou e whaile si tātou tio te tāua lea o le whaingo lo pālota. A mawhawhau ia tātou le na tamu whai tātou mai nei le atunu nei, tamu whaile ia maua le tātou permanent residence, o isi I ona manuia ma maua le sitiseni. A tono o le sitiu te le tau ave tau ona tātou amana ia mwhaatino, o le whaingo le tātou pālota. O le o tātou nau ina ia vea tātou mtangata ano o New Zealand. Ia o le vo ilai mana o mia tātou I New Zealand, a whainga pālota malo la Haiti, pule ngā nu. Ia te tau tātou pālota. A whai fo I pālota le malo lau te le peona I el tau sanga fōu, whamoe mo le tau sanga fōu. E tau fo in tātou e pālota. A le amal tātou mai tātou whtangisia, mai tātou sitiseni ian tātou nofo la ia le whai el tātou tiuti. Ia mena le ngā lo el tātou le tio, whaatasi ma le pule ngā nu I pōrua nei. Ina ia una ia o tātou tangata. O le tau sanga o le pālota taluai, na le tolus fulu ono paseni o tangata na pālota I whainga pālota pūlenga nui pōrua. O Wellington e whāsu 5%. Ia, a wole tātou wawaisi a tātou wae a tātou I sa tātou Sāmoa,
Ia, mesi foi Pasifika o lo tamu fai foi mātou ma le au whaasara lau o mutu o Pasifika. Ina ia whaamalo si awi o lātou foi tangata. E hoi whaia lātou pālota. O le aso lulu la sau, e ele whaamoe moe i le Gavin Avenue Community Hall. E le ono le whiawhi tau le valu. O la i ele whaatsinga e o mai e i sui tau wā. Ia ona tala nola i o tangata le lau lau. E wa aipo ani whesiri e tau na whesiri ngia ia i la tau ia. Ina ia nofo malama i fo. Mai loa ele te whaingo le pālota a le tangata pia mai. O le a whaasala lau le tātou le tio le whaamoe moe le a fiafi. O lono winga a le mose a mano e te awai. Ia mwhai fo ina siri le lunga lo penga le sota inga tātou. Le Sāmoa Capital Radio Facebook. Ma le Sāmoa Capital Radio YouTube. Ia o nei maua le se mamanga o whasiri matali o la awhai e le fiafi lea. Ai e mawhai fo ina toi al muli tātou o penga sota inga. Ia ma e toi mai moa i Paul Kalame lea. I se taimi muli ane. A mata le aso sfutasi o le vai aso o nei le aso nei. E tau atu le aso luasfulua o le maasino o se tema. O na maua tato pepa pālota. E tutonu o tato pusamiti. Ia leo mata nom savalina leo saumalana ia pepa ia mala foi pepa. Ia se i umana tala no atu ele vaenga lea. A pepa na ia matalon tala no to ainga sisiri a lei foi sisi tala no ia i tangata o laulotu po nisi tangata. Ia i fi tala no mai fo sisi o lo ofisa nei. Ia o le mesta aua ina ia mose mamranga. Ma whaatino le pālota. I te tonu lava porua o tamu whai ina ia tuu ia tele o pusa pālota i no fuanga whaitele. Ina ia whaafai ngofia i tangata o no tuu lau pe pālota i tonu pe amun whaatumu. Ia o vaenga nao le tapena fo i tātou i tātou whai ngā pālota. I le lumana ia mal wha moe la sululu la sau. O le tūlanga lana ia tātou ofisue ingo Paul Kalame o la sululu. E tala noa tu le teimi mo whai ngā pālota. Ia ma vaenga le a wal tātou le tio ina ia una ia o tātou tangata e whaamole i tātou e whaia tātou pālota. Ina ia whaia se suingo numero ia i a porua. Tātou le wai ne tātou le tio o tanau naua ina ia sili atu le numero a porua le a Wellington. Ia le Lord Heart Valley po fia se i mo mele la tō fo i pasini. Ia tātou vai le mana ia tātou o umai whaatino le vaenga lea. O le si vaenga le sa tala noa fo i ma Jack Marshall i nei porua. Ia o le atam fo i fo Jack Marshall o ia o le Deputy Electoral Officer. E va ia le po le sui o le pule i le vaenga le fa ia vi palo te nei porua. Tata noa tu fo i vaenga ia e whatau wai ma a mese la le whaingo tato palota. O i nei porua e whao ngai le whainga le ta o le STV. Single transferable vote a o lohat o le first past the post FPP ia le lo le usau ni savalina amanga i foi ata tana no savalina i ta pepa i ma fai po la le se ngol pepa o i man pepa mato I o le me se o le te va ia tu e lua va nga i fa ngala i pepa le mato I o le first past the post ma le single transferable voting. O le leila roinga la o tona e le tasi au I na tasi ale fa nga ni. Ia langa I fi mo o tona le to o le first P. O me na so vetu Samoa wa se tato. Yeah, first past the vote fa pena o ma le fa ngol tato wa fa nga malo e fi fa pena ia so mo a. Ia ni le ko le she o se fo le fa nga. Tai pela le tulanga le STV. Tu sei pe un famatala Jack Marshall. Afa pe inei ala I kene puru o ne poto le vaenga ne o puru le vote nei. E lima ia wanoa o yunufua. Ai se furu lima ia tangata la tauwala e whatu mai ai. Lono winga la pepa palota le tangata puru le vaenga nei. E tauna watu iei le lisi o tangata ia o sui tauwa. Ia e furu lima a. Ia e tango la e whailau palota.
e whiri o e tanga lo tangonga le whaktua le numero tasi au tafo tangata e te nau ina ia maua ia la wanoa. Ia na whaamutai lole ina lau pālota. A e whaape whaonga umai wai tō lima sui. Ia whaonga la ia o le numero tasi e tau le lima. E a vele ava noa i whaamua o e tangata e mua lau siri lau ai. Lona lua tangata na tēnā na o e tūrua e pai whaasolonga o whaina o pālota. E tau lava le lima. A umalo ina, ia na ua whitau i wā lau o ave umalau ava no i tangata e tō lima le te manatu e wha e ai. Ai tango e wha ngā umaris fu lima. Ia i fo ia lewa no e pule o lo whaitalia. Ina ia ave umanu mero i tangata ni. Ia e mataulia na le lima ia pālota e au ngā. Ia tangata e sao tonu. O le linga whapeo o ele te pālol te tangata no meratolu tangata lewe a lai wha mua mai lisi. Ia nau mai leo le toi tu whaatasi e pālo te muli nei loa le i po while tūlanga i tangata ia pe a leo wha inga atua. Ia tono se tau whamanga whasosolo tuan talitano le ta upune i nei mamlama atua. Ia ina ia whaingo fie whaingo tato pālota. O le o porua lama Wellington o nei whapena le whainga o pepa o le STV a o iri i le Hutt Valley. Ia o le whaongai la tō le first past the post. Lona winga o tangata te mana o ai o tangata whoina te pālota ia. Ia tō te lala tangata pālota i o tangata whoina e mua ai maru e le tō i eiti fitu e o whaitaunga o pālota. Pe toi sui e ia numero te le ai. O peila o le uta vātu i o le whilwhilinga o le pēa whapea vela o pālota mo le tangata te mana o i Pulenu. E tasi ala le tangata e fwile e maka. E tik. E whasao. E whasao. E tongi. Ai le lai o mai i sisui ia. Citywide. Ia o le whapea e o atu le lima sui e mwhaina e tangoi. Nga tasi lua tolfa le whaonga o malawaenga i elu. Masanga le pepalea i le Hutt City Council. O le vaenga na naitu o le tasi e tau le lima. Le tasi e tau le lima. Nga le whaonga le STV. Ia na tonu mani el te no i to ainga whamamama tiri vaenga lea. O le manino ala mo sa ilinga o le tangata le o le Pulenu. Ia na le tasi ale ingo te tango e pasi whasao pe maka whasao. Ia o misi sui nai tō tele. Ia tu se lole numero tasi nai te mana wha mumua, wha penal wha sosolunga. Ina ia wha soa o mai leo pālota. Mai loa ila tō e pale mai tau veto fil tō pulenga nu. Ia te tonu tō tele o tato ainga wha fonga mai. Ia nau amata na mo watu pe pālota. Ai pe o na sau noi ia check marshal mo tō ai pōrua. Ia mo te tonu wha pena fo le tunu atoa ina New Zealand. A o atu a umale solo sulua o le masina nei ai le mola pe palota. Ia ona e so ta ile ia vidila i o le ofisa o pulenga no o iai. Ia mai tau e o e te le mo watu pe palota. A misia na itato a inga ia na sui le mera o lo no foi nei mai le tei mai le no fuanga le na iai mo mo palota talwai. Awa alo inga lai arwa o pe palota i toa tusina na iai mo mo. Ia lawa sui, pe awa pena te le ilongoa, le pulenga no, a misi tūlanga o whainga o pālota. O le o sui lo toa tusi le te ini. Ia lai mwhai ana, whaini suinga te mini. Ia, awa le no whai ai whamalosi e. Ma nei alo ve o lo sao. Pau ane o le ia te tau e mea tātou, e whai e tātou le whiwhiringa. O tangata e whai a ia ngā ruenga mō tātou. Wa e olo i tonu te pēa o whai pule. Alu la tol fai puli fai be mana oi ai tu mele ai e ala no te tata no te mi uma e te vai o te fita no mta puli ai o le ngal wenga na le van no fona o tato ia palot e mal fai puli ai le fa pe la alu ia fai puli ai sta to sa to tala no ai vai e un vo to fai dis palot e to mai fone to fa mul mai ia ne ave vo le lo fa sa o po lo numero i te tu un tempo pena. O le se vaenga tanga o masanga o le ai a whape e se me se i lungo le pepalo. Tale te mana o te whaasao. Ia ai vai atunga e le a pe e le mautino ai. O le mwhai ana ma o le avano e vavine tue whaafsota ia le a vaenga whai palota
le ima numero nae a mai lungo leo pepa e te vili i ai. Ia ma a mai sisi pepa le tue whailau pānota. Le tūlanga le leina. Tōnua nai tauna whai aua te whape le anga lua ia le mwhainto e whai le ai, o le ai watu le awa loa e whai e mane ia le i tonu fo ia awa le lava le taimi nei a matene whai visue inga ia. O le se fulu tasi le awa uli. Su tasi oktopo le stars fulu e wha muta le tali ino pe palota. Ia a se se awa le mai le awa loa tau le solos fulu o le masina nei tau no mai pe palota. Mana ia o se afiafi ia no wha tasi le aina taltanoa wha pe ia mai wha tumu mo tato pepa. Ia na ave lole i stasi oktopo e alu e wa ile pusa palota tu o te tonu. E na ia manino la o wha te atu nawa e wai tu wailo e nofo nofo ai lungo le pusa aisa te ia wa uma aisa aina ai le isa. Sauti ai lungo le pusa aisa. Mana ia le mai tala no le le ainga le le fo fa tana no mo le ainga e mana mala mai vai nga sesi a le fo i de Silvia le fo te lo meia e fa ia ona vidi se so to wa au ainga mani fo le so mai se tata no me se fa mamna pe vidi fo su ta va to pule nga no pe lo to tala no mai o le tam fa tato le tio e fa sala o ana fo ia fa sili mai te mi tato atal tai au ia tam foi leo le foi ngai luenga fa mamla matu vai ngai o lo fa fon o lo fa fonga mai foi inisio o pito no ia le ita to en vai von so ni mai ta fa pia ina ia si de fia ai pe un tal no atu nei ai i polua a mania fa ta ia le fionga ia tangaloa Dr. Taima Whangaloa o vava ai ane taima i nei polua na o isia vai ngo polua la fa i le fa singa le efesidi i tangata palota i suitawa ia na tam failo ia e faile de por kalambe ne faile so lulu la sa ina isia no mo tangata Pasifika awai ia me efesidi ai le fa ngata la fa pe na o fa tapula na tangata Pasifika o lo talava no i si fo i fai ona watu ia ona Sicilia o lo tam fai ia food truck ia mtata ina musika ia ma ile ava no e tala no i lau ai le la fai peto valus fulu lau ona tala no ale ma fa so la to facility una facility ngata ia le tawa ia o lo le taimi tu fa tasi ia ona tu lo le sui lau ave facility tu fa tasi la to i sui le lungo ia itali mai ia ona fai ia le io to filinga tala fea ngai e fuafua e le tali po le leo silafia po le lava fo silafia o le suita wa ia mania e mole anga i luma ano ia au fo ine i o mantua pe o le vai tem tonu le pise lo lota maiti ai te fa mo fa pe la fo lau wale fo mfaina wale mai alto tu sem e la fo ia lau pe papa lota ia mantua la amana o la fo a wane isilia male asofito o ke topa te ufa PF to a lafo ala sosfutasi ai o le asolua la sofito o ke topa le aso mulmulina e mfaiona lafo pe afa pele te lafo le mele si lo le asona ia si le lo savali vale so se yo mo moli fa le lo te o mai maule tau tinga le tala no ai ma fa sa o fa to va sema ai de tau le palot yo lo ia ne ia por lo peno fa to lo faila to polling post yo boxes e pusa ia le fai o te tono la utalia ni so e kale si e se pusa la to au si foi le utalia ia o mai ngo mana e pule tanga te le fai te dio le kale si au si la so ni le si wala i fa fa ngo fie mo tanga te au lutu e hotu sa ni nga lutu ia ma tu lona pe palo te tum e le ta o so si me se fa lo po le e tu o te to a fa pe si e kale si o fa fonga mai ai mana se tu la fa pe e ma fa ia ona vili pule nga no o lo to ia ma fasidi e pe o fa ia la to le fo i to nga so ni ia ona fa ia le o to fe o tanga i tal fe ngai mo o to na alo ia se vai foi te fa wa vai le si vai ngol tatu ta noanga fa tai alo
laiti o ua tato whanumai, ua mawhai o na peso o tai ai. Ole tai au le tala lele, walai o tato penei, ia so e pongisa o mea umana whai ngata, o nei tā sanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i mātua, e ai le si whopoma le lau mua. Wala lau nei o le whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i mātua, e ai le si whopoma le lau mua. Ala tai au le tala le nei, walai o le tato penei, ia so e pomi. Toe whaawa watu le vaenga lua o tala lawa lunga o le vai aso, il nefa eswaraile. E isi vaenga ia a masanga o loo iei fo i tono pe papalota, te o whapena o sui te itasi ia. E i fo isi vaenga tai bela o le Māori Award, lea e i fo isi fesili whape te ua whaalo sasi e nisi. O le whainga malo le i nei tātou New Zealand Coalition. O le si mele na wala to e toi fesili tangata e whaile referendum beta lia tangata o tū malo o whainga. Ia fo ila iei se sui o no tenu fua o tangata Māori i tonu pulenga luma tūlanga whapena. Ia sa tele fo ia nisi i fifia o lawa uma o na tadia isi ale fo toi mai al marofa mai ave per fesili se itali mai tangata a. O te tonu la tato pet palot o lo iei fesili whapena pe te talia le iei o se Māori Award. Ia o isi awa uman talia la tō whai mumuala la tō pau o fo ili referendum. Ia langa leo wha mai il malo e tawana i tono pepa ia. O le ala iei umai tato pepa le fesili na pe te talia le iei o se sui po no fo Māori i tono pulenga anu. Ia whatumu wai compulsory tawana whatumu le vaenga lea. O le si vaenga na iei o le amalgamation po le tū whaatasi ele ngā lue whaatasi o pulenga anu. Ia o nei o nei tu mwhai tu whaatasi a po Roa, Wellingtone, ma Hutt Valley. Ia la fo i el fasili na, o el fasili na, ele o compulsory mo tangata, pe ele o whaamalosia, fo ele le tauan whaatum. Ai manea fo ele ma tala noa whale ainga, i lunga tato po kalambe le tala noa to ele po kiki a sorulu. O le la tamu whai e whaatala noa i e vaenga ina i a malamala mai tato, e fiso sani le whaingolo whiwhiringa. Awa e pe o le tamu whai al tato le tio e vai e por kalame au ngā mō tato iei tonu nei. Ia ona whai e rono whiwhiringa whai unga talwhea ngai. Ai e fo ila malesi whasedi le iei a savarina o le Regional Council. Ia matauri e fo i Olanda iei le nufo i lunga o Māorina. Ia leo fo i mai pe tauna iei. Ia o lona winga. O le si fo i nā whasedi e te tali iei. Pe te talia ona iei pe se sui mo nei tangata Māori tono pulenga anu fo le tu whaatsia pe le ai. E matauria fo i o le tau whaliwhiwhiringa la a o le si vaenga tonu o le tau wa ile malo e sui. E i wana le to ia ia Regional Council te tele ia. A le to e wha fo i e whai le amalgamation. Mo e whai lo le amalgamation. Io nā la tu whaatasi lo le te le rola po le alanga luenga le si tino le whai a. Ia mo le taimina ia, tātou e pe tali le fasiri le tū mai, pe tali ia. O le fasiri ala tau pe tau nesi no fō Māori. Ia, o le vana ngā ioi ma whaatūlanga, o le wafo ina tau ma whai mai, e isi whai ngā mālo tōnai. Ina ia whaafire mū, mana nofu whaatasi. Talua ia e le treaty le a Māori ma tangata no mai nei mulmuliani. Ia le o mai pe office. Wow, pulea tangata whai mai ia. Ma whawhainga taina i Māori le. Ia e tātou wawa ina me talawhenga i o na whai ela i o lo wase whaasao i vaenga i o le pe palota.
Wai pena e tā ue amsangal mana i o lela wha ngā solo toa ia wha tatanoanga tātou le tium tā upui. Le fwoi nei fesile whai i tai au i o tātou pukalame o atal tai au. Le sawa toi fwoi isi fesile po a finangalo tanga tātou whatsingo vaenga ia pēa. Mana ia whalongolongo mai finangalo o whaali o tanga tau lai malama. Leo ngana pau tātou pukalame lo atal tai au. Entertaining. Ai tala noi ma mea o ngai le whapeo na tātou ata ai a. Peo le avanona le o tu amano e mana i tala noa to i alai maua i ma le silofia. I ma mea o na maunga mo tātou iai tonu o New Zealand nei. Ai fo lani fasili anisi em whaiana fasili mai so stemi la fo inga ruenga pe la fo mai lungo le Facebook po le emaili ia po tu fo i tātou telefoni na o le tolu valulima lua o whātasi ma le tolu valulima lua ia wha. Ia e lai whai ama siaki lau whai ngā ruenga ma ai po ani fisiri ia o na tau whai le tali atu. Ina ia nofo malama mai. O le sila ata ia vaenga i oisi polkalame o leo tata noi polkalame. Ma ni fo lo whanongolongo mai nisi o tanoanga ia i tātou polkalame. E mana atu e tātu ia polkalame na whai nisi o le whai ngā ruenga o whai langia la tō wholau. Ia o te lole ato tai au o tātou lotu whale ainga e rem whai o na awe whai i polkalame o tātou o whai langi. Pe e rem ariel whai o le tātou lotu a matal tai au ai whai tanga tō mariu. E te wana whai e la o whai ngā ruenga lo i el temi nei. Am whai tātou toi whanangolongo nisi o polkalame tai peolo mo lio le apa. Ia ma nisi o pole asi senga mo e ngase fo. Tātou nui lea whai na tele na ia wai mana ia i o le mōlingo le whiau e nisi o la tō sai e mua. A tō lo mea fo nana siri mai nisi pem whai o na toi tātu i polkalame whapea. O le polkalame fo ila ina ila o le e vai e savalina le taimi nei. Ia o lo o iei te lo polkalame le whaito ia whirini ete. Tele i o nisi o tāua i o whamtalanga lo iei. O mo nā wao nisi o polkalame a fo ia le whalatua. Ia matu whaatasi e tātou ngā ruenga nei. O nei la le sfutasi i o lela a watu ai se polkalame nisi o vaenga ia o tu whaatasi ia. Nana sa o nia le whaito ia whirini ete. E nau astina to i sa o whai polkalame ia o tā lofa fo ia i le tūlanga o lona soifuanga mo ia nei teimi o waso solo matua lava. Ia a nei tele ala wanoa to tātua nisi o ana polkalame mo le whafonga ne tunu. Ia o tūlanga na iei le si suinga na le polkalame nei lau tina i le sfutasi i le tai o nei. Mano, ia atonu peo le tele i o vaenga i whaatala noa nei tai au. Ia ai mo minute e toi le polkalame tal tonu se i whaatala noa isi vaenga o tala o lo tupul nei fo i vai tau o le o langa. E ani o lai wha solo le fono fo i lea o tai o le Pasifika. Le na awe atoi laksen ia whapea fo i le pale mia o Australia. Mana eo watu whata alofa lulu lima i el tato pale mia mal pale mia o i fo i o Kiribati. O Kiribati. E matau lia fo i na tau fiel le to ve o le tupelango o tano ia seina. Ia ala pe o toi tano ia atonu toi whai ia toi ave ia ia. Ia ala fo ina lulu lima male pale mia o la tonga. Ia ware na fo i ia fo i valfonga wa ama ma tātou wawa sa mānea le tātou whainga mālo i lalo o le Ministry of Foreign Affairs. Ia lena toi tāwhi ai le tupele ave sosoni e fo. Ia atonu nao vala mai nā le la toi i o antu tana noa ma whasolonga ma toi whasolonga ina le lei a fufuanga fo i wao mālo. O le lui tau i la uwa ai Pasifika ma tele. E le toi tāu fia se le se o le sa o saina le iai nei. I le laulang. Tele i o ngā ruenga te tele o whainga mālo i se o umana whau o saina ale o le awala na papa e lungo le sami, vai, o lungo o maunga, o awai maunga me va pena. E ma wala te tele. Wala fo e lai nau saina i a amana i e tangata i se a mese motu al Pasifika. Ia o pe o lai pe tau whale tonu i fo i le ia na ngono o tangata i amise Amerika i o tātou i nei New Zealand ma Australia. Ai
o lai sa i di malo fo i motu lai tine so e po fe mo mo so so ani mo la to e wai le o lava ni tupe o ave ta to e fa tupe se lo ngan Ia. ale mena le o te va ai tu e anga ia e fo ia te le motu o Pacific ia vai po fe mo o le manuia na lo le tal no ia ma ai ta una va vai po la se wala e nga do fa ta si tu ava no pe po ia te len tanga tupe ave so so ni ai mo fa fa I don't know, vai na tonu ana I tau la I ele wa inga wha polkiki. Pe wha whia na tū lewa no le tangata e po ai te le tū pe mō mai so so ai ngā rui wha taspea. I le whono la le whai, pe o me lewa vai a tidi e ita tō moto Pacific. O Australia, o na e lia le koale ma le te lo me e le wha pe e a mafu e le vela wha vela I do le vati tia. O I nei fwoi ma polo kalame a tato whainga malo ni New Zealand nei. Io le to vai fol tūlanga wha pe e li koale me wha pe na. Ia, e le ono fol le mo moto Pacific. Awa le o nuut tene nei o le whaia ngau singa vaenga nei. Ia e a whaia ia a fie so I fuanga o moto I Pacific. O saina la ua tia saina, o le tele I o atina e saina e o ai le teknolosi ma so e ngā wha sainisi. O loo a ngai I renewable energy po o le malosi whawhowina. E whao ngā I isi tu ai ngā whainga o lewa waila to e whao mō meo o power electricity I mō meo waitafi. Tele o waitafi saina mea pena. E o tele ina whao ngā mō solar panel I rungo whale I Australia fo I lo anga I fo I Australia tūlanga na alfa o le kitelo koale la e o le ave isi no e whatau te whawhai la tō manuanga. E a mo e tupe Australia. A tono o le si vaenga na lai mau mea I Australia tele na minerale e whatau atu. I le pe o tātou a tau e lia tūl koale e whasasa tangata I lo e fia ola tātou fia le tom ai whaasa le so e mai o minerale le whaatau e mo e tupe I le tom a tono whai le asta noanga I tūlanga whaapea a pe o le tūlanga na I e malisi mea le na tala noa I fo pe o no whai e Solomona I o fefo ia Solomona ma o manele e fo le ngole per palemia whaasa seina ma Amerikana a wai I le fono le a ia ole maisi foi no sai mo pana si ema sai no atu tal loi fa mai ba fala bela ve si tala noa me tau loto I fale o Pacifica la to e fa to langa le ia to atu e foi re io o vai nga ie o atu e tau foi e su ia polisia Pacifica mana ia lele e le si vai nga msanga ia o lea fo I pe o se tala la walunga le tono New Zealand o to e mawala tamale na whātau sanga o la tal whātau sanga o sa ili ia ma tamaiti o me whawhatai o lai manuia tamaiti e le ise tūlanga ia tonu o le vana tato whaitala fo o tato ma whanmolongo whaitala no isi vai ngā pōkalame vai e le tau su e alawa o le tamale malana whanau ia le oi o al tūlanga pisa mo fe ni si on tu lai mai ya le oi wana tu ko le o me liu le tama ya ana o so fu le fana o le tam o le pe o le tene titi a le do mo tu le nai fa ta si mo tama ya e di to nga lo tene titi le me tu lo tama a tu wa e fa nga ta ya e o fo la na ona te ia lai o fa matala ni ia le me tu e le tai whaingofia o na tadia e le tupua e o nai alum whanau ia e le tūranga lea na waai I le mena tō e a tonu le vai e le marola tō ia o whaamutai fo I lea o fiu fo nei leo leo tutuli le maua ia leo o le tūranga lea whaibo vea o ia whao leo a wala I pau na pāpā I leo pau leo ia nana whana e le tamale ia ta whana e whaile leo ia mamali wai o lea la e sa I lea leo ia tangata o le nuu leo na soani I le tamale malan whana
e malia la vai foi na uma o tu le leo tala no te chichi ta o te chichi me mo i lo te nan fai mo fia na mo o te lo a fa peni a inga na mo mo e fa na u le mal tamai e ta u nei tamaiti nei leo Hoi ai nga. E se fale o se shape o se mento i na mato le fale o lisi tamai o fa pe i fulinga ia pa It's mai tile tau tala sa. a oi go no fa lo go ta io to na vesine ia e wai la ti la to la innocenta vo ile de ia se ma fo va pe po la le wingo vesine ia no fa pe la le me la to sa ide fu na fe so ani ia ma i tangata ne i tamiti ne Ia. e tau le lese me no foi ma mo e o tau e tu nei fale ia na ia ni se me tau fe mai na mo e ni ia esa mo le fa tau sanga len tau sa i dia no me na e ni si o ai nga na mo e la to o te lo e fo i stemi no i fa nga se fale tu e se ai ni lo ai nga le o lai fa nga La to. ha ya lo inga fa matala nei te o fo so le ai nga na ai ni e mo se sina fo yo mo i no me la to fa nga to yo ai le ni tan no i ya lai tau anga i na so inga ai ma dia lan tan no tanga to le o le no wa e mo se fi tau tala Sa o le le. Yo tanga sa uma lu le. pe yo no Italia vo te fa lo Italia so la le mafia e mo se si tan no se ta fa pe E paul me whaftai o la e malo lo se o matamaiti a. E le ma se mea fo ile wha pe te ua. Le pe o isi tala wa alvasa nei a i isi me whai tamaiti nei wha o ale o ti a le o ma ele fia le whai unga o le mata up mo ni lawa o ma le soifu o tama ia le wha sao ina le soifu ma le o lau nei wha nau nei. ai en tamaiti fo le le au ai nga pe pui ai nga fai ona tupu va ma tamaiti nei e va me ana to e tau fai mai telen tala no isi mea ai alo me a tu no ma le sis fu tau sanga wa tau sui ia ia mo te mi nei fai tala nei fa tau sanga ma fu ta ma la tama o le se ngana e o ma sa ni fo le to nga to e pe fa ma tala tamaiti le o langa le sia pe fa fe na fa malu i no fe fa ta ele mo me fa pena te le o to inga o langa le o mo e le tai ma fa ye si te o sfuta sa ma to inga life experience de so i fuanga i to nga va o e le ye tanga tai ta mai ti Wai pena sa ye se vai ngana muli e tong fai se ta fa matala e winga ile tamale mal fana ia na tala no ma le fa tanga le lo va va ia fa se documentary e fa ma po e fa mtala ngole o le mele a le na o ma di fusi o fa si fusi o tine o ami o ma di ul tama e le o no fo le ma ni si to va ai o le fa o wal po no atele po e to ma tamiti o la la wa va ile o le fa sala e tele me ile o e fa sa le te fa o mo va nga le ala foi mana o si le e va ngo le pe fa tanga ia to tele o tanga tele va ile me o tu po ile o to mana o si to po ni ate ia me si ko le ai ngo le le ana o mana ave o to po e me ia to tamaiti lo inga tele to va ni ato tamaiti a o fa nga solo so ia le o foi tala le so pe la to ia no fa na fia ia tamama tamaiti ia ai sa o le atana pe se ata fa solo le po ia o lo pe ia le la taufi ia ma vai le o su ia la to le newspaper le staff o tala noanga na fai lunga le telefoni na mo la to le ngata le transcript ile tu singa fo le fa talanga na fai ai fa sala la wala to tala le ia fai o le manatu la o le uni le e le talfe ngai tele o lo fai le fa masinonga e fa ngai me o vea mo tala fa mau ninga o nisi o su ngani ia le ono fo le newspaper le staff fa sala la ia e le tai to wai mo tai so se copy ia mai le tavo to le talfe ngai mo le malo o la le vai nga le tsupo mai le fenga malo a Britania e se meo e ma le o le ai me vesi solo ia tato
vaenga leo i mātou i tau ale a Lucia mai fo ma Ukraine. Ia o le pe o whana ia drones a Lucia oso e lungo le vate te le lungo a fo i o Polani. Ia o le ala pe o tu whata se ia vaenga lunga i le tūna le NATO. Ia wai o le NATO wa tatulungana e o sofa i e lo se tasi. O i tono le NATO. Ia tu sa o sofa i umale NATO. No mai lo le NATO tu whatasi. E matauria la i Amerika i tono ia. Ia ala o mai ma Britania wa pe Britania na le one of city. Ia o lai tau fo le vaenga lea. Ia ala fo i tau fo le loto i fale lawa o le whainga mano i Britania. Talo i nei o le lato. Pe o le lato sui palemia e na o le fine le sa i na o le to iai. Ia maua le sa tata no e whainga o le tax. E whātaulo na whale le to ia le tax e tauna iei wa o la to e peile le la fonga pe whātaulo whale. Au ni, a tato e le se la fonga. Mena le tau sui e tato tu la fonga i mo se si tu pel maro. Ia lala wai wana wha mawai na o le to iai. Ia alia vo i lau e se ma le lato komisina le e le lato sui le na tu tono Amerika. E wha pe e tau le dei le a fo i whainga o manisi o le maro o Donald Trump. E mau ele soan. E aluatu. O le sai ni ringa fo i leo o Donald Trump ma le po ai ni mea na te loa e a fia i le ni fo le leo Estin o i fo ringa o le dina. Ia, le paisi sue. Na loka ma e te ua ma fo i o pape o no fo i to e fasioti e tono o le selana i e. Ia le ita to lunga ni si o fa o i disi se le mariu. Ia o le sa i ringa la fa mo ai mo ai o tangata la le na to i fa ia tala tau na tu ma lo si tangata le o mali o se fe ia ma fa ma lo si o te fa vai vai ia le na fa su ngal te mina na fo ina wa e il tofi e de ai mani tu la fa pe na mo ma wina te mina e le vo ina o te o lo ina o le tau fa ia e te lo le masu i o Britania a le walo e se tangata le fine le fa tau lo na fale a me se tu male io tu finga mo lunga fo ia so ni ma lo le wa io fa ka ma lo ai se lo langi ia me fa pitu la mai e fo i ata to ai fo i Sāmoa ne fo i sa tu pe le mi ai de e se ai ma ta po tu la mai de te ia am ne si dia a tau fa ia fo fa le ia ma fo maria ma tu fa de ia e awane i tu langa fo i ono a faina te lele atu no e pe o ta fa pena tu pule te lele ia e polongo i se atu no i on to i fai parota ia talu si e one i tu pute le ia ne fo i tu lang ia e fo ile mata pues tama tala volena siotia mai o i America Jolly Gurk ia e ono le taimia masanga ia ai tono em faintoi fa wa ulia vai aso isi ia tono va be tala wa o ia le sanga tala ngolango tele a Donald Trump ia pe mo le tala ia o mo dio fosia na fana tangata ia o to ainga fainga na i le ofifi te le Donald Trump le temine wa lo Donald Trump le sio no di matam taule mo we palo tala tulanga tala wa ia sa atono le mo mo wina fo ilungo TV ai mo sala system in muna ia le malo fa ftaila sanga mole por kalame nei taiao ia ai mol malo la fa fonga i ol tato tala la walunga na mol nei as faraile ia tautu na la pe palota woni ngalo ia mo tato fa nga malo laiti ia ai to mo ful fa poponga tato tala la walunga mol vai as fo ia taimi nei fa soi fo ia to fa soi fo
whātala whātu malenganga whālalu tele. I le mamaro leo whafonga le futai au, i au tau paia o Sāmoa whaingata whāle malo, whāle anga nuu ma le tala le lei. Kei nane le mamaro leo tele leo whafonga, tāla whalawa whamalo so i fo maua. Whātala whātu fo i le mamaro o tātou tinām, te mā mātutua, ai o tātou matua tausi. Whāpele mamaro fo i o whātau tolia i whātafa ngase. E ponisi o ngotia le loi whafonga malingi ma whānoa noanga. Tāna whalawa whamalo le talitinga, le ono sai ma le whātua toa le whasoso ani mai o le matai. Tā awhi mau pēi le i mai o le tātou whātua toa le lofatu noa o le tātou wali. E whamalo si ai tātou i teimi whaingata o le soifonga nei. Le fiu whonga lawa le nei o le laumui Wellington, malana Paul Kalame Masani o le Asia Singa i ngase. I aso freile taitasi mai le sifuru tolu sifuru i le sifuru malitasi le tai au. Sio tanto tapua i le tua. I nā tofo iau tau ma iau tau loa e le lei le alii. Mu iela wale tangata o le whātua tua i ateia. Sio tanto te talo. Le alii le tua le tamā le alo ma le nganga pa ia. O le tua so i fua e whamavau. I le iso wa matanga i le foiso ngataanga. O vivi i le au angelu mo whane ne i lo swafa le au paia. O sauwhanga atu i lo manuia e whavavau. Whape nao na vi ia lau fio i le lalulangi. E le au whātua tua ma lau e kale sia o lo tawivi ai. O mantou whawhitai i lau fio no lo walofa ma lo whamaoni. O tausi ai matou e le au noa. O mantou o lia manuia ai foi. Le tau whai ui unga o le nei whai masina o le mātou whai ngā malanga. Whawhitai no le tele o manuia, mo mea lofa o lo walofa tū noa. Lo whai mai pēr mo lo mātou whao ngā ina. E maise le ola, ma le malosi. E wilawa ina tali ala ina, ma matangi tau mua ina la mātou whai ngā malanga. I whai ngata o lui tau ma mea whawhitai ata mai o le olanga nei. Ai whawhitai te maa, o lo e a wai mai ma whātasi mai pēr, e te whamalosi ma tau tō lua ina i mātou. Whawhitai tele mo lau whamalolonga mo mātou mai, whawhitai mo lau nganga whamawhanwhana, ma lau whamaisenga mo mātou whanoanoanga. Whawhitai mo lau malamalama, e sulu iai lo mātou pōngisa, ma lau whantupu ina pēr lo mātou whamoe i tu aso e tā wawai, ina mate lo mātou whamoe moe. Whawhitai mo au mea lofa, whale anganga, mo lo mātou wola whale whātua tua e uilawa ina tau tewa. Sili pēr lo mātou whawhitai mea uma, ono Yesu Keriso lo walo lo mātou wali whaola. Ma le tau langa tongi ola o saunia maea, i lona soi fuapa ia. Na maliu ai ma toi tū manu malo mai le tūnga mau, wa fio ai le langi, ma wina mai le mana o le nganga pa ia, o lo mātou fisoso an sili lea. I tu mau i lo swafa le vi inga, o le whawhitai, o le whamanu, ma le whane tanga i nei ona pō, ma i o i le whamavau lava. Amene. Tātou pese le vi inga o le tua. Piano, so,
wina o tuspa ia. Tusi mai le whengengi tuai, o le tupu mua mua lona mata apu sifulma le valu. O te whaita wina mai le whai pue lo sifulma le tasi, se ia o i le lo sifulma le lima. Whafonga mai o a fionga pa ia nei le atua. O na whala tala tātura e lia le nu uma o whape atu. Pe tau te whale tonu i manatu e lua se ia whea. A whai o le li o le atua ia, ia uto mulimuli atu ia te ia. Ai a whai o paala, ia uto mulimuli atu ia te ia. Ai le tali mai le nuu ia te ia se upu. O na whai atu leo e lia le nuu. Wana o au o toi perfetta le li. A perfetta paala e fase lau. Ma le to limanga fulu i lantou. Ua lantou ia lantou au mai ia te matou o povi e lua. Ona filifilia le i lantou stas povi mo i lantou ma lantou pena. Na whae e ai lunga o fafie. Ai aua le avane ai le afi. O te sauni a foi le tas povi na whae e lunga o fafie. Ai o te le avane ai le afi. Ona wala watu leo o tau le ngō o tau tua. O te wala o te fōle swafa o le li. O le atua na te tali mai le afi. O le atua lea. O na tali mai leo le nuu uma o whapea mai. O le lei la upu. Whamanuia le atua le whaitawina o na fionga. Mai tu mau ia te ilo na vi inga e whawavau. Amen. Pe tau te whale tonu i manatu e lua. Se ia whea. Mai le tusi na whaitawina. Tupu mo mta pa sfulmal valu fa yu po lo sfulmal tasi. Pe tau te whale tonu i manatu e lua se ia whea. Na whea ngai tonu le perfeta o Elia, ma teimi leanga o le olanga i foi tupua, o le nuu o le atua. Ona o whainga le tupu o apo, malana masiofo i espela. Na ia tau mawhai ai e tafi e sea le tapu inga i a Iova, le atua o Israelu. I mōli maun mea na whai a Elia, e lona lotu tele. Pea whātu stusa e le whase lau limas furu perfeta paala. Ma le tō tasi nā o ia, ai whai ai le whinaunga. E sa ili po ai le atua moni. O le mea o tupu o malosi le whātou sina mai o atua whapau pau foinie, le nu o Iespela. Ma wanga iai na whaalua whesasi manatu o tangata. Po ai le atua moni. Wa vanga fo iai o lato loto, ma o fitoso ai nai lola tāpua i o tangata i le atua. Wa umo na tupu le nei fitoso inga, na mafu ai o na to tau fia le ua. Wa leto iesi timu mo te usanga i tolu. Talu ai le mau tonu o tangata. O le ala leo le lu tau Elia, le perfeta i upu a vea matua. Pe tau te whale tonu i manatu e lua, se ia afea. O afea o mai lo tau whaloto lua. O wha umi ai se ale masal salo. Tau te le i au manino lava ea, i le ese senga o tupua o tā, ma le atuso i fua. Sala ina fitoso a ina, ni manatu i nisi lava mea. A ma tā upu o ngaonga, ma filifilinga o pitu tā ua le o langa e a fiai le ola ma le oti. E te tau lava o na wawe whaia i aise whai unga. E au noa ma le whātu ai. Mumua, pe ma fua mai whea le whale tonu i manatu e lua. Ona wa lua ngia le tāpua inga moni i le atu soi fua. I tali tonunga se se i atua whapau pau. Ua ia isi atua ese o whato sina i loto, ma o langa o tangata. Wa vea malu i tau i le whatua tuanga i le ali. Wa tupu ai le loto ma salo. Wa tupu ai le fitoto ai, ma le mau tonu. Wa ngalo ai i le nu, le urua i tu la fono le tua, e peio le tusia. Awane e whai moe, ni atua ese i o luma. Awa te whai moe, estu po o ta, po se whatusa lava o se mea o i le langi lunga. Awa te i fo iai, awa fo i te au auna iai. O le mea sili o na leanga, wa mata mai ulu ma whatumutumunga o le malo, ona se le whasinonga. Ma le teita inga o tangata lau tele. O tau salo mua le tupu malana masiofo. O na ifo i tupua.
O le a fua mai maunga, manuia o le no. Ai wa fua mai ai, le mālaia ma le whawhanoina. A wafo ia wha le tonu le leo le pū. O ai ea sena te sauni e tau. Wa a fia o langa tā pua i o tangata. Ma whai nai, ma lanto wa mio. Ma o lanto o langa i a status. O tō tele o maua i leo langa whatala noa. E pei o la le perfetta o Amosa. Talo whai e o whatala noa i Siona. Mai o no nofo whatala noa i le maunga o Samaria. Talo wha i e o manatu. O mamao le aso vale. I mamalu e leo whafonga. E iei teimi tātou te mauai. I le whaaloto lua. Ma le mau tonu. Pe hao ina luita wina lo tātou wola tā pua i le tua. Malo tātou whātua tua i atei. Ona o whawhita auli. Ma mea whainga tātou te whita iai pēr. Pe hao ngotia i tātou ngasi o le tino ma le mawhau. Pe hao ina whapulo wina i tātou. Whanoanoanga. Ma le loi whonga malingi. Ona o ma iei leo le masalosalo. Ma le whaaloto lua i le tua. Malona lofa moni i ate i tātou. O iai foi i tū aso. E whaososo i nai tātou e whaasili. Ma whamua isi mea u whai mtupua whanei o na pō. O le oa ma le tamau ainga. O le mamanu ma le pule. O na vetoso i nai leo i tātou. I le ola whaaloto lua. Le au pe lei e tātou mātala. Tātou tā ofi mau i le tātou whātua tuanga moni i le atua so e fua. Lua, sa ili le whamau ninga o le atua moni i lau so e fua ma mea te tupu ai. E tō tasi e lia i le tau vanga, se i whamau ni ai le atua moni, ai tō whase lau lima sifuru perfeta pa ala. Whapopo iei ma apo, ma iesipela. Ai le tau fi ai le mea te tau na whai. E ave esi ai le whaaloto lua. E whaavai luatai. Ma le masalo salo o manatu o tangata i le tua moni ma pahala. O sa ili pea le whaamauninga. E uina whaingatā le tau wata inga e peo le tala na whaita wina. O sa ili le tua moni i le osi ngā tau langa le nu. O le tua tali mai le afi o le tua moni le nā. O whapena leo singa taulanga e peio na masani. O tapena leo singa taulanga e peio na masani. O na wala au lea i lea tua se ia fia i fomu whaali mailo na mamalu. Na mata le tae au se sengi o na alalanga. Pālai. Ia e whawhafonga mai i a te mātou. Na tūtonu le la o alalanga lava ai au ngā piu masitali. O na mata lo leo na whatau emu e lia. Ilo lātou o tua o paala. Po moe, po malanga, fua ili le ayu sitali. Na o lava ili a fiafi po, o ala langa pea, ai usilinga tali seu, o na tali mai paala. Na o ili a fiafi, o na te talo lo leo elia, ili te talo o le whatua tua wha maoni, ma lele masalo salo ili a tua so i fua, e ia te ia le mana, e ia te ia le pule ma le alofa e tali mai ai. Le li ie le tua Abrahamo, isa ako ma Israelu. Ia whai loa le nei aso, o oe o le tua i Israelu. Ia e whawhafonga mai a tiao. Ine ia i loa le nu nei, o oe o le li i le tua. Ma ua e whaali liwina mai o la toloto. E le pine, ai pa uifo le afi a le li. Ma wha umati ai le taulanga muuma. Ona wha pa ufa o i leo le nu umara langa. O le li, o le atua ia. O le li, o le atua ia. Ioi leo soi. O fie ni whailonga o le tali mai o le atua so i fua. I le tantou walau. E uila vai so tantou whale tonu, ma se whalotolo to lua i nisi teini. Ai leo tawhia, ai le tali mai pea o le atua i lona alofa. I le tantou walau, i le aso ma le aso. O tantou mōli mawina pea, ia tantou whi au mga aluenga. Ma o tātou wha moe moenga le le uma. Le alofa, ma le wha maoni o le atua, mo tātou. Manu i ai e tātou tau mwhainga le le uma, tonu a inga mga aluenga. Ai maise le kāsia.
tali mai foi lana fa malolonga mana i o tanto mai ma lana fa mai senga mo tanto whanonoa ai mai se o lana fa malolonga o lana fa malolonga e fa vau o le loto masal salo ma le fa le tonu manatu e lua o le fa vita auli ma sani tangata uma ai mai se lava le va fiso tai o le tangata ma le tua na fa pendao na fa le tonu masal salo toma ia Yesu malona tu ai na tafi se vave le na masal salo ina o vitalai le ali ate aua e te masalo vale ai ai fatu tua amu ia o le vai mai ai fatu tua mai pea na o lava lo tanto oli ina o fa malu mai le sataulo ma ona tinga ma mafatu sa fa o so ina fo I mana tu fa le tonu e pe ona I loilo na talo na toto ai ke semana no te mai a fai ia ve esele ne ipu ya ta ai o le fai lo loto a lo finangalo ia le tuolo no vi inga e fa va ono Yesu amen si o tanto talo pa ftaite ma mo lo to lo ino I mato I tu aso e tofto foi nai le ola masal salo ma le ola fa lo tolua I lo fa ma ai mai se lava pe afia ngai mato ma fita ma luitau ma ti ngā o le ola nganei so ni mai ina ia fa malo sia lo mato fatu tua ia te oia lo mato te ma lofa e le au noa o mato te talo nei ma le fatu tua ino walofa fa malo lo mo lau fa nau maftia uma so se to inga ngasi mauta ngasi po ainga ma se au pito matua se iao se au pito titi ina ia ta au fi mawina I la tau yo au fa malo lo fo ai la tau le fatu tua I lo mana fai va venga I langolango fa malosi malabe ai ia I la tau talo mo matu te mamti na matu tua uma mai la tau tau nganga ifo le lao so I fua faltino ne ye so soni ai la tau a fenga ye malutau ti nga fo I mawhinga tal so I fua falolo fo iatu lo file mupa ia yo la tau tino ma fau loto manga talo mo lau whanau ma ftia I whanonoanga ma le loi fonga malingi o nao pelenga o e wawe sen maliu maleoti e tu ma wailo nganga fa maise ma lo mana fa ma fan ta fi se ai lo fonga fa no o mo wailo to file mu lo wolof pa manuia ma fa sa loto langa o la to o sai se ti tono fa le pui so sani to lo ina la o fio I la to o e wi manonga fa to tino ma ma fa o e ngungu me pili o e longo noa o e mutu ma polo vai ma so se to inga maftianga le ie na ia mau e la tau le lotu tele ma le on sa whenga iai mau la tau whawhitauli wha manuia ma so sani au nanga le lei uma ma le au ngā o whaia o fisamtanga luenga ma lo whanapa tonga o e kalesia tangata te to tasi mo le manuia lau tele o tangata mesi tangata o lo mana o mia le so sani. Te talo mo le lalolangi maftia, puapo ngā ina, o no tau o lo tau ina pia inisi tu le lalolangi le ali ie, ma tau te ole ma wala au, ia iai lo mana so sani, ie o lo maftia ai, ma le to tele o langa lo puapo ngā tiai. Ma tau te talo mo o afia I afianga ole, natura, ma le swinga te tele o le tau le nei vai taimi. Mai se foi o whaal velave te tupu whafose. Mai lato uma lo mafti ai le ali ie. Ia iai lo mana fsosani. Tō tele o tangata o a fia ma whaina o lato o langa. Tangata ma te laina. O e fia ai ma fia feinu o le ini mea no nofo ai. Ma le vāo whawhita auli o lo whea ngai ma lau whanau. Whamanuia ngā luenga le lei uma. Ngā luenga fsosani. O whatino ina mo tangata popo ngā tia. I so se tu le lalolangi. Stalo mo lau I kale sia ma lana misiona I le lalolangi.
Na ia whamalo si a tine te tala inga o te tala le lei lo ua lofa whaola. Te tala mo whai ngā malo sose atunu. Na ia tupu tele whai ngā malo le lei, mo le manuia lau tele o tangata o. Wa manuia o mātou a inga, ma futai o mātua ma whanau. Na ia ti nae a inga, i le alofa ma winga tau safia, mo le manuia. Wa manuia lau siu le au whafonga o le nei aso. Wa manuia le nei ofisa whasalau, le siu fonga le lau mua, kana komiti whafoi o le nau whainga luenga, mai lanto uma, o le langolango ina na tau mwhainga le lei, mo se vi inga o lo swafa. Tātou malanga malau fio le lumana i atoa. E manu ia ila mātou whainga malanga o whainei. O mātou te tāloi e ta māma le loto whawhitai. Tui nā tu umei le whātua tua, i le swafa i Jesu Keriso, lo mātou o li, mo lo mātou whaola. Amen. Tātou ptesi, i le vi inga o le tua. Ia
le tu le fafte tele le sungala tu foi o le fa foi no sini a tanto proclame ne fo tao ma lo lava nga lui fa manu pele tu yo to fai val filima pe ona puno no wai a le to to ino la fa fonga ia manuia nei fa yo ne vai aso malanga ya tu masin fo aftai la tanto fa yo talo to mama ye yo manto lunga la fa na po nga tia uma ile la langi le lo tu no tele o la fio le tua o lo manto tama le lo fa sili ese o Yesu Cristo o lo manto li ma lo manto faola ma o te manto lo maftanga ma fana ma le nganga pa ia nei se yo il fa vau e fa vau la amen ma amen. O le na ua whafonga le tino i tātou porokalame le se singa. Tā pena mafonga ina tulava le sunga il whaiwhauto ina malolo pensione Reverend Alton Risati Sone Ete. E le whaititia le nganga o le whaftai ma le whamalo. Tu sai ma tā penanga mātango fio le upo le tua. Whamalo si au mtau ina i whingalo le tino. Mai se lava ila tō o lu i tawina. I mai le tino ma whawhati atea mai le so i fuanga. O le tatalo i anga le leile tua ma whamanui atu. Ma ua pere so i fua lau le lei, ma lana wha malolonga ia manuia tele lau sunga ile whaiwhauto ina malolo pensione ma le whale tua wha pele ahi ngali manuia le yaso ma le angatu le wha ungo le wha yaso wha aftai lava. O le taimi le ua tātonu le sefuru ma le tasi e peo na whaino atu e le fionga le lipule a whamsanga le porokalame ua atua nai. O le taimi le nei o le porokalame le ina i lau tina ma tamaitai. To i tepa i le teile o porokalame na whatautai a le whale tua malolo ia whewene ete. Ia o lo mau pele so i fua lau le lei o le whaletua po le tina malolo ia e ona o le taimine nei ia o le lato e watu inisi o tala na ia whaamtalaina ma nisi o saafia finga il porkalame le ina i lau tina i nei tausanga ua mawai i usi mai al whaafonga. O le tasi aso nā la e aise ali i le tae au, ma waa ai atu i le osoa ai o le la. Oi, le mātango fia o le fuafuanga a le atua, o na manatu ia, e le mawhai o na o whaamatalaina. O mawhauwhaunga ia o le nei ali. O na whaapea lea, sa au waa ai ma o vivii i le atua, i le mātango fia o ana ngā luenga. Na olango na ina le mafuta mai o le anganga o le alii i a te au. Ma ua olango na foi le anganga o le fia ma le whaane tanga i lo atua. Aua o te ilo o whaalongo i lona si ufufonga o whaapea mai. E te alofa i a te au. Na o whaapea atu, i oe le atua o te alofa tele i a te oe, o oe lava o lo whaaola.
Ona ia fesili mai lea, ana fai e faale tonu lo tino, mata e te alofa lava ia te au. Na oulangona ina le tau faale tonu i lea fesili, na ova aifo i o ulima ma o vae ma lo tino atoa, ma o faapea ifo. Mata o le ani o langona pe ana fai e eise me faale tonu o lo tino. Ona o tali atu lea i le atua, e le fai ngō fie le atu wae, ai o te alofa pe lava ia te oi. Ona faapea mai le o le ali, ana fai e te tā waso, e te alofa mai lava ia te au. Ona o mawhauwhau lea e whape whea ona o alofa i se mea e au noa malova ai iai. Ona o toi manatua lea ia tangata tā waso le lalolangi. Ai to tele lava i lātou, o lo o lātou talitono ma lo lofa i le atua, ma lātou fia fia i lana fuafuanga. Ona o whape atu lea, ele whai ngō fie, pe a whai o te mawhauwhau lo loto iai. Ai ua o i loa lava o te alofa pe lava i a te oe le atua ai. Ona whapea mai leo le atua, ai ape ana whai e te tutuli, e te alofa lava i a te au. Ona o whapea lea, e whape whea ona o langona se alofa i le atua, pe a whai o te le i whaalongo lava i sona si ufonga. Ai o toi mawhauwhau wifo mwhapea. O le atua i le na o talinga, e mawhai o na langona ai lona si ufonga. E sili atu o na langona i le loto. Ona o toi tali atu fo i le atua, e le whai ngō fie. Ai o te tau mawhai o na o langona, au fita lainga i lo loto, ma o walofa lava i a te oe. Ona toi fesili mai leo le atua, ana whai e te ngungu, e mawhai ona e vivi i mai i lo ingoa. Ona o whapea i folea, e whapea whea ona o vivi i au noa masok leo. Ona o mawhauwhau i folea, e whina ngano le atua, ina ia tātou vivi i atu i a teia, i o tātou loto mā nganga. E lea whaina po le ale tu a ngā awala, tātou te vivi i atu ai i a teia. Mai le na o pēsenga e vivi i ai i le atua. E mawhai o na tātou vivi i taimi o tātou pua ngā. E tātou te vivi i a teia i o tātou loto. Ona o whapea atu lea. E wi lava ina le mawhai o na o pese. O te vivi i atu lava i lo sua whapaia. Ona whapea mai leo le atua. E moni lava lo alofa i a tau. Wa o tali atu malo o loto atoa. I oe lo wali ie o te alofa i a te oe. A wā oe lava o le atua moni ma le wha maoni. Sa o whapea ua fia le atua i lau tali. Ai ua o te i le fesiri mai. Ai se ai te anga salai. Ona o tali atu lea, wana o au o se tangata, e le ai so o ato atoa. Ai se a oa i taimi ua le leima to o fi le mulo wolanga, ona e le manatua leo au. Ai se a se ilonga ai o taimi ua e pua ngatia, ona e manatua leo au, ma wha maoni mai au te talo. Na le ai sa o tali. Ai wana o uloi mata ua malingi ifo, ua whaasanga nei le atua e tu i fesilia. Ai se ase ilonga o mea i tumutumu ai tangata, ona e pese lea. Ai se ase ilonga ai o lotu ona e pese leo tele mai lea i a teo. Ai se ai whaapito ai au te talo na o oe lava malou lilei, malou ainga. Ai se ai te le wha maonia i le tele o mea e te fesili mai ai. Wa tili ai le malingi o uloi mata, wa o le mawhai o na tautala. Ai se ai te maa e tautaua o i luma o tangata. Ai se ai te fesili ai isi tangata pe a o i taimi e te pua ngā ti ai. Ai o lea tu uatu lo o tau au e te tangi ai. Ai se ai te le ai au tonga fiti e te alo ai taimi o te tuina atu ai awa noa e te au na mai ai i a te au. Na o tau mawhai e tali atu, ai ua matua le ai se tali e mawhai o na o whaia. Ua manuia lo o langa o le sao noanga lea le atua, na o tuina atu oe le ano ta leni ina ia e au na ai i a te au. Ai wa atili ai o na e liliu e se maa. Wa o faali atu la o upo i a te oe,
ai te le fia mala mai. Wa o tau tala atu i o talinga, ai wa pupuni o talinga mau. Na o faali atu i o mata o faamanuianga, ai wa liliu ese o mata mau. Na o awina atua au nai fesoa soani i a te oe, ai te e mai i a i lātou. Na e te talo mai i a te au, na o tali atu i au talo sanga oma. E wha mao ni lava lalo wa lofa i a te au. Wale ai ma se tali e mawhai o na o tali atua i a te ia. Na o matua la ngona le masiasi. Wale ai se isi a lofa anga, a lofa mo au. O le as alofanga mo au. O le asa o tala o le awhai atu. Na matua tangi lo wanganga ma o loi mata wa le matu. Na o wha pe atu, wha mole le atua, wha mangalo mai au. Wa le te tau o na taua au o so watali. Na o wha alongo wa ia tali mai. O lo wa lofa le na lo watali i. O na ofisili atu le atuai. Ai se a e wa eso o na lofa mai ai i a te au le tangata anga sala. Ai se a e wa e sanga wha mangalo ai au. Ai se a wa eso o na lofa mai ai i a te au. O na tali mai lea o le atua. O na o oe o le autua o ngā luenga. O le tumutumu oe o mea na o whaia. O oe o lo watali. E le mwhai o na o tu ulafua ina oe. A whai e te tangi. Ta te whetangi si whaatasi. A whai e te alanga i le oli. E whaapena o na ta ala langa whaatasi. A whai e te pao i lalo. O te si ia e ia te oe ma wha amawhana whana. A whai e te vai o te sapaia oe. E tate iai whaatasi ma oe se ia o lava i le unga o leo langa. Ma o te alofa i a te oe. E o i le whaavavau. Sa o matua tangi ma le loto wa matua o tia. Ai se ana o le manatua i matali tonu i le alofa wha maoni o lo watua. Ai se a ua o whati ngai. Pea i lona fina ngalo pa ia. Na ofisili atu i lo watua. O le hale tele o lo walofa i a te au lo watuai. Na ia whaaloloa mai o na ao o na o i loa atu lea o tu langa o whao na tutu i ai. Na opu no ma o wifo atu i a te ia. O na ova aia leo tu langa o whao i o na ao i o na mai. Ma o le taimi mua lea. Ua moni ai au te talo i a te ia. Le mamanu o le au whaafafonga. E le ise tasio i tātou. E le i whaafafonga i upo o le alofa tuli loa o le tātou atua. E moni lava. A o mai whaamanuianga o leo langa. O na tātou whaangalo ngalo leo o le tātou atua. Se ilonga o taimi o mawhatianga. O na tātou manatua lea oia. O le mea moni o se vai ngai mauai i tātou. O mata i to atas peitai. O lo tuawa noa mai lea tua mo i tātou. Te le tangata o te i le atua, mao o lava foi i le nei malo, e ui ina te le tāpua inga, ai o tātou whaalongo i le matua le talia i to tonu o isia onga, ma isi foi whalewa o onga a mata, o loo wha o onga i whanau, e le mawhai o na lātou maua, se a o ina o se te talo po se upu, e ta ua i le suafa o Yesu po o le atua, ai se a, fai mai o le a tele ai tu ai ngā lotu. Wa manu malo pe lava satani i to tonu o fai ngā malo. Wa le ai se amana ia o le atua peitai. Lea o tātou whaalongo i le nei tangla. O le tangi a le pōmate. Aua lava ne i o tātou whaangalo lea lofa tuli loa. O lo tātou atua. O le nei fo ia so o te tani tonu. O lo iai a inga o lo maua. I loto nuti mamoia ona o e pele ua ave esia mai ainga. O mātua pele ma whanau pele, o uso pele ma tuangane pele. Peitai, le ai lava se tasio i lātou o tuu lāfua ina i le atua. O le lalolangi e tumu i whaafi tāuli ma whainga tā. Ai ua tātou tali tonu, ma whaatepa la autou sida sila ma la ova ai. I venga ua whaia e le atua mō i tātou. Mai moni lava e la lofa le atua i tangata uma. O le alofa, o le atua, e le mawha, matala
Ole alofa e tumau ele liliu e fa'avava ole alofa ole tua ele mafa matalaina ole alofa e tumau ele liliu e fa'avavau e oi maunga maualulunga e tawheiwanu maualalo e lautele peiole masa olo alo faua sili silama o te iwi ilawa fio e matano fie lavanawa ia tu maupea olo mamalu e fa'avavalu lava ole alofa ole atua ele mafa matalaina ole alofa e tumau ele liliu e fa'avavau e oi maunga maualulunga e tawheiwanu maualalo e lautele peiole masa olo alo faua sili silama o te iwi ilawa fio e matamo fie lavanawa ia tu maupea olo mamalu e fa'avavalu lava e fa'avavalu lava e fa'avavalu lava. Wa wala awina i tātou e whai ma aeto. Wa wala awina i tātou e whai ma aeto. Nā alo le tasia li i e fia e whaafanga whao manu whelelei. Ona ia mawaile au sita mai aeto. Masa whaapea ona ia au mai loa i lona ainga. Wa tuina le aeto e ola whaatasi ma moa o pato o pipi. Ma wa whaapea nā fo i ona ia tu uat i nā atu i le neita mai aeto. Mea ai a manu nei ai mai se lava la o mea ai a moa. E ui lava o le aeto o le tupo manu wherelei e pei o na sila fia umai tangata. Ai o lea ua ola whaatasi ma moa, pato, pipi,
Ia o manu I lunga e pei e wherele, ai lunga o le lau ele. 5 tausanga muli ane. O nā siane leo le alii e poto whaapitoa I le natura o mea, mai le leite le fo'ilona tomai I tu ai ngā manu ese. O sāba le vali to olua nei ma le alii lea e ona le pā moa o lo I ai le aeto. O te ile alii le e poto le natura o mea le va ai atu I le aeto. Ona whaapea leo lana tala. O le aeto le manu le la ai le o se moa. Ai tali mai le alii e ona le pā moa I oe. O le aeto. Ai ua o to le ni na I whai mamoa. O le mea lea ua le toi aeto o la ua moa. Tu salava pe se fulu 5 futu, mai o na vae o ilone whaasi usi unga ona apa au. Ai ua moa lava. Wa mio lava I amo o ngā moa. Wa le toi aeto. Whai atu le ali e to mai le natura mea le ai. O le aeto lava. O lo I a teia le loto le aeto. Ma ole afa pena ona o toi whaasino I teia. Le awala e lele mawalungai le vatetea. Maanga I atu I mea mawalulunga e maasani ai aeto. O I le ai. E te le toi mawhaia se mea wha pena o la ua moa. Mai le mawhai ona toi lele. Ua moa le fatu, moa le amio. Wa le toi fia aeto I le taimile nei. Ia ai pule lau sunga po le asa uwhainga e mawhai ai ona toi wha aliliu wha aeto. Na tangwa turoa le ali I le to mai nā tūra mea o si I mai le aeto o tu I lunga ma whaapea na upu. Aeto, laua fionga aeto, o laua fionga o lo no foanga ma lo whasino manga, o le langi, le vani monimo, e le o so no foanga le ele lea e te iai. O tiro solo nei le aeto I le itu ma le itu o langi. Aeto e te pai fo I lalo ma va ai atu I moa. O loo au tilo I le ele. Ma tongi solo I nai anufe ma lato mea ai e masani ai. O na toi oso lavale I lalo le aeto fe filoi ma moa, ma toi tongi fo I pei o moa, o loo ai. Fai atu le ali I lea e ona le aeto. Na o fai atu fo I ate o le moa. E moa I lava e o le whaababau. Fai mai le ali I lea e fia I le natura mea, le ai o le aeto. O lo iai le fatu ma le loto le aeto. Toi ave ei seisi a manoa o te toi usu mai tae au. Ia, pule lava lau susunga o le tani lea pei wha amu lea li I lea o ana tausi wha amoa ina le aeto. Na o le tae au e so oai. Toi sau fo I lea li I lea. Wa ave le aeto malu ese mai ma le aeto mai le whaato anga. Lea a ua ave loa mao le au vai maunga. Wa amata o na osoa ele la ma ona lanu wha lanu auro, ma ua mata ngō fia lava fo I lea tae au. O tango atu lea li I ua se I lunga le aeto, e whaaba ai I le la ma whaape atu. Laua fionga le aeto, o oe o le tupu o manu fele lei, e le o sou no foanga le lalulangi nei, o lo no foanga le langi I lunga ma le vani monimo. Wao tilo solo nei le aeto, wa tauwa ai atu o na mata I le la peitai. E fōlinga o lo fefe, wau tira solo atu I le ele. Ele mawhai o na lele. Wa tango atu nei le ali I poto I winga o manu, wa whaapupula le lava mata o le aeto I le la. Wa te nei le wa aia le aeto ma ua pupula sa o lava I le la. Na whaasolo solo maali e lava le whaaloloa o na apa au, ua apa tā. Ma ua te I lava ua pisa nei. Ma lele loa anga I le vani monimo. O se va ainga manaia, ma le whaanga e tia loto I le alii, na fi nau mo le aeto, I le aiatu I le aeto, a o lelea e maona apa au, wa whaalo loa, ma manama loa I le ea fau I le vani monimo. E wila masa o la whaatasi ma moa, ma ai mea aia moa I le 5 tausanga, a o lea ua toi fo I le nofoanga, na whaia o ia e lea tua e nofo ai. Le mamalu o le au whaafonga, na fausia lava I tātou e lea tua, I ona fōlinga māta ngō fie. O le tātou nofoanga fo I eno nofo whaatasi maia. Ai ua lewa fo I ona whawhanga I tātou e le ti apolo, I mea ai whaati apolo, ma bea ai I tātou e pei o ni tangata, e wheoa I ma le ti apolo, I le tele o taimi.
Peita ia le I whawai le atua. E tau mawhai pea e toi whaafoi I tātou, I le nofoanga na mafuai, o na fausia I tātou, ina ia fōlinga I lana fio. Tātou no nofo whaatasi malo tātou atua. I winga le leie fia I ai le atua. E le whaingo fia le awala na tau mawhai ke riso, e la bea I tātou, ina ia tātou I loa le ala I le atua. O ke riso lava ia, o le ala, ma le upomoni, ma le ola, e pei ona ia whetalai ai, I ona soo, ma I lātou, o e na tari tonu I ngā luenga le lei, sa ia tau mawhai e whai, mo le tangata. Tātou waba ai I lunga, mai loa atu ai le mātanga o fia o le atua, e ala ilo tātou wola whealo whani, ma isi o tātou so atangata, e ala ilo tātou wola whaamangalo, e ala ilo tātou wola lango, maanga le lei I so se tangata. Tātou o ese mai le pāmoa, o lo whaalata ai I tātou le te apolo, o lo tātou sāba vali pea I le taimi a oanga I atu, I le whaamana tuina o pua ngā mamawhatu o lo tātou a li I whaaola, na mali wai, ma toitu manu malo, o na olona tau mawhai, e whaasino I tātou, I le ala I tātou te sawai, e mafuta whaatasi ai, ma le atua lo tātou tama, I o tātou tala le nā, I le val awina peo I tātou, e whai ma aito. O le awa a mea lele, o ai e se o maua, e sili lona tau I penina, ua whaatua tua I atia le loto o lana tane, e fosia lona sunga titi, e malosi na te wha malosia, o na lava lima, e le mate lana la mepa I le po, ua wha ma fola lona lima, I le ua tinga ina, ua tua tufoi o na lima, I le ua mativa. Sili o na vai o oi ole o la pese puna vai tina o te fa afetai o afata ita inga manga luenga ulima sa enga lue fa tatalo wataliaina ua o maua ole ola onau o etina ua o maua ole malosi onau o etina pe a o ma
mamfa afetai. O angelu. O le kasi nei o tusinga, ale tama isa i te au o May K. Baxter, The Divine Revelation of Angels. O le maenga mua e ole se sili e whapea, e boni ea nei nea o angelu. E matuato sina lava mawhauwhau o tangata i angelu, i le ase ma le ase o senituri. I le tele lava o loto ese o le larolangi, e lato se tonu lava, i le iai o angelu i taimi uma ua tua nae. E tonu le tele o tangata, o angelu o anganga ia o i latou o maliliu. Ma ua toi fo i atu o latou tino i le ele. Ai liu angelu o latou anganga. Ai o tatou i lofo i na tonu i le tala, na whaia lava i le atua, o angelu lava latou, o angelu o le atua o loo iai. Ai le o ni anganga o tangata. A lesi lava e nga whapea lua o tala lava le ia angelu. E whapea, e le aise tusi o le tusi whaia o ta ua mai ai. O ana whea na whaia ai e le atua angelu. Ai na ona paule mea o tātou i loa. Na iai lava angelu i le amatanga, i le taimi na whaia ai le lalolangi. E pei ona poloa ina angelu e leo le whaatoanga i e tena. Ina uanga sala a tamu ma eva. O lona lua, o nisitangata ua lātou manatu o angelu o ni atua. Ma ua whape nā ona lātou pisili atu angelu mōre taita ina o lātou o langa. O nisi ua lātou alo lofa lava i angelu. Ma ua lātou te talo atu ia i lātou mō le ola mālo loina, mō le tamau aina, ma le wha mālo loina o mai. O nei a mionga uma o tātou whaasanga ese ai ma le atua o le manatu leo le tamaitai whai se au. O angelu e le abanoi taimi uma tātou te manau ai se soani. E tei o na whao ngā ina o le fuala au pe a whai e mai. E le o lātou foi o nisi e whaatau nuina o tātou manaonga. O le mawhai foi o na tātou mana nao i angelu. O na tau loto leo ni upu ina ia o mai ai angelu. O angelu o au nā le atua. E lātou te whaatau nuulo na whina ngalo. Ai le o tātou manao. E tali lama angelu i si ufufonga ma le apoloa inga le atua. Ai le o tātou poloa inga. E pei o na ta ua i le salamo i se lau ma le tolu fai upo e lua sipulu. Whaamanuia i le ali i o tau ana angelu. O e malo losi tele. O e whaia no na whina ngalo. E le ta tau ana tātou te talo atu i angelu. Pe tātou te spili ia i lātou. E pui mai pe tai mai i tātou. E te tau o na tātou te talo i le ali e ona angelu. Awa o iana te poloa ina ana angelu. I le mea i te tau o na whaia mau tātou. O lo te talo i angelu, tupu ai le se whaasese ina o lowang o langa whaaleanganga. Ai mai se lava pe a whai e le lua mafutanga moni ma le atua. E mawhai ana whaasese ina o e ni anganga e le o ni angelu. Awa o isi anganga e whaafolinga mai o ni angelu. Lea lava o lo ta ue paulo i le koronito e lua ma ta upo skulu tasi foi upo skulu wha. E le se mea fo i le e ofo ai. Awa o lo tusia mai i le koronito e lua skulu tasi fufa. E le o se mea fo i le e ofo ai. Awa o sa tani lava ia. Waliwa o ia. E fai ma angelu o le mala malama. A fai lava e te tala no atu ma e te talo i le atua mai Yesu. E le ma fai lava ona SEP. Awai awina mai e le atua malona alo. A la ua angelu le lei. E se soani malavea ina le tangata. Mai mea o lo maasi ai. Te a fai e moni lona talitonu. Malona fa atua i le atua. O le atua tātou talitonu ma fa atua ia. Ai le o angelu. O le moni maulava lea o tūsia i saia. I lana mata opo, i lona mata opo e whāsi fululua. Whai upo e vanu. O au o lea lii. O lo ingoa lea. O lo mamalu fo i o te lea abatua i te tasi. Ma lo vi inga o te lea abatua i te pua o wata. O lale tele o ngā luenga le lei ua whaia e a ngelu mo i tātou. Wa nā o le avatu o le whaasi tai. Ai o le vi inga a le umalava i le atua. A
wā o ia na awina mai ana angela. E māsani e o a pelo o na lātou sa se tangata I angela. O ina e mawhai ai o na se ese maleana. O loo whaapena fo i o na lapata ina mai I tātou o le tusipa ia. O le kolose ma ta au pelua whai sa suru vali. Awane I tau lea ngā ina e se tasi. O na ua wha mawhaina ia le wha alo ma le ifo atu I angela. O loo whaalango lango I mea ua ia waaia. O loo wha fefete fuaina I lona lava mawhau wha le sina. Wa le tau fi mau I le ulu. Wa tau sia ai ma wha amalo sia ai le tina oma. I mea so o ai a toa maua. Maua o loo tupu ai ina ua wha atupuina mai I le atua. E te tau o na tātou wha alo I a ngelu. Ma tātou wha aftai I le ngā luenga. Ua lātou whai. Ma tātou wha ea I le au nanga I le atua. Ai aua lava ne I tātou wiko. Ma tāpua I ia I lātou. Ma fawhaunga lava ia. O le neita ma I tai whaisi. Au on whapea leo le isi an whaamtalanga. O le tasile nei mea na o mai tawina I angelu pa ia a le atua. A le atua pa ia. E le whaatou tina I angelu nisi ia lātou mea I whai. E o mai le mūma mau wasi le mū. E whai a lātou ngā luenga whaalilo lilo. E au noa ma le whaali atu I te tasi. Wa lātou ngā luenga ma mea lātou te whai. E te so ta I le lei ma ngā luenga a Yesu a o I le lalolangi. E lātou te vivi I atu I le atua. Ai le o lātou lava. O le mea lea o le angelu moni a le atua. Na te le talia ni vi inga mai tangata. Ai o na paula valea o le ngā luenga a angelu. O le whaatonu mai o tātou I vivi I le atua. I whaalinga mata upo iwa, o lo ta o mai ai le whailoa I ngā Ioane ma le angelu. Na whaapa o wai Ioane ifo I le angelu. Ai o te I le whaatonu mai o ia e le angelu. I le whaalinga le furu iwa whai upo se furu. Ona o whaapa ule I luma o na vai e ifo I a te ia. A o whai mai o ia I a te au. Ia oi. Aua lava. O au o lo uso a au auna. O solo au uso foi. O iai I le mau I a Kristo, I a Yesu, ia e ifo I le atua. A wā o le nganga o le wala anga, o le mau lea I a Yesu. O angelu, o tātou uso au auna. O solo uso fai, o I le mau I a teia. Ia o angelu, o tātou uso au auna, ma tātou uso e viti I whaatasi manganu lue whaatasi. Mō le bi ina o le atua, o le mea lea. E te tau o na tātou whaafitai e ai I le atua. O no e awina mai o ana angelu o ai sili lo lātou mā losi ia I tātou. E sili atu fo I lo lātou I loa. A wā o lo tu le talata I le atua I taini uma. O lātou whaalongo ma o tai I lo na fina ngalo. E te tau fo I maona mea. E a whai tātou te muli I whaata I ta inga ne lei. Ua lātou whaia mo I tātou. O le ngā luenga tu pito o lo whaia a ngelu I aso taitasi. O le vivi ma whaane ne I le suafa pa ia o le atua. E le mwhai o na mapu le ngā luenga whai tea a ngelu. O le vivi mwhaane ne I le suafa ma malu o le atua. O lo o lātou whaatau nuina le fina ngā lo o le atua. I mea o lo o lātou wha maoni o na lātou whaia aso taitasi. Le mamalu o le au whaafonga. Ia averia I tātou matangata. E whaata I ta I ngā luenga ne lei o whaia a ngenu mo I tātou. E le o se tau matenga se tele o ngā luenga ne lei o lo whaia a ngenu. I le nei vai tai ni nu o lo tumu ai mawhatianga. E pei o Filipaina mano uma e mawhatia tangata I whaala milawe tupu. Se filoi a ngenu ma tangata I ngā luenga ne lei. O lo o lātou whata. Ma aua lama ne ingalo e tei o na tātou whaalongo I tālau tu tātani o le isi angelu. Ma losi lea lea tua, tātou ma tau tua I a tei. A wanga o na abea nei ma angelu lea. O na ua fia tū langa tusa ma lea tu. Pape na fo I mea o lo tupu I nei. Tonu o atunu o matonu o e kālesia. O so o se whaalapa toptonga. Ua pa u e se le tangata malu e se male mea moni. Ona ua maua I le whaau songa, o le fia tūlanga I mea maua lunga, ai ua le fia avea ma au auna.
se sala ulua te pia va ai atui o polinga tele mamana ya ole o la mane e ole ai o se le ai o fia fia na mane winga la se ele suyala utani tinga ona omoe pese amalu tau si oe e tu mau pea kilo ulo toi sili oe Tātou tala a mata o lona urutala e whaapea, whaamangalo I le na whasiotia lo wātalii. A tali atu e le li whaiwhi au Reverend Walter Everett le telefoni. O le leo na ia whaalongoina e whaapea. O Scott, na whasiotia e le tangata I le pō ana pō. Na mamupei o le afileita o le ali I whaiwhi au I le tangata, na ia tangata wale ina si o nā talii. Nā te le aile le fia o le ali I whaiwhi au, ona ina ua uma le whaamasinonga, na toi tu I lalo tau sanga o le sala, a le na whasiotia si o nā tali. Sa le mawhai ona ave ese I le loto o le ali I whaiwhi au, le ita tele I le tangata, na ia whasiotia lona alo. Ma ua whai ma to atu ngā I lona mawhau le nei avenga o le ita I le tangata lea. Na whapea le musu a le ali I whaiwhi au I a te ia lava. O awhea ea o le a te ailo wita I le nei tangata. O awhea o le a te aile nei ita I a te au. Ua lewa ona nofo o le whaiwhi au, ma le nei ita ma le fia taui masui I lona loto. Ua tau au ea a fiai ma lana ngā luenga ma lona ainga, ona o le ita lava le nei e ia te ia. Wa vaaya le au lotu se whaiwhi au so ona launga I peie whaalii I tangata, ai lea lofa. Ai ese lava au wala le atua. Ina ua toi titi a toa le tasi tausanga talu ona maliu le atali I o se whaiwhi au. Na tūla ai Mike I le whale whaamasino I lona whaai unga o lana soli tūla fono o Mike,
o ia lea na fasiotia le atali i o le whaiwhi au. Sa iai la ma le whaiwhi au le aso lea. Sa tūlea le isori tū la fono ma whaila na whaato isenga i luma o le whaamasino ma tangata umana iai. Wa whaali lona loto whaanoa noa ma lona salamo i le mea na tupu. Ma uala ngona lona loto maulalo i luma o tangata, i luma o le atua. Ma mātua o Scott. Tolo vai aso muni muli ane, a o whailunga ina le tasi le tausanga, talu o na maliu Scott. Na tusi ai loa leli i whaiwhi au se tusi ia Mike. Na tau ia i leli i whaiwhi au lona le fia ma le ita sa ia langona. Ma tuu ia i le isi mau fesili ia Mike. Aina whaai u le tusi i upu whaapea le whaiwhi au. Ewi lava ina mea o mai pei o na o whaali atu ia te oe. Ai o te whaafetai te le atu e tusa ai mau upu na e tau tala ai le whale whaamasino. Ewi lava ina whaingata ia te au o na tusi atu nei upu ia te oe. Ai o te whaapea atu wa o whaamangalo ia te oe. O le alofa o le atua e ala ilo na alo pele o Yesu. O le alofa le e le mawhai e si tangata o le lalolangi o na ia whaia seivanga nā le tangata ua whaatu muina le alofa wha Yesu. O upuia le whaiwhi au. O te whaapea atu ina ia e manatua pea le nā alofa. Ma mawhai o na e alofa ai i si tangata. O whai unga i o lana tusi. Tolu mai aso muni muli ane. Ai tau nuu le tusi a maike i le ali i whaiwhi au. Whai mai upo le tusi. O te matua le talitonu lava lau susunga i le ali i whaiwhi au. I nei upo wa e tusi mai mo au. Wa e wha ngalo i a te au. O le taimi mō mua le nei wa whaapea mai ai se tasi i a te au. Wa ia wha ngalo au. Whaafetai te le i lau susunga. Ina ua uma ona o whaitawina lau tusi. Sa auto o tuli loa i tawhatafa o lo moenga ma o te talo i a Yesu. Ia wha ngalo au. Na whaapena o na whaawau le tusinga a le ali i whaiwhi au ma le ali i le nei na whasiotia lo nā tali. Wale ngata ina whetusi ai. Ai ua o lava ina asia siatu le ali i whaiwhi au i le whale pui pui i a Mike. Na wawe o na ngalo Mike mai le whale pui pui ona o ripoti le leina tu ina atu le whaiwhi au. Whai mai le ali i whaiwhi au sa le ngata i le mānaia o le laso o tanga ma Mike. Ai sa whaape nā foi o na whaaloloto ina le laso o tanga ma Yesu. O le masina o Novema i le afe iwa se lau iwa sfulfa. Na avea i le ali i whaiwhi au o Reverend Walter Everett. Ma whaiwhi au na whaapa ia ina Mike. Ma siana mana mea i lo laaso wha. Leo laaso tele. Ina ua fasilisili tangata i a Mike. E tusai ma le vave o na ngalo mai i le whale pui pui. Ai whai mai le tala Mike. E sele mana i o le nei whaalongona. Ai o te lei alu ese ma le whale pui pui. Ai ua leva o na o ngalo ua whaasa aloto ina ue le tua. Ina ua fesili i a te ia mō lana whaamangalona. Whaamangalonga ai mai se foi le whaamangalo ina o au e le tamā o Scott. Le mamalu o le au whaafafonga o le loto ita ma le muso e whaamangalo le isi uso a tangata ua se mai ia i tātou o se mea e matua whaingata. A whai o se tinga matu iana e mawhati ai mai le isi uso a tangata. E fia ni aso e fia fo ini po e tātou te tau le momoe ai o na olo tātou wita ma fia tau i masui i stangata na anga leanga mai pēna ia whaia se mea leanga i a te oe po o au. A whai sa le tele ni au upo ma mafa sa whai i ai e tau i ai lo wita o na e saulea ma e whaapea ana o i loa lava o te whai atu i ai e whaapea ma whaapea. Leanga lava le me whaingata o le whaamangalo. E pei o se toilalo popo o se tangata, le leai o se mea tinga e toi whai atu i le tangata sa whaatinga mai. Ai o le nātura lava leo le tangata, o vai vainga lava ia o so se tangata, o le fia taui masui.
Na tātou ona mai le society o tangata Sāmoa, e le fia to ilalo le isi ainga i le isi ainga, o le tasi i le tasi. E laulo pala ai e lau ainga, pe a whai e te tangi mai, wa fasi o e se isi. O te manatua a o ula i titi whato a se furulua o tausanga. Sa mā pele mapo ai masita mai titi, e lua tausanga i matua ai a te au. Wa ngalo i a te au po le ala o mea na se, wa te i le lave o le pō, ala u wole ana mā pele mapu ilo ngutu vai atu le au whaafonga. O whaalongo atu, pe e si paka atu alo ala whau ma lo taninga. Na o na o tango ane lava i le maa la poa, lia i atu tau le moaulu o sitama. Ia sauma le ele le moaulu. O uta mo e loa ilo mātou fale, ai turi loa atu au. Ai ana le vavele oso mai o lo utama ia ta ilo. E le tio lava a feta lai mai le ali. A po mai le isi a la fau, ona li liwa tule ia i o le isi a la fau. O le neiwa o matua, ma o manatua lava lea feta lai ngā le ali. Se feta lai ngā ina a whaingata o na whātino. O lea na polo a la fau, ai le liwa tu pā i le ala. Ioi, o winga lava nā o le lalolangi, o le leai o se loto wha maa ngalo, ta te mana o ia sili atu o na leanga, sa ta mea whai, nai lo le tangata lea na whai mai se mea leanga, ia ita. Whai mai le isi ala ngā opo, o le tangata i le ise loto wha maa ngalo, ua susunuina le awala lau papa, e mawhai ai foi o na sao maia. He that doth not forgive burns the bridge over which he himself need pass. Tā lo whai le whetalai ngā lo tātou walii, na whai ai lunga o le sātauro, a o tautau mai malona toto o lo malingi, ona o le alofa i a te oe māu. Whai mai lana saunoanga, lea tuai, lo tamai, ia e wha maa ngalo atu i a te i lātou, a wa lātou leiloa le mea o lo o lātou whai. O ai lava o tātou wita i ai, wha maa ngalo nei loa. Alu e wha le lei malo uso, o na whato a osi ai lea o lau taunanga.
Na ua whafonga le tātou tunu I le porkalame le ina I lau tinam tamai tai ia pion whatautai ia le whaletua malolo ia whiwini ete ia mori ale ngang whaatai le oa ma le sosia o le tamau ainga o le li ia le upu ia le tua ia o le tamau ainga o manatu malangona ia pe ona whailoa ele nei aso I le tele o porkalame ua tua iatu ia nana e whafonga mai nei tai au I le tātou tautua, a le si fonga le lau mua leo, wato I 2 minute, o na tā lea, o le se fulu ma le lua, le minute o le whafonga le tātou talafou, ma tala mai Sāmoa. E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mo le nei au auli. Ua whaamautu mai le whataunu upea o solo te ea whaia onga ia onga maua lulunga I le vai aso fou. I le mai ai o na lato te ena ina le si itanga fou o tutongi na ofo mai e le malo. O la songa fua asau nei anga I le aso tofi. Ua fua e whaatino ai la lato te te. Ua fili whaia onga e tutono le uni. Lato te lea au ina bewa aiani tamaitia onga I aso nei. O le a lea I fo inia onga mo le vasenga se fululua mo le se fulutolu I le asonga fua. Lea inia onga mo le vasenga se fulutasi le aso lua. Aso lulu e lea ini vasenga e whaia mo tamaiti vasenga se fulu. Ma le vasenga iwa e no nofo I le fale le aso tofi. E tu sa ma le valu se lau ua whaititi ai le numero whaia onga le taimine I tutono New Zealand. Ma ole toa te le uanga I atu I au se talia ona ole le leo tutongi. Ai o isi ua le toe fia whaia onga. Olo o talia se tali mai ale ministawa onga ina ua fesilingia ele le tio New Zealand. Ua fuafua le matanga luenga o leo e whaia se whaai unga I lalo le tula fono e whaasanga I le staff. I le lātou whaonga aina leo se audio po se whaamaumaunga o ni tala noanga leo I le aso lea na maliwa I le tamamara ko pa lea sa tau sa ilia I a Town Phillips. O le taia o le aso tofi sa whaalawiloa I le staff I a lātou talafou. Whaamaumaunga o le leo se leo o lo whaapea ina ia whaiani mea maama ai le awala ma se I o lawa I le taimi na whaalongo ina I le leo o ni pulufana. Na whaalia le komisina o leo Richards Chambers I lunga le tio New Zealand ua solia le staff le tula fono I lalo le vaenga se lau tolus fulutolu a o le tula fono o le Radio Communications Act o le audio na whaalawilo le staff o isi moli mau po whaamaumaunga tāua leo e ao o na puipuia pe
o na Saunoa Chambers. Whaalia le Presidente o le Asosia Leo Chris Cahill na matua whaate ia o iai na ua ia whaitau ma whaalongolongo i tala fau le staff. O loo whai aso esu inga pena whaape wheo na maua le staff le audio, pena liki mai i tono le matanga luenga, pena maua i laina telefoni e le i puipuia. O loo whaau au esu inga i lea mataa upu. Ua wheloa i atu sui o le pātia Maori ma se whaala putupotonga e te le whailonga lanu. A ofuofua le pāti se awala sili e tali atu ai e winga i whaamatalanga whailonga lanu na Saunoa i aise tasi o na whaipule i a Takuta Ferris. O loo te Ferris e le mana o i whaato ese i ana lafonga na whaia. A o i tu ainga lafonga ia na whaia i fo i le whaato esenga a le te pāti Maori mua. Na whaitio ina i le People's Action Plan Against Racism i Aotearoa whaamatalanga a Ferris i se tali au ili na lo miana nafi. Na whaitio ina i Ferris le pātia le Labour i le awai leo ni tangata initia, Asia, tangata lanu, ma Pākehā, leo lo o whaia whaalawi loa ma whaatosina mo Penny Henare i tamaki makaurau i le vai aso talo ai. Olo o lawalunga pe upe ngofisa o tainga mawale si whaasalalau, whaamatalanga a omo ngā lofa maiso se vaenga o le lalolangi, mo le ali o Charlie James Kirk, lea sa wha o maliu i aise tangata, a o whaia sana saunoanga i le University Utah i le aso na nafi. Olo na whaatasi atua Utah, o se vaenga o lana malanga ta amilo, ua whaingoa ina o le Prove Me Wrong Tour. O Charlie Kirk o se li i tautaua i Amerika, e tele na ia whaasoa i mata upu, e ia le whaafafano ino ma i tanga o tina matamaitai, whaapea le whesuia ingo i tua inga tangata, mai lea li i le tamaitai, ma le tamaitai i lea li i. E longa Kirk i le talingo whesili whaingata a tama mateine mai i University Amerika. O le se fuluwalu o na tausanga na ia a matalia i le whaala putupotonga o le Turning Point USA. Sa whaai poipo atu ilo na toalua i le whatausanga taluai, ma mawai la la whanau e toalua. E tele whatasinga e awai ai Kirk, e saunua whalawa i telefo i ona manatu, e whaatatau i ulunga li i tu ai ngā tutusa, ma lona le talia ino me to tia po a wala fo mai, e whauai ni pepe, mai le IVF, o na talitonunga, e le tatau na sui e le tangata soifua fua ngā le atua. Mai lau i loa i ona whaatotuanga whakerisiano, ma le fefe e saunua whaalawa i tele, e winga i le tuspa ia. O Kirk o stangata langolango malosi a Donald Trump, ma ua amatau na langalanga manatu i upufai o malo i Amerika, ta loa na tula i mai lea whaalavelave. E o mai le tai au nei o lo tau sa ilia bea le na wha o maliu ia Kirk, e tu sai mali potila tamai a le tio New Zealand. Ua whaalawi loa le malo isi mata upu fau ma le kuri kalama fau moa o ngā mawalolunga. Ma ua una i ai fo i le whaonganga o le poto whaafolinga o masini te konolosi, po o le AI e whesosoani tele lea mo tupulanga talavou ma leanga i atu le lumanai. O lo o whaasea le so upu moa o ngā le Labour, Willow Jean Prime, i le tuai o na whaalawi loa mai o ia suinga. O le masina taluai na amatai whaatala noanga i suinga o le NCEA, ma whaailonga fau o le asu i tūlanga i ai, mai whaangatai a whaatala noanga i le aso se furu lima o se tema. Na tari le ministawa o ngā Erica Stanford, e le aise whesota ingo mata upu ma le kuri kalama fau, ma suinga o le NCEA. O lo ona ia fo i le whaonganga i tamaiti lua senga se furu tolu o le AI, e whaamasani ai i masini, te konolosi fau, whaapea puipuinga mai o sa whainga i lunga o le initaneti. O mata upu fau ua whaalawi loa i mawhai ai o na tu ina atu i tamaiti a o ngā mawalulunga, isi mata upu e filifili i ai. O ia mata upu fau e au fi ai mata upu tau i ala manuia, au nanga tau le soifua maloloina, mata upu tau insinia taavale, faufale, insinia faufale, turisi, mafale tali malo. O isi mata upu e iai le porokiki, Pacific Studies, te matai te ao Māori, ma mata upu tau musika e whaonga ai te konolosi fau. Ua fautua ina i le embi le malo, o le ai le si itanga i le tau o loa, pe a tau fia surcharge po o isi tutongi whaupopo, lea e tutongi e le tangata whaatau, pe a whaonga le pe patala tupe, e tutongi e whaatau i masini. O lo fuafua le malo e ave ese le tau whaupopo lea e tutongi e le tangata whaatau po o surcharges, pe a whai whaataunga. Ua whaamoe e tu inatu lea tula fono tau whaofi lumo le palemene, i le whai ungo le tau sanga nei, ma a mata whaamamaluina
ina ile sa ya me o le lua whelua ono. Sa whautua ina ile embi le malo i angata lawa na o whaataunga i whaongai debit cards e tau fia ile toi whai o surcharges ai whaasafua pea le whaongai na e-credit cards. Ua whaamawai le sa avea mawhai pule le Labour Stuart Nash malananga luenga i Robert Walsh ina ua mai a seilo ilo ngā loa ia na amata lia le kamupani. O lana whaai unga na whaia i le mai aio na ia la foina ni upu matanga e whaamatala ina ai se tamaitai i le asolua. Ele i maua se whaatalatala noanga a le Radio New Zealand ma Nash. Ai na ia taa ua na matua whaafiafia ina o ia i lana ngaluenga ma ua ia filifili e whaamawai. Na tūsia Nash se whaato esenga i lunga upinga of sota inga i le asolulu na ia whaato ese ai ilo na whaonga ina ni upu lele lei e whaamatala ai se tamaitai. Tala fōia mai le siufofonga le lau mua mo le nei au auli. Whamaro atu tera whaudu tātua tunu, ina o tātua lia fo ili whai ungona vai aso, e alo mai elo na whao poponga le nei. E le ono le tali tunu wino le whai unga mana ngā ruenga na wha tino, e le whaitau ngā loa i au pālota, e le ofisa o le komisio le whai ngā pālota, wa fua ona toe whaitau pusa pālota e se fulma le tasi, a nisi o i tu malo e pe ona tu ina tuai le tāla sanga, e le whaamsinonga maulalo o whaase e atu iei pusa pālota, e lato te mātai tu ina se ia mai ane whainga whaamasinonga. Sau noa to le afotu e Felolo John Stanley. O le tūlafono, i le vaenga waluri mo tūlafono whainga pāloka. O maua rawa noa fwere le sui kau wa e mwhainkoe karasanga mai, whaile recount. I o mea lana a karasanga mai, a verai o whaamsinonga maualalo. Whaamsinonga maualalo, a vele karasanga, te lia rola whaamsinonga maualalo. I whapenga fwere nga wha, i lo mani mato ofisa fwere le. I whaatununga e wakumopi a pusa pāloka, me whapena. O le kurafongo, i le se me e whaina i sos kankai ma whainga, pe marupe whaia ina. O iei le tūlafono. O me ia ka o best practice i laro o whainga maru a te mkarasi. Pe whainga i loa, ako vai whainga kei mwinga whaau le sui kawa. E le whainga i rawa ngō whainga le e nui e le se sui kawa, le sui kawa. O whainga ngā wha ke mkarasi. Le whanau o me, o whanau me i o kaka whainga le skala pāroka, kaka pāroka. Ia la whainga wango e laro tū la whono, whainga nui le skala pāroka, le skala pāroka i le anga wā. Ia e o whainga i results ia bea uma. E maaro fisho county ala ofisa matu ulungo mo siri fia fo ala tunu lau tele. Ala fo alau e laro tu la fono. Le a ia fo le mawhaina na fo i tāsanga, stoi whai tau pālaka. Ai i le tali mai fo le fionga le ofisa siri o le whaamsinonga, papa le i John Taima le langi a whele i le whaatalunanga ma le tu AP. Au le proses mo lo tō sila fia, e leo se proses whaamasinonga. O le proses a ia o e tutusa ma le proses le sa tō mori mawina i le whainga o le official count. E tusa le leia ma le proses le la whaatino fo i tono le tatou whaamsinonga whai tō malo. So it's not the normal court process. E through le mention, whaasola le hearing, si o langa na lau le unga le whaamsinonga. E le o se proses na e whaonga ina. Ai paulawa le tūlanga a whio mai le official whainga pālota whai la tō whai tau ngā lo. Ia wato e mai umata tō pusa pālota. Wa uma foi fa mau maunga na alo ia le teimi na fai e fai tau ngā alo ia o fa mau maunga uma na e mai lumo le whamasino fai eila ia o le toe fai tau ina e toe fai tau a tō a le tau nuunga o le fai ngā pālota nai tō malo ia fai e mae a e le fai taunga mo le mawina fo e le fionga le whamasino le a wai e tō mau pea le fai tau ngā alo ia sa iai i le vai ason tōna inei ia na wha amau tūlola i o le nā whai tau ngā alo ia. Ai a sau wa iei se swinga. Wa iei se swinga i le whai tau ngā alo ia, ma se swinga wa mai tau ina i lumo le tātou, le toe whai tau ngā i lumo le whaamsinonga. Ia na wha pēnā fo ilia na mai se polo inga le whaamsinonga. Pei tai wa mai a le whai tau ngā alo ia oi tu malo e se fulma le tasi sa whaatulanga ina e le whaamsinonga.
Mai ele o iai se suinga I sui na manu malo mai le whaitau ngalo ia o loo tu mau lava. Pau nei suinga na iai o le toi mau ai leo le palo te tasi e wha o popo I le o loo manu malo lava ai to e se mai le tasi. Wa wha maunia mai e le pāne mea tausi o le atunu o fia mea na o mi mata afa, le wha se e ato le reporti sa o lato tauli maina, mai le komiti sa wha tau te Yesu e suenga I ati na e se lima le lua se fulu sa wha atino le vang wha upo whai le japi pia o pale le tofi. E wha a wawina le kāpene te fau o le ACA, ona ele I whaia I eisa lato whai unga. E tasi le miliona tā la na wha alwina le malo e wha tau te yele so e suenga luna vāenga mua, ai o loo tulma te ia tu lango tau o fonga, e se company la tau te wha tau te ia vāenga luna lua so e suenga. O le aunga mal wha moe na wha tu wina ili nei so e suenga, e le whainga malo le wha tu tuile tu Sāmoa o tasi, e nei sa I lia pe ye ni whainga wha soli tu la fono yati na e sa wha tino I tupele atunu. Ma le company so e tusi le PDO mai New Zealand, sa o lato whātou teia le vāenga mua so e suenga. O lo whāwau pēr whāsolonga o mōri mau I le whāmasinonga, o le mata aupol tamai tai tu solo ia papali I sia whikao, I le maliwe o lana wopolo fesa I asinawa iana Caroline Capet. I le mone maua amitoa na I Dr. Cecilia Ana I Lima, le na nga I ei papali ina wa mai o na whaatino le sotu la fono. Au tā pena nga I le lotu I le asosa, ai tala no atu lana wō papali e iei se meolo ia fia ta wina atu I ata ia, o ia na fasio tia lana wō ia sinawa iana, e whaonga ai nai se sa mala. Na whailoi amitona I le whaamsinonga, e iei lo laso o tanga whaale ainga mpapali, mai o lo ia malamalama le leifo I le tūlanga o lo ia ia a fianga I lo na mawhau. Mai o lo tausia e whala au mai le whalemai, e fesoa soani ia a fianga. Mai na wha loha tu fo I papali ia te ia, e se fulu le le aso e le o mawhai o na mawasa na moe, mai e le inu ina fo ia na whala au. Na wha loa fo I le report il tamai tai fo mai mai Papua New Guinea, o lo ngā lue le maota ngase ulu mtotua, e wha atolo na o atu le tinaya papali e whaia na siaki, mai o ia fo I na whaia le report lea na ave le whaamsinonga. Mai wha maonia, o le o loo tua ia e iaia a fianga I lona mawhau. Ma le reporti fo ina tu I nātu le whale mai Hawaii, mo le wha mao ninga o le reporti le tamai tai fo mai Sāmoa, na toe wha manino mai e le wha masinonga, le iaio a fianga tu mau le mawhau le tinaya papa lii. Mai o loo wha wawi lo longa le wha masinonga, e wha te tau le amata opo. O tala fōia, man ria le nei wha ai unga le vai aso si o tātou o tanu, wha soi fōia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua.
te whaatali atu pole a e so manatu moa u pe e te talia no fo Immanuia lo uolanga ia so sau fa ava ile tua me uma male loto tawana o te na fopole manatu ya oe se fa mole mole fai mai pele ai o apupo ole mata uya sole o sauro vai vai i no feel vai o te na fopole manatu ya oe se fa mole mole fai mai pele ai o apupo ole mata uya sole o sauro vai vai i no feel vai Le malulu lea e ei tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le titi sound e vawe aina mawhana whana. I o e Sāmoa. E se furu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. E a lafa se top up lua se furu lima tā la pe sili atu e whao ngā ai le ClickX. E te anga wa fo i le se i pe a whao ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le titi sound i Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso furu i le taitasi. Ma o le nei whaapitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se furu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. Musika o Malo Longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Samoa, mate mai ala tupua, pete loa leimoa. Let me hear your whisper, let me hear your sound, let me put my arms around you, let me hold you tight. Totolo tale, ono ufatu atae, talo pala utifai moana, ola uma atai mande. There's plenty of fish in the sea, there's plenty of trees in the wood, there are also birds fly in the sky.
Sāmoa Te lei a ole sapi Te le fo i la au ole wau Te le manu fele lei i le laki Te le teine a pakasi Ai sili ai oe la fele Ole la du Samoa Mate mai la tupua Pete loa vei Le whawhiwhianga ma si ufong maria la whepese a le whetu lima ia ma le pese na tele i au. Le sami luas furu 5 minuta te enele tu la si furu malua le tautua le si ufonga la mwe Wellingtone tasi ona te si ma le tasi whamo whapere mai wanga ilunga tātou upenga te whailangi e pe ona iei le Facebook o le tātou YouTube ia ma le tātou app le nā le Samoa Capital Radio app whawhirai ma toi whaatalo whātu nei a uli le a uli leo le asfraile e mātou New Zealand se furu ma le lua le masina se tema lua fe lua se furu ma le lima i tonu ainga o maota malawa, maota o tangata mātutua, o maota ngase, ia, maise lau fo inisi no fuanga, ia, olo whanau fo, se aia nei o tātou mutua tausi, ia, mātua, whatalo whātum lei teimi o le auli, au whianga i auto i tau maftanga, malolonga fo, ia, au ngā lua i la tolo malolo mani lei teimi, au wana i malolonga puona toi amatai leo tau ngā luenga lei tula. Tasi malolo ngā lue, malolo tau atai, i tiu te mawhaiva o le nei aso, ia, ai, o leo le a wea tu tātou whaafiafianga o musika su i filoi, ia o le fa ua se e mai le fo wal fa wina pe o le tātou tautua se pa ia le tulai lima le fiafiana nei e pe on tu o mai fo i le tau maftanga ma le sunga i au e tu fo fiso ia mai le valta ona le la se pa ia mai le tulai se ma lua ia le ua se atu ia ilona potu lea o lo ia ilona no fo vai loa ia fai fo i sina fa ma a sina malolonga ia ona mātou ngā lue whata se atu fo i lea se pa ila fo i le tula e lima i le fiafiana nei stein fo i la tamai ona patasi mai lea o le uso ia Jeremia po teri tapu maneia e a wale whauina fo i ma le tātou tautua le nei aso le sikfonga nei o le lau mua Wellingtone whawhilo i whatalo whatu le pa ia ma le mamalo le tātou atinu ia o le tātou oa i musika o le uli ia tālo le tasi le o te pena mai fo i le fionga ala wana ati lawa a wale pokalami masani o le lalo langi o aso nei. Te mana tu ala
te whea, te au nei pahanga. Awa tui alau mea ai, ma se e malolo ai, mama koe whanua, ai so ia e te whetalai. Say my darling, I don't whaoi, tini leo tia le nganoi, le ngalo awa mi o whawhia loto. Te mana tua lau masai, te lei le whama taki taki e tō whaoi, me alau pele toa tasi. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. So what about te pilangona ina wale mawa o se moe o te moe miti o folinga ta umaya ia o so langona pe o tu mau pea i so walofa pa i maya ia i ta toi amu o utotonga wali wanei lo ufa a moe moe fa a pea o umawhawha aunga paunga se ie mafuli maya se ie tanumi ai o ita se me ina whainga tau wali wale vai o sina wala koia mai le tau api api la upele o te no fo maletangi e tu e ole langi sau se I fai mai a sau tali wali wanei lo ufa a moe moe fa a pea o uma fa fa au na mau ngai se I e mafuli mai a se I e tano mi ai o ita se me ina fai ngata wali wale vai o sina mafuli maya se ie tano mi ai o ita se me ina whainga tau wali wale vai o sina ai a whai ua sulu lau foe ili ufo ilo wha a moe moe se ua ngau siele potu toa sailo ulo toe wali wane ilo wha a moe moe wha a pea uma wha wha au na mau ngai se ie mafuli maya se ie tanu mi ai o ita se me ina whainga tau wali wale vai o sina Mawhianga malisunga ya Isaac Pula malipese li wale vai o sina ia malipese pe ona mai atu ia mai le la oso o le I tai wale lia ina ua ufa alongo e le mali lia le tau ainga ia ta ita ia ilola wale tangata por el mafuanga mafuai ona le mali lia le ainga ia te oi ia ese la foi ia tulanga fa pena so ifuanga langa tawa ona ia vanga fa pena ia le taimi foi le fie le ainga ia le mfai ona fa ilo atu ia fa to fa ilo atu ai tu Musika le malolonga fo I mata maftanga o le uli le sifonga ne la mo Wellington to se full 50 minutes na tale o tasi le wa te pena mai le fionga la wano o al proclame o le lalolangi o so nei pe atale tasi ya la fa o pe musika fa fianga se filoi ya fia fo le tunu le ngata inga luenga le wa ta vale le lava le ta vale afina te ngaru nei taimi ma fa nga mai ma futa mai le tautua le sifonga la mua fa talo fa tu malo le foi malo lava le tawata I malo fo le on sai
malo le lava papale ia i pasese o lo tau avena ia mai se lava si vaenga le feo i pasi ia o upa o taxi ia te masalo e tele lu i tau lo fengai ma o tau le aso ma le aso i le ona sa ia fo i o winga fo i o tangata ua ia pasese fo i le o atu pe i fia whali tono lo sa ia anae ia i le malosi ia o ia te oe ia ma e lava pale fo i ia awa ia ngā luenga lo fengai ma o tau ia anae ia fo i le saonga le mu ia o le teimile nei ia ua o mea ututupu mai lea i tū ma le i tū le lalulangi e o se wha manatu ia ai o se le sona fo i o lo momori mai i tātou ia o le teimi nei ua le longa la fo isi o vaenga fo ile le sa tātou wha apea le tutupu ini wha lavi ia ai alua e tutupu mai la wha lavi me fo ile tau ona fua le lei ia vaenga ia e o e tā whawai ma avei a inga e le ngata i leo whanau ia pe o toe saonga le mū nāno whanga ia nai wha moe avei a inga e wha tā whawai ia po le nofo le whale ia mafuta mwhail pele mwhail tomino ia wa ta alonga nai fie i tangata mātua ia wha pia nai tau te mafuta mai la tau fui na malanga mai Sāmoa ia malo lava le ona sai ia a vili ma le vaenga le Sāmoa ia na whaile ia i se tau ona sai mai ia se i whaini tau mafuta le mau tau ainga le nei ia ua le video call mai ia se masu e mai po fena e tau te ia ai malo le ona sai ia a wha pia fo i ona ua mai atau maftanga o le auli ia fa talo fa foi fa malo atu ia la to lo va ia na yo tatu muto tausi ia pe si vaenga le tele ina na fa male tele o fole lo nga luenga matiu tu tono le ainga ia ele nga tele tape nei no nei muto tausi e mai se la tu tau maftanga mo moli foi ma ave la to poime ia pa pe ona te fa fonga mai o la muta fa yo ile o fa ile aso male aso ia o le tausia ma le vaenga na yo tatu muto tausi ia wa ila foi la to malo lo ma fa ma vai mai la tu nga luenga ia ona o le tausinga ma le vainga o lai la tu matua ia e tau te ele fisiringia na vaenga i fa manuanga ia pola le fininga lo le li la tausinga ina yo matua ia fa manuanga lava ia te oi malo fa nau ia o tatu fo ia fa nau ia o lo so i fu pe na yo tatu matua ma matua tausi o le taimial nei o to ia amu ia o te fa amu ia tu ia te o to ia la to lo so i fu pe na yo to matua ia amu ia o to lo to mafuta pe mana yo to matua ia ile aso male aso ia afa pe fo wa matua ia wa na mitua tausi ia o taimia nei fai masiasi ai pa pe o Sāmoa ia la me tu wa fu o tu pe to e maua ile aso male taimi male taimi al maftanga matua ia ile to e maua mai ia maftanga na ia pe avala aule tu lo ni ia uli ina nei mitua tausi ia o me na ia taimi ale nei o tātou whanau pe a whapeo na e so i fōpia nei mātua mana ia le oe mafuta ma whaalu le taimi nei taimi ia awai alu aso sau aso ia ele to va ai nei o tātou mātua Patalo fatu sunga te Steve la mafuta mai na Canberra Australia ia mai se le to tele o tātou tunu o lo whaalongolongo mai le tasi onu tesi ma le tasi whamo ai whapea lungo o tātou penga te whailangi whaatalo fatu fo im whaafta iatu ia te utou lo whaasoaina le tātou Facebook ia ma tu fatu ia te mai mo iai i lea taimi ma lea taimi ai mai se lava o lou ainga. To es fultolo minuto na tālea o le tūrai tasi.
Tusika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Samoa, iyo uwi
fianga malisunga aswa Felice Mikaele ia malipese na ia ua misia oi to tele vaenga le malanga mai Samoa ia ua misia lava si vaenga lai Samoa ia ua le mafai fu el vaenga lai Samoa ia on tali vili mai ia siaki mai le au malanga ia o lo fia lava le au malanga mai la tonu malanga mai Samoa ia tafau ia tinu ia fa fong me fu tatu ia Samoa si tau fa vasa il fai ma vili mai si vaenga le se tafau la to ia na to ia fo ile to fai ia te tautua a inga manu uma e kalesia. O leo te tasi minute no tale o le tu la. E tasi ien nei minute o le whaafonga le tato puklame. Leo te permai le whionga la wano ati lawa le lalo langi o aso neu. Tal tasi, monia foi le toe amataino ngā luenga. I la tau leo toe foi amata ngā luenga le tasi. Se ia pa ia le tu la. Tolu ia la tato mafuta pea. Se ia pa ia le tu la lima. I le afia na nei le tautua le sifonga la mua i Wellington e. Siona leo malu
Ia, mua I fo I on whaatalo whātu I le mamaru tele lau whaafonga I le nei tū la, whamalo lava le langi ma le soi fua lau le lei. Tālu sia, o lo o manuia lau tāpo inga, po whea lava I le nuu ma le ai I Aotearoa nei, o lo o maua mai ai le tātou whaasara launga, ia, ma whaapena fo I ona mātou whaafeilo I atu, I le mamaru uma o lo o sila mai mo mai lunga o tātou au nanga whaate konolosi I le nei vaenga o le aso. O te whiwhira fo I whaataro whātu I le sunga ia tasi mai awa tui tolmaa ia le o lo o whisosoni mai o wale tu inatu o le nei wha o poponga o le tātou poloka lame le nei. Ma lo lava le soifo munuia lau sunga tasi po a mai le nei vaenga o le aso. Ia whaataro whaatu fo I malanga whaalalo I lau fionga lau wano. Yo lo manuia whaatai fo yo. Mo per malosi a wale whaawino le tātou polklame e lau fionga. Ia manuia lava I al polklame. Ia whaatai malo. O le vai aso o mawai ia pei ona sa whaafonga mai ai. Ia sa e se whaapoponga whaapitoa le tātou polklame le nei sa au tūmai fo ia I mata aupu. Ia ma mea o loo tupu maali ni maisi o tātou se nuu na o mai ai whai ngā whilwhilinga ma le whaitau ngā loa ia ma tū langa uma o le fo I o tātou maua ia le polo I ngā loa ia mai la manu le malo ia ma o atofa ai le aso lua le vai aso o mua o le tau o fianga mua lea o le paia inga lo na sifuru ma le valu o le pāle mene o le tunu ia o le a whilwhili ai ma lana whai ngā malo e pei ona masani ai. Tātou tālu sia I le lofa maleanga le leo te pau I langi, ia pa peo na ulia manuia, ia ma whaatau nuuina ma le fia, ia tūlanga uma. O le nei whaapoponga o le tātou polka lame le nei, ia o le oto I nātua I fo'i, ia nisi o le mau mea lava o lo o tupu maali ni mai lo tātou lo langi I le nei vai taimi. E peo na silsila wa mai mo iai whaasara launga mai whaafo, o lo tātou iai pēa I se lalolangi vevesi ma le whetawai. Ona o le mau mafua angalava e au fiai le fia whaariali o le pule ma le malosi whaafita o isi atunu u I le wā ma isi atunu u ma o lātou fo I tangata. Ae whaapea I fo I ma vevesi a inga tau upu whai o ma lo I le pule o sa ona whai ma tai o nisi o ma lo ia ua whapena o na tula I mai aini winga fō wale o te ngata e whasanga I pulenga male ta inga o lātou malo ma o lātou o tunu. O ia tūlanga uma, a tonu e mawhai o na tātou whapei fō o lo o manuia tātou I New Zealand nei, ai maise lo tātou I tūlangi o le Pasifika, aua tātou te le o vaai I ni taua mani whaalawelave matautia, e whano ai le soifua o tangata I lo tātou soifuanga ia so uma. E la ngona ai le nganga o le whaafitai le li ia I lona alofa ma lona anga le lei ia malana tausinga ia I tātou uma. Ai o le vaenga mua lao le tātou tala I le nei vai aso e haafia ai nisi o tūlanga ua mori mawina I le taua lea I le vao Lucia ma Ukraine e pei ona silofia o le nei ua savalia le whao tausanga so o whaia pēr lava le nei taua.
na mafua ina ua oso fua ia e le vanga au ma le fita ale malo Lucia ia lona atu nuu tua oi o Ukraine i le faa upunga sa tu ina mai e faa pea ua na o se ngai o inga faa military ai le o se oso faa inga ia po o le fia si tau o Lucia i lona atu nuu tua oi. Sa iaile manatu ma le faa moe mao lunga o le teitai o le malo Lucia Vladimir Putin e le umi se taimi e oso faa ia ai e lana fita Ukraine ai manu malo. Ma to e faa foi e tuai i Ukraine i lalo o pulenga ale malo o Lucia. E peita ai e pei ona sila fia le mamalu lau faa fonga te le hoi taimi sa tala noi nai le nei lava taua i a tātou Paul Kalame i aso o mawai. E mai o tātou manino ai e ui ina malosi le vanga au ma penga ale malo Lucia. Ai ui longa fo i na malosi le te atu i ai o le fita ale malo Ukraine. Whaatasi ai ma le fesoa swani atu i ai o malo i sifo e au fi ai le whaalapo tonga o le NATO. Po o tunu fo ia o loa o fie de tonu o le whea ngainga mo le puipuinga o le vasa atalani i mātū. O le ngofa peretania o le North Atlantic Treaty Organization. O le whaalapo tonga o le NATO e pei o na silo fia. Tonu se fulu lua le awha inga o tunu o loa o fia i de tonu. Ia po o lona winga o sui a wai a toa ia o le nei maftanga o malo mātunu. Ua au whaatasi i tūlanga wha upwhai o malo, ma tūlanga wha military a wale puipuinga i taimi e osa wha iai e se fili. Ia po o le wha upunga ho i le nei wha pēr o le maftanga le nei o le Political and Military Alliance i lona ingoa wha pele tā nia. O sui a wailao le nei tō, pe ona ta uafo i nisi o tātou Paul Kalame e au fi ai le United States o Amerika. Whapea le atunu o Kanata, o Peretania Tele, o Siamani, Sepania, Italia, o le malo Falani. A e whapea ai le tele o malo ia sa avea mawaenga o le uni o malo komunisi o Lucia. Le asa ta ua o le Soviet Union e pei ona sa iai i aso e tele ua tua nai. O loo tatala fo i le NATO, ia so se atunu e maua la vanoa, so se atunu leo Europa, e fia ave ai masui a wai a toa o le nei lava whea ngainga, ai mai se pe a whai e nau, ma tau sisi i lava singa ma le wha moe au tū, o le nei whaala potonga whaale wā o malo. Ai, pei ona ta ua so fo inisi o tātou Paul Kalame u mawai, o le tasi ale nei o mafuanga au tū, o loo te te malosi i ai le malo Lucia, i talanoanga mo se file mui le la taua ma Ukraine. O le mana o lea ua uma o na whaai lo mai o le malo Ukraine, e fia a vea i la tau, ma sui a wai a toa o le NATO. O le taofi mau tutu o le Palestine Lucia ia Putin ma lana whainga malo. E whapea, e le mawhai o na lātou talia le ofi atu o Ukraine i te tonu o le NATO. Ona, o le amatua hawhai na ai, ma lamatia le saonga le mulo tele o le malo o Lucia. Ua lua nei vai aso talu na whaia ia se whailo inga whaapitoa i le vāleo le Palestine Lucia o Putin, ma le Palestine Amerika o Donald Trump i Alaska. I se taunga whainga le Palestine Amerika, e sa ili se file mu ma wha uma i le taua lea i le vāo Lucia ma Ukraine. Peitai, e le aini fōringa o iai se manatu o le Palestine Lucia e wha uma le la taua ma Ukraine. O lo o wha waupea o na whaia o swainga Lucia e wha sangane i le laumua o Ukraine o Kiev, a e wha pea i le tele uisi nuu ma ai te tele o lea atu nuu,
e le ngata o loo whaale ngai nai i a whale ma mea tō tino. Ai, o loo whapeo na whasiu tia ai te ngata lutele e le oni fita ale malo Ukraine. O loo whape nā whoi o na tali atu le fita a Ukraine la tau i le whaia leo a la tau whoi os whainga whaasanga i no whanga o le military a Lucia. Ai whape ai maisi vaenga tā ua e au hi ai no whanga tau i le malo sianga. Ia ma e le aini fōlinga e vave o na uma le nei taua i le vā o malo e lua. O le mai aso nei, le ana lipo tia mai ai, le se e atu o le nei taua i seisi tūlanga, e ono wha popole i nai tūlanga wha le vā o malo. Tarua ai se oso fo inga le malo Lucia, na wha o ngai nai ia mea tau e wha avea ai wa alele la iti wha tonu fo i nei e ta ua o drones. O iars wha inga Lucia i le aso se fulu o le masina le nei, ia pe o le aso lulu o le vai aso nei lava, na whaasanga ia Ukraine. Ai pe tai, e tele ia ni drones mai Lucia, e whapea na lato sopo iai, ia le tua oi ma le atunuu o Polani, o se tasi leo sui a wai ato o toa o le whaala po tonga le nei o le nei to e pei ona ta ua. Ia mai wailonga na matua le fia ai ia le whainga malo a lea fo ia tunu tele o Europa le atunu o Polani po Poland. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. I le toi so o ina atu la o le tātou tala. O le fia tele o le malo Polani i le os whainga le nei a le malo Lucia i le aso lulu, le aso se fulu o se tema. Ua whape ai o na se e atu lea whainga malo. E lātou te whaonga ina i le vaenga e wha o le whawae o malo o le neito. Lea e whape whiutanga iai maisi sui a wai o le whalapo tonga. E tusa o le mea ne tau na whai i le ngā inga le nei a le vaenga au ma le fita a le malo o Lucia. Ua so o le nei ngā inga le malo o Polani, malo lātou tau mwhai lea na ngā rurue whaatasi ai maisi sui a wai o le neito. E ta whana ina i lano i a nisi o drones nei a le malo Lucia i lana o swhainga i le nei vai aso. Ua umawhoi ana whailo mai whalawa i tele le malo o Polani, o le solia ai o na si o manga ma lona vani mo nimo, e mea tau nei le malo Lucia, o se ngaio inga ua lu i tau ina ai lona tulanga, o se malo tu ma oti. Whailo mai whoi le malo le nei o Polani, e siri atu i le se fulu le au inga o drones a le malo Lucia, na o lātou ta whanaina i lano i se whainga na ngāru lue whaatasi ai ma nisi sui o le whaalapo tonga o malo o le NATO. O le nei mata upu na whaamalo si ai o na tāpu nia mō te taimi le tū mau i malaiwa alele au tū o Polani e au fi ai le malaiwa alele tele i le Warsaw Chopin na whaamalo si ai fo i tū langa tau i le puipuinga i tū malo i le talawhātai i sa sae o Polani. Ua atangi ai i le nei mea ua ariri mai i a se urua i ngā inga wha military tū sao mo whaia le malo Polani e wha sanga i le malo Lucia ma ona winga fia pule ma le fia malo si
i le vai taimi o lo o mālosi ai le tūlanga le mautu o le tausinga o le file mu i lea vaenga o le ke lope. Ua vea fo ile nei lama mata aupu ma mea ua o ai i se tūlanga wha le tonu i le taimi nei le vā whenga iai o le nei to ma le malo o Lucia. O le tūlanga sa iai i aso ua mawai, sa te lea ina le lei ma whelangolongo mai i le nei to ma le malo o Lucia i mata aupu wha le vā o malo e tūlai mai. Ai o le taimi nei, ua iai nei i se tūlanga silio na le manuia. Ua whaatusa e nisi i le vai taimi o le wha le tonu le sa iai le vā whelanoa ai o malo i le taimi o le taua marulu po o le vai taimi le ta ua o le Cold War i aso ua tua nai. E manatu tai o le nei to o Lucia o se malo ua avea mawhili e lama tia ai no la tau saonga le mu. Mai ua tele la pata inga ma manatu whaalia o le nei to i whaale tonu nei a awhiai le malo Lucia ai e fōlinga mai e la tau te le amana ia ina. E to tele fōi ua whaapapole ina nei a vele nei mata upu ma mafuanga e a awhiai loa ma le nei to i le taua lea Lucia ma Ukraine o nā tilia i lava leo na matua te le whaale tonu ma le i loa ni aso e mawai se tonu ma se file mu i lea vaenga o le lololangi. O sinatala o te oto i le mafuanga o le tula i mai o le nei whaale tonu i le vāo Lucia ma le whaalapotonga o le nei to a tonu e ono mea ono sila i mea sādu tupu. E peila o le seinia o le whengainga le ta ua o le whengainga o Brussels. Ta ua le whapeletania o le Treaty of Brussels, le ana seinia i le aso se furufitu o mati i le tausanga i tasi iwa whavalu. O se whaalau teleina lea o leisi whengainga whaale vāo mālo e whaingoina o le whengainga o Dunkirk. Po o le Treaty of Dunkirk, lea sa whaatulanga i le tausanga i tasi iwa whaafitu, e pui ai, le ono whaia lea le malo si a mani, po o le malo Lucia, o ni winga whaatupu vevesi, ina uaola le tau o tele lona lua le laulangi, le Second World War. Ai, e pei ono sila fia, o le aso whao a perila i le tausanga tasi iwa whaiva, lea na feilo a iaita i tai o malo i sifo, i le ai i Washington, le Washington DC, ia maula tau saini ai, ia le whengainga le nei tau le puipuinga o le vasa atalani i mātū. Mai sa whaamatala inai le whengainga, o se malienga le lei a wā le tausia o le file mū whaale wā o mālo. O le whengainga le nei le North Atlantic Treaty, e whaafoe pe whaangā ioi e le whaanapotonga a le NATO. E pe ona whaingoi nai le whaanapotonga le nei o le North Atlantic Treaty Organisation. Mai o le autūlanga o le whaavaina o le NATO, e na i mawai se whainga tu whaatasi tau le puipuinga, e te atuai i le uni o malo komunisi o Lucia, po o le Soviet Union, e pe ona iai i ia ona po. O le masino uni o le tausanga tasi iwa lima o, a whaiva se lau lima sfulu, e pei ona silfia, na hosa wha ia ai le malo Korea i mātū, lea sa langolangoina malosi e le Soviet Union, i le malo Korea i saute. Mai o ina lea na amata mo iai mo le taua le pei ona whaingoina o le taua i Korea po o le Korean War. O le taua sa tele ina whaapopole ina isui a wai o le NATO, i le ono solo atu le iai o whainga ma pūle ngā whaakomunisi. Ai, o se tasi o mea au tū sa tūla i mai i le taimi o le taua maru lupo o le Cold War, le vā leo malo i sifo ma se sae o le lorolangi, na ali li mai lea i lea soono le masino me i le tausanga tasi iwa lima. Ina ua ofi atu i te tonu o le NATO e a vea masui a wai ato toa
ia le malo tele o Siamani, le Federal Republic of Germany. O se tūlanga sa whaapopole na ai le malo tele o le Soviet Union po le USSR, ona awhianga ia Siamani sa sae i la lea vai taimi. O le fia ma le whaapopole ina tele o le Soviet Union i lea tūlanga, na whaapea i loa ono la tau whaavaina ia leisi whenga inga le whaingoa ina o le Warsaw Pact. Na awhiai ia tunuu e peila o Polani, o Hungary, o Czechoslovakia, Bulgaria, Romania, Siamani sasae, whaapea ma le tunuu e ngoa o Albania. O le teimile na o loi lalo uma ia tunuu nei ua ve nei mamalo tu maoti i lalo o le Soviet Union. O le fausia ai o le pā hoile nei i le ai o Berlin po o Berlini, le Berlin Wall, i le tausanga te siwa ono tasi, pe o se pine wha mau lea o le matua wha le tonu o le vā whialoa roa ai o malo i sifo ma malo o le tūlangi sa sae o le kelope i ia ono pō. O le vai teimi tonu lea sa tu lai mai ai ni wha fesili, i le tūlanga o le malosi wha military o malo o le NATO, ai mai se pe a whai e ono whaia se os wha inga le malo lusia e wha sangane i malo i sifo. O le taimi atoa po le vai tau lea e wha ingoa ina o le vai taimi o le Cold War, sa autu ngā ruenga ma tau mo whainga le wha alapo tonga o le NATO, i tūlanga tau le pui ngā so so whaatasi mō ona sui a wai, mai ni os whainga e ono whaia le malo tele o le Soviet Union, mai o lo whaamawina e whapea o le FSS inga lea na tūlai mai i le Vāri United States o Amerika ma le Soviet Union, ona o mea tau malosi ia sa a wina ane i Cuba, o le taimi au pito i sili leo na lata i le ono a fia ai o le NATO, i se taua e wha o ngai na ainia o penga wha a niukilia. Ai peita iane, o le unga o le taua marulu po o le Cold War, ma le wha ata apeina o le Unio Malo Komunisi o Lucia, le Soviet Union, i a te sema o le tausanga i tasi iwa tasi, o se taimi taha ua tele lea i le tala wha asolopito o Europa. Na a mata mai ai le taimi le tausanga lea tasi iwa tasi, ona tau mawhai malosi le NATO, ina ia wha le leia lo na wā whealoa ai ma le malo o Lucia. Ma muli ane, wha awai na ai le whainga wha paanga, e wha aingoina o le Euro-Atlantic Partnership Council, i le wha moe, e sanga wha le iai le wā whealoa ai o malo o le NATO, ma isi atu nu ue le o ni sui awai o le NATO, e le ngata i te tonu o Europa, ai wha pe ai ma le tūlangi o Asia tū te tonu, ma isi vaenga o le kelope. O le tausanga te si iwa wha, lea na avea ai fo i le malolu sia la tau, ma sui awai o le polkalame wha pa anga le nei mo le file mu, le PFP. Ai sa motu sia, ma ave se a mailu sia i te tonu o le polkalame le nei, i le tausanga i lua ave se fulfaa, ina ua lātou oso wha ia le tū malo tele lea e wha ingoa ina o le Crimea i te tonu o ele o le atunuu tū maoti o Ukraine. O le taimi nei la, o loo iai i se tūlanga māo lunga i a fuafuanga tau i le puipuinga o le atunuu o Polani e pei ona tā ua mumua, taruai o se wha inga a drones a Lucia i le vai aso nei. Ua mai tau atu fo i le nei vai aso i tau urumanga o le Parlemene o Europa, le whaia o se saunoanga a le tamaitai Palestine o le komisi le nei o malo Europa, le EU, o le tamaitai o Ursula von der Leyen, o lona manatu whai tio, e whasanga i ngai o inga le nei e le malo Lucia, ma le haafia ai o le siu manga o le malo Polani, i ana o se whainga, whasanga i le malo o Ukraine. Na wha mawhaina i le tamaitai Palestine o le EU,
E matua te tau lava I malo o Europa, ona whaia I a tau mo whainga uma, e una I na ai le malo Lucia, ina ia a wai ni talanoanga mo se file mu o le la tau o mo Ukraine. Talwai, o a fianga, e ono lamatia atuai, ma le nofo le lei, ma le file mu ato ma le saunga le mu, o isi malo o le tulangi o Europa. Ia ai usi pea le whaafonga. Ale vai aso taruai spei ona mori mawina sa laununga me tupu I loto I fale o tātou ia o te ronei I sauninga ato ai fo I mawhaafie fianga na whaatumulia ai le malae o le turanga wai marae I le nuu Māori e ngō o Naruwahia I le Waikato e whaamanatu alo I ai ia le whae e ina leo mamalu whaaleanga nuu I le tamaita I talavou o se ei nei le nofwali I ma ua avea matupu tamaita I o Māori o te ariki nui kuini nā wai hono I te pō. O le stofi la vai asa o mawai o lona toru leo aso ia sauninga te tele I Naruwahia sa mori mawina ai ia whaalolonga whaapitoa mai le mamaru o tangata Pasifika o Aotearoa, ia mai sato telefoi tai o le tātou o te nuu Sāmoa, ai whapea maisi atu motu na awai I ia sauninga I le Waikato. O le ngoa wha Māori o ia sauninga o le Koronihana, tonu o le whaaliliwina le upu pele tā nia fo le nei o le Coronation, tāla whengai ma le tātou whaopunga wha Sāmoa, ia o le e o pāpā, o le tupu te mai tai o Māori, lea na whae e ina o atoa le iai le tūsanga, tālua na ia no foia, ia le nofwari, e suitu langa I rona tua a le tupu sā iai o kingi tu hei tia, wa atoa le tūsanga tālua na tu umalo. O lea wa atoa le leila le tūsanga tālua na whae iai ia mamalu nei, ia ma ia tau awena I le tuwhinga o le tupu tamai tai o te ngata Māori o Aotearoa. E to telefo I sui o isi malo mai whafo sa awhi ai, ia le to whasa furumo le lima o komisina Maurulunga, ia ai whapea ia li imata mai tai ampasa, o lo iai o lato ofisa I le tonu o New Zealand nei, sa awai mamoli mawina ia sauninga taua, whaalea nuu a tangata Māori. O le langona ma le manatu au tū sa mawhaina I saunuanga mataitai o le Pasifika, na lato moli mawina I sauninga nei le Waikato le nei vai aso. O le nganga o le tu fantasi, ma le ngaru rue whelangona mai o tangata Pasifika, ma isi tangata uma o Aotearoa. O le tofa ia sua au Peter William Sio na whai mafufonga o le maftanga so whaatasi e tangata atu motu I le taimi o le whailo inga I le malai tu ranga waiwai ma le kuini o Māori ma ona tangata. E le ngata I le mamaru o tangata Pasifika ai o isi malo whaalo alungia mai tu ese e awhi ai ia sui o le malo Fiji, ai whapea ia le atukuki, ma le malo o Tonga. O leisi vaenga o le tātou tala, ua lipatia mai e le vaenga le soifua maloloina lau tele po le public health I le stete o California I Amerika. Le totele leo tangata ua maua ma ua afia I le mai o le COVID-19 I le tau whaahi ui o le tau mawhanawhana o le neitusanga I le nā vaenga o le kelope.
Mai na ta o mai fa pea o manatu nisi pulenga fa alo to fale a fai o le a arua e pea i lunga le to tele o lato wa fa ina i le covid o lona winga mana o mia ona to e fo i e fa mamalu i e fuanga mo le fa nga ina o tali fonga po masks i le tonu fale mano fuanga fo i tele. Ua tu ina mai fo i se lapta i ngā whala o i tele, mai no fuanga au tu mo le pulea, mo le pui puia o wha mai a le malo tele o Amerika e whapea. E tu sa mo le tolu se fulu, le au wha inga o se tete o le United States e au whiai la ma California, le ua whea ngai nei ma le sitia o le au wha inga o tangata wa a fia le vailusi o le coronavirus, lea e mafua mai ai le COVID se fulu ma le iwa. Mai o masalomi ai a tonu o whaatasinga te tele i vai taimi o le aso malo lo le Labor Day lata mai nei, ai whape ai ma le toe a ewa onga i Amerika o whesoa swani le vavesi ti ai o la wha inga o e wā whai nei le wha mai. Whai lo mai whai e le wha la tonga a le CDC me o suenga o le swa vai le mo o mia o California o ilo ai le maua lunga o le fua o le vairusi o le coronavirus mai o lo si ia e pea i lunga le tu langa i le taimi nei. Ta ua i se ripoti a le newspaper le Los Angeles Times e wa pea o suenga na wha umai le so luas futoru o kuso na wha maui nai i le se furulua te si o 50% le maua lunga o le coronavirus e tu sa ua wha alua i nai le tulanga na iai i le masina o Iulai. I le tonu o nuu mai tu maa lo e se furutolu te si 5% le si tanga na wha mawina i le Los Angeles County e wha tusa lea i le valu te si tasi pasene na iai i le masina o mawai. Ai o le Orange County na si ti ai i le luas futasi te si ma le valu pasene mai le iwa te si ma le 5% na iai mua. A o le ai o San Francisco na o i le valu te si 5% mai le fitu te si ma le tasi sa iai. Wha ilo mai fo il te mai tai fo mai e ulu iai ngā ruenga mo wha mai pipisi i te tonu o le state o California i saute o Elizabeth Hudson. O le teimi nei, ua mai ta wina le si tia pea o la wha ingo tangata wafa ina i le COVID. Mai o se tūlanga o te wai o na sauni matapena pena i au o nanga wha le soi fua marolo ina. Na ia whaalia o lo o maua lalo le teimi nei la wha i tangata o tau fie de tonu o whale mai mo tungu fitinga. Mai o le a mata i tuina le lei i leisi lua i le tolu mai aso o luma nei nei i le tūlanga moni e le tau o na o iai. O le vai aso lea na wha umai le aso luas fultolu o kuso sa tu lai mai i le tolu te si ono lua mo le ta i se lau afe o tangata ia e o tau fiai le whalamai ona o le COVID e ui ina o le afoi numera e tasi te si maleiva pasene o mawalungai na i lo le vai aso i ona tua. Ia e usi pea le wha fonga. E le toe whaawa wina o le tātou polokalame, ua lipatia mai e le Reuters e whapea ua whaia ia se whaafetai aloa ia, a le li pele stene o le malolusia ia Vladimir Putin,
I le Palestine le maloko lea I mātū o Kim Jong-un, mō le awina atu leo se vaenga o lana fitafita e ve so swani I vaenga au o Lucia I le lataua ma le malo o Ukraine. O le nei whaavitai le teitai o Lucia na whaia I le taimi o se la whairo inga ma le teitai o Korea I mātū I le ai o Beijing le lau mua leo saina I le vai aso na te nei. Sāmoa mua na awai ia taitai e to lua e moli mawina ia se solo whaalo le fita le malo saina e wha manatu ina ailo na walu se fulu o tausanga talu o naola ia le tau o tele lona lua ale lalolangi. Sa vea I la ua ma malo whaalo alungia ale taitai o le malo saina o si Xiangping. O le tausanga na te nei lea na seini ai se whea ngai ngā tau I le puipuinga e ngā runue whea lango mai ai le malo Lucia ma le malo Korea I mātū lea umawhai ai o na awina atu le malo Korea I mātū ia lana fita e wheso swani I le taua Lucia ma Ukraine. O le taimi nei e tūsai o le pōti e tusa ma le se furu ma le lima afe le awha inga o le fita Korea I mātū ua awina atu I Lucia talu mai le tausanga ua mawai. Mai o li poti au pito le tamai na taua ai e whapea pea ma le tolu afe le awha inga o fita Korea I mātū ua maliu fasia ai I le taua a Lucia ma Ukraine. Taua I li poti ia le tele o so swani ua tu ina ane le malo Lucia ia Korea I mātū e le ngata I oloa ai whapea I fo I mani mea tau atoa ma pensini ma suahu. Ai le ngata I fita ai na whaalia fo I ua I oe le malo Korea I mātū e awina atu I Lucia ia tangata whai ngā ruenga ai moise I lātou I ngā lulue I ngā luenga faufale ma whakamuta e whesosoani I le toi whaale lei o whaale mano whanga o Lucia o whaatama ia ma whaale ngaina I le vaenga o loo vevela I le taua ma Ukraine. Whaelo mai fo I le Palestine o Kim Jong-un le iai lea I se tūlanga malosi o le vāwhea lolo ai o lona malo ma le malo o Lucia. O tunu nei e lua o loo whea ngai mani sā mani tapu o whaia iai e le tele o malo ma tunu o le lalolangi taruai le taua lea Lucia ma Ukraine ma polka lame wha niukilia a le malo le nei o Korea I mātū. I se manatu wha alia o le Palestine a Amerika o Donald Trump e tusa o ia tūlanga e pei o na lipo tia mai I le ai o Beijing I le vai aso o mawai na ia whaadia ai I le teitai o le malo saina o si Xiangping ia whaao atu ia o nā lo whaanga ia Vladimir Putin ma Kim Jong-un a o whaia lātou tau pulapulenga e whaasanga I le United States o Amerika. O lea whaasa launga Donald Trump na whaia I lunga o whisota inga televavave po o le social media. Ea atonu o se polkalame na o whaio na tu whaatasia fo I a wala o tapo inga le nei vai aso. Ia ai whaamomoe, ia le atu mua fo I se whaapoponga le teimi nei e tasi I le vai aso o mua. Whaafte tele tasi I so ni mai, ia a wala tatu polkalame I le so. Malo whaftai, te tele lawa I lau fionga la wanu na sina whafsilia pe a le mwhaifoi ona masaru pe na o ia iau suenga I tatu polkalame. O le tulang whare whaate I ai ia le lalolangi a mesia o isia tunu ule o sa whainga e Israelu le tunu o ofisa o le vaenga le ale Hamasi na I kata I le vasulu nei. Ia pe fo o le whaate I ai le presidente o Amerika pe o le whaari ai lona le fia. E moni o le sa ta tau moni mawina ho le os whainga whaafo se I le alusia Israelu malo o Israelu I le tunu o kata o le lo mua o le tunu o le ai toha le sa o so fo ia I Israelu I se fale e fa peo ina e fa mautu I tai o le Hamas ia o le whaaringa la Israelu
na manuia le lātou o swainga. Al whaasara raunga len tātou maua ia po le saualo ia hoi mai i le Hamas. E whapea e nā o le to lima ia tangata po o sui o le Hamas na maari liu pe whasi o tia ai reo swainga Israelu. Ai, e le ia awhiai ia ni sui sinia ia po o ni tai o le lātou whaarapuktonga e pei o le manao leo le mano Israelu. O le tulanga lai pe ona mai te wina i lea foi o se foi inga. E o le ai tuli au pua le malo Israelu e whaatau nua na fonfolanga e tau whaia e ave ese pa wha umatia le Hamas e au le toi ai le fonga ele ele. E le ngata i o se foi inga ie whai pe alawa i kāsa e o mai i le taiwi nei o le foi umanatu Israelu o le ao lātou pūlea loa ia le tu vai sifo po le West Bank. Ina ia, le mana o Israelu e tu e iaise Hamas i le laurangi, e te te vo Israelu i se whainga malo, po se malo mo tangata Palestina. E o le la o a fo i le tunu ese o e fo i o Qatar, o le o a ia i le os whainga Israelu o na lona telturunga o i nā lai, e fo i whaatupe mai ai, e am whaamautu i ai tangata nei o le i le whaapunga o lātou o te itai. O le whaamautonga nei o le Hamas, e le ai whaatupu vesi. I taru haus wha inga male amtanga o le tau le walu le lasa wali ho le toru tau sanga. Ai pe o le tulanga la tamai na e moni e a o le tele lava o a ho ios inga nei e Israelu e ia le latu whaapunga whapea o langolangoina mo i oe i aile Palestine a Amerika o Donald Trump. Ia ai pe o lo whaate ia mo i aisko i o Donald Trump. E pe i le i sila fia ia le tūlanga iai ua whaaria fo ile matua le fia tele o le malo katala tō ia Israelu. Ia ona o le lātou lo mua lea na o se fo ia ai ma fia ia tangata nei o le whaapunga lea fo ia le Hamas ia tō lipa o lātou tangata na whasiutia ai le ia fia ai ni tā itai po o tangata si nia o le lātou whaalapo tonga. Ia tātou tārusia o le iaisisi me to e adi li mai ia vevesi a pe o stulanga le manuia whaalawao malo le a ho i le osa fo ia o sesi e tunu ai leo a fia i ka te peila o leo o a whaina fua le lau mua o le tunu ule nei a lapi o kata ai a pe o le tasi a lea tunu o tele na tapa i ai Amerika e fe soa ni mai i le tau sa i lio se file mu o le tau ole nei i sa i tu tonu i sala eluma Palestina ma le Hamas ma le alama e tele a ina a fia isi e tunu ule nei e a pangalea e le o le o pomu vo i ia pe ole nga tonu ana na va tu no fa si lo fingo la no le la wa mai va mun muli le na tu le tu si ia wa sa oli lo sa no pe ta si le tu no pe e fu le tu le va o tu no pe o ina vesi ia etapa la vai fu America i se fa le linga pe ai ni va fu le ni tala no anga mo se file mu pe o si tu no le o kata pe te na so ni fo e tau fa file mu ino tau wala wali ila yo Ia, o le isi tūlanga mōr sīra fia, o le tanu lea, e au pito i te le lava le no whanga po o le base o lo o iaio Amerika, mō lana fita, i lea i tū o le laurangi, the biggest i base o le military Amerika o lo iai, ia no inga la, e wāwāla lanta tele ia so tanga o le United States, ma le tanu nei o kata, le hoi, manto hoi i le vātu neina, fa me alofa mai ai le tunu le ia se va ale le tele mo Donald Trump le fa pe o talia ia le to mo mai sta po o ona avane ai Washington le va e fa no ia Donald Trump a pe o ta mo ia la ia ta to close ia ma va la lata ia le va fa lo ai America ia mo sia tunu le ia fa pe hoi ma tunu i sifo ia pangale ta sia ole ale fa ale anga Israelu ia le va le i lana os fa inga le o fa
Malo whaftai, ia, mani, whaftai tere lawa la whionga wano, ia mani a fuilanga ia tufa ingon vai yaso, whaftai fuil tapene inon tātou proklame. Le lei whapena no whai tātou whelo el vai aso fau, manuia le whai ungal vai aso, malu al tātou tunu malau whafonga, ai whaso i fuia.
Spesenga falenga lu ala fianga vai tau muli palauli ia i le fu ale malo a Amerika Samoa ia i tau sanga ua mai na utai tasi minuto na tale o le tulai lua le tau tua le si fonga la mua Wellington malo lava ma toe fatala fatu le mafta mai tatu wa tunu nei taimi ia fanga so le fo inga luenga le to tele ni si fo ina ua tapena fo ia wanga luenga le fia na nei ia mai la tau le ua ngai sauni fo ia piki nei fana wa onga le tulai tolu ia malo lava le ono sai ile nei yaso ai maise o le nei vai yaso inga luenga sa fianga yai le tatu o tunu fa malo fo ile tapo inga mau i tono ainga nei mto tausi o lo mafuta mai yai ia ma po fo ile fala maula le ula ia o fianga yai le nei fanau manga luenga o le nei vai yaso le tautua fa o persi fonga la mo Wellington se ia pa ia le tulai 5 ile fia na nei ia ona tatu tau ma vai fo ile ia awa le fa ungo le nei vai yaso ia ma le mai ai o tiute ma faiva ia mo le tautua le si fonga la mua mo le nei vai yaso pe atari lima le o tari lua le si fonga la mua Wellington fa so fa fia ngi pese taimi le o toi mau ia ona fa tasi me foi le so ia mia po Jerry tapu manaya ia ba lu foi ia mai si foi tatu nga luenga mo le tau fainga luenga ia lo matu nga lue tu nei taimi ia i le si fonga la mua Wellington O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Sal mai ai pole guitar e inu mai ai pole ava se mai mau mo tanga patsia so le tena le tue vale bala e mai mau tena so ele ele sami se manu o ki ma mau le va mai isi atia tu be balo ya fiti mama ia Patrick Joa la fo san usole ale ngalo
amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí. I le nganga le loto maulalo nei vaenga o le awauli mātou te whalo whamwhaatalo whatu pa i maulungo le tātou tunu i le nei vaenga o le aso. Malo le ngānu rue malo le nsai malo le tau ngata i o tau whaivalo filima o whengai furu tātou tunu i o tau i whi au mga ruenga le nei vaenga le aso. Malo le nsai malo le tau ngata i pa i maulungo le tātou tunu i le nei vaenga o le awauli. Se fulu male lua le nei o le masina lo na iwa se te mare tātou whainga malanga pe ona iai. Lua afi lua suma le lima le tau tuam lau nanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo i le nei vaenga o le awauli. Malo le ngānu rue malo le nsai malo le tau ata i o tau whaivalo filima le nei vaenga o le aso. Ea o amai o tau Sāmoa le nei vaenga o le awauli. E ile ngā morunga ia o lo solonga le nei ngā ruenga whaatino le ngāta fo i lea o porkalame fo i ia wa amataina i le nei vaenga o le aso le ngāta fo i lea ia i le ngā ngore loto maulalo mātou tio whalofan whaatalo whatuan pa i morunga o le tātou o tono o. Ia i suisunga whaafengai ngā taulangi mau lātou whalitua i so o se whaata whai taulanga so o se tau vini o lo o tau ngā lulue ma ngā pāti ai ia a wale tau asuino le ipu vai o le olai so o se fioanga so o se alala whanga, so o se vaenga lamba fo o le atunu o lo e mahua ma le tau tuam launanga le tātou ala leo. Mātou teo whalofan whaatalo whātou pa ia maulunga o le tātou o tunu i le nei vaenga o le au holi. Whaatalo wad fwoi nei tātou ta mamtina mātutua o i la tolo pena o na whaafonga mai le tau tuam launanga le tātou ala leo. I le aso ma le aso. Ia marole ono sa i marole tau a tai whaafetai lau tau a ngā luenga whaatino. Ia le tapo ia o whaivalo filima, whaivalo fi a aoro tātou tunu ia o lo manuia ia lātou la sanga uma ni ngāta fwilea ia o porkala me ngā ruenga whaatino le aso maas ma le aso aile ngāta i lea ia o le whea ngai o nei tātou walamu whanau ia o onga i le nei a aso le vai aso. Whaatalo whanu fwoi lātou malamo penona mau me tātou whaasala launga le nei vaenga o le awa uli e ugompa anga maasani le tātou wala leo. Tela fo se vaenga o lo e whaafonga mai le nei vaenga le aso le tautua mna unanga le tātou ala leo o le tautua lava le nei male unanga le tātou ala leo sa whaavaina le tausanga tasi iwa sumre rua ova ma le tolus furu tausanga le tautua a le tātou ala leo e pei ona iai o lo o iai pe le teimile nei i launga ngana Sāmoa e pei ona tātou whaongaina ia i le nei atunu o New Zealand Pela fo se vaenga o le atunu o le e mafuta mai le tautua mna unanga le nei le tātou ala leo ia mātou te au whalofa atu i le nei vaenga o le awauli a mailu a au iyo a matu malo lima iyo a mailu a au a matu lo lima tānu lima i le nei vaenga le aso i le nganga le loto mauna lo tau au auna le nei Jeremia tapa manaia le au tātou whailo hai ma o tau le nei vaenga le olusi e pa ia fuli hafia na nei le tulai lima ia wani so porkala me whaanga solo le tātou ala leo ia malo le saifua ia si walewa fu yaso ia tato ma ia telling tato ma futa fu il tato porkala me ia pespesenga mo tangata matua ia ai o teilo ia ole o ia se swing le yaso ia ole am tato fata no ila tato porkala me ia ole ape foi fatin ia ai o teilo le yaso le ia ole ato a nga ia fu tato ia tato porkala me ia o pespesenga o tangata matua ia malo se fu mawa malo se fu no le lange mama e o mai oto le nei vaenga o le awauli to tonu lava ia Wellington nei ma le tūlanga pe ona ia le tau mātango fia le tau mātango fia le sulu mātango fia le la ia o lo whapena fo i ona malama i fo i nei pitonu o Wellington i usila nei ia lo whapena ona o mau i fo i to tele o le tātou tunu o teilo e tali tonu le wha moe e whapena fo i nisi o le vaenga o le tātou tunu o lo tau mafuta mai ai ia i le tau tuam la unanga le tātou wala leo ma lor sai fu maua ma lo le langi mama lo tau au auna le nei Jeremia tap manaia ia leo o tātou se e mai lungo le tātou no fo mai lo loa ia mo le foi tai ia ile sunga fo ile o ia tu foi fisho le tai au fa solo mai foi le o le ngat foi le so ia tasi tu to va ia lo to o no le ia o tato por kala me le for ile se ia pa ia foi le tu la limo le afia na nei nai fa vi fianga ia ile nei va en o le o le mo la to o lo fianga la to manga wenga ngata fo ile o la to ia o le a matalia la to nga wenga ngata fo ile e mo moli e fo fa ma lo ma fa taina ia tato ma to mo le pikina no ia tato
wala mwhanau, tai mili nei a tātou ia i lātou o lo o whaatanu ina tūlanga lea, ia o te tau fo ina whaasau ni uni tātou, mo le pikina o nei tātou wala mwhanau, ia awale tu uanga ia o a ongo le vai aso o le aso whae ule nei o le nei vai aso ia pe ama le toi tasi pe toi rua vai aso lo tu toi pe ia le toi paule le vai aso ia o na umai fo ile o a onga le whanau ia malo lo le whanau mo le rua vai aso a e mai lo le kuata muli muli ia whaatanu ina roa la tusu e nga o kai le vavi le tausanga e pei o na iai whaatala whaatu pa e morunga le tātua tunu le nei vaenga le awa uli ia o le awa vaena i whaafianga le nei vaenga le awa uli ia a wale whaafunga mai le tātua tunu alo whaatu tātou prokalame mo o tau le nei vaenga o le awa uli. Nā tō umalawalo mafuta mele ni vanga le ule ngata fo lea ia o le sunga ia si anava le pena mafuta mai alo fatu mo o uso fa tai le li utato mafuta fa tai fo si le manosi ia e pei ona ia fo le tulanga i mai tai le lava iaso fa tai le li fa fo si le manosi tali tonu fa mo ia o lo fe ngai o manga luenga ngata fo lea si o si tiu sani le ngata fo le malo telo le tatu tonu ta fa to le pese mo o to. Manos, Ahí, manos. Lano. Ahí.
Nai whaafianga le nei vaenga le wauli au whianga i fo le tātou tunu i whiau mga luenga pe ona masani ai mālo le ngālu rui mālo lon sa i mālo le tau a tai le pa i maulungo le tātou tunu. Au whianga i fo le tātou tunu i whiau mga luenga tau whaamai ai ore nei taimi le ngāta fo i lea ia e wha talo whatoi fo i mamo le tfo le nganga le whaafitai fo i na ia tātou whaia onga. Ia au hala wa foilea au ina na ia tātou walo ma whanau ia pe ono tau whaafonga i tūlanga i tātou talafou. Ia o lea fo i o lea amata ina le tūlanga o solo te te ea whaia onga. Ia ono le le lava o lātou pei. Pei fo i la ona ia onga i lewa ia so lea le ato o tele ia nisi al whanau. O lea le ano no foi whale o le ale inia lātou ha onga le vai aso fau. Lona winga ia o le tualalo lava ia tātou mātua. Ia wala o fo i ia tūlanga ni tātou walomana i tātou whanau. Ia lona winga o le taimi tonu wale nei o e watau na toi whaia onga i roa oi. Ia wa o mawhau whau nei mea ia wa leo wa ai atu nei lona winga. O le ato e fo i atu ale api malpentala i tātou mātua. Lona winga o le awa noa tonu ale nei tau toi whaasa o le mele na tupu mua mua. Ia a whaapea na e whaata mala i le taimi o e tala vau fo i le wasa te tau na e whaia onga. Awa e whaata mala i le maka e tasi. Lona winga o le taimi le nei wa tau ona toi wha ma ai le mata o le penning ia ma toi whaita mai tia onga. O mai, ia le a whaile tātou, le a whaile tātou vasenga, ia e hanga ia tu vasenga, ia e te latu vasenga, whea tu whaia onga. Ui o fe me te mo mai le poto ia ai hai atu le mai o le poto lo tama ai ya ngai lo tama ma lo tina na fa yo me aonga ia lo no winga na ia tātou mātua ia tau ono toe a tilo fo ina ia tātou walo na ia tātou whanau ia ono meo lo tutupu le nei taimi le tūlanga o solo te ea na ia whaia onga ia ua te tau ono o le taimi tonu le nei o oe ia taimile nei o oe mātua, taimile nei o tātou, e awa tau ono e toi whai atu damai titi sao whai lalo, a mele api, whai tau, i oe, alu a whai tau e whaalonga tu se sere ta unga o le tea, there, there, whai whalei, there, o te tau ona so soani, fo i tātou mātua nei tātou walom whanau, ia pe ona ieli nei vai taimi fo i le tūlanga i aoa onga, ia mahalo, mole atu le nganga taima le nganga mahalo nei tātou whanau, ia moa o onga o lo ia whinau pia, o tātou wa ai ele suinga, tātou wa ai ele suinga o le soifuanga, ma le menza tātou wola mai ai, ua matua i vala mamau, ia lea foi no fa longo mai ana nei lea wa uli tulanga i tali nei le tai au i tātou talafou o lea la tau fa masani tamai te e ola fa tasima le i le mele o le AI ia e mana tuol mena le sa tātou tala noa i fo i mo le poto le ata mai fo i le ata mai le masani on le fo le fa Sāmoa le sa tātou i faia ai le tātou va ai le vaenga le mo le poto o le mele o le AI ia le la tam fai tātou tia mai sena tātou walom fa no mar suinga fo le temile nei ia wa tau fo ona i loe la tau po le hanga o nei mea ia ina o mai tai mo swinga le nei ya le wala to lo fo ia ma na ia te le vaenga le sa o tilo mai ma fa longo mai fo le tūlanga ia e pe ona ia me io pe wave le ala tam fainga malo ia to tu la ia sa ma fa ia le nei vai aso ma le nei aso ile nei me le pe wave o ia vai tai mi ata to Sāmoa ia e amatu le tupe va le tupe cash fo le e tu tonu le ato le toi ina male lo matua na lona tu tonu le ato le toi ina male lo matua halu wa tava ai wo saua foi le me le piki sau le piki tu o tu tonu pese piki vo ile le ma wa sulu sen le tamai titi tu tonu le piki e o atu fai uno le tau le fai uno le tau sanga ia o te le tu pe mau ia ona fa tau saula ia tava ai ia ua amata ona ai alu tala mai tupe le fale mer ia po le bank tala mai tu le tupe ia ale fai lau fa tau e te alu mal cash tupe le u tato ala u tato vai le swinga le nei wai sole wa se tato te vai se tupe ai wa tato va ai la le me le fa onga ni le card le u tato le card fo sa fa onga ina sa le se me vo le se le me le PCP wave le sa pipi ale ua halu fo le o tatu ai o le o yele pay wave le card
A le ua tātou toi wa ai fo le teimile nei. Ia, o le ua tātou wa ua whao ngā ni sio i lātou le telefoni. Na ofesili na ia wanga le ua whao ngā ni sio i lātou wa le ua tātou wa ai ua ni sio i lātou wa tu le kātou tonu le telefoni. Ia, na watu wana o longa le leila le melna ava pe nei la mana tua ala tu male card fo le e te ala tu sulu masini ile fale o loa a fa pe mai e charge le pay wave le e ma fa e tano ona tu fai atu le ai cancel le a fo le charge le melna a le mela le o telefoni o ile ai la a el watu o la pe fiale luata la pe ta la man tu pule le polale le tele o le pay wave la ai o lo no winga o le alu atu uma mea la sa o wa ai foi ia tatou a foi tatou mata i tu io au foi ni e ano telefoni au foi ni e fa pe na le nai sene anga e watu pe web le io o nai sene na io mana tua o nai sene na a fa pe to a fia fetanga to le lalo o le tatou o le atu nu ne o la tu fa nga ina le pay wave lo no winga tatou tele lo pe fia miliona ni tu pe o alu na fa si sene ia ale la fa mai a wat pole ia no nai sene a me mal fale o lo ai au io tatou ia le tau su io le manero io le ai au sa to ia tatou matapoto fo ia vaanga na io ma nei tele nei vaanga o tatou va ia nei tai ia u ia to silia ia tala mai tu se la tala fa so lo se la tala va yaso io fa so lei io se furuta la nei se furuta a fai mai alta mai tititet fia ai McDonald io aveva furuta la san ele ai se tupe io es furuta la e la vale e leni va tu fa fonga mena tu no la vale e leni fa ka level al tamana male la sala fia yummy io ele ai se panga e leni marka leve ia ile afia no winga ia o tato va ai swing o time nei ia le tu langa o pay wave ma tu langa po ai ni me o pay wave ai o ani me o pay wave mane ai ma no ngalo lu ia to ma lo sai va talo fa ia Ellen Solomona ia le ma no ai masine ia Ellen Solomona nga ta fo la to mo le piki no ne tato alum fa na ia ma lo sa ia te oto ia le atu na tu nai va vi fianga ile dei va ngale fiafi a wale fianga yo tato tu no ma fai va lo firima a lo fa tu tato por kala me mo oto mai le langoto sunga ola me a le fa penga wa ele tala no mai awa halo fa pena piki tamai ti pe fali malolon sa ia la to umala va tafa tol nei pese mo to le nei va ngola wa uli Ia sili Ellen Solomona ia sili Say
vianga le nei vai o le o venga fo le tatu tunu o i au manga wenga pe le masani ai ma lo nga lo ma lo on sa i o te tu ma o pipi i ma le nei vai o le au uli i o ai na fo Oi na fo i le sa tani le ala tau ma fai e fa le hanga mai lo wa fia file nei le ai i no ale a o tu mau ma o pipi mau le lei vaenga le fia fi lono winga o te toiva longo atu a i te mi fo le wa a mata ona e va longo atu e le lava a le a saulo lama le mena tau si au ngata wa saula mana mena tau si au ngata ai matu lo la mal tangata pi e tau fa lili atu foi le ya we ai mai se la tama foi le fa nga wenga le va e atu le tau foi le tau tope atu nga wenga le fia fi o le tau ona vave mana va bo le sfroile nei malesimia o le e sau o le wa vili atu tina a inga lo vili atu tina a inga sefa fenga e ai e va to sefa le to ti mana va sau o le ftangi si tamaiti sau o le ftangi si tamaiti lo le va fia va tamaiti oi io na e alu atu ana le lima de vave au ale atu o le sili mo le si vave au tire i io va to le tala sefa ya mam va tali mai na le ana to titia mai anga ruenga ia ona o watu lole ai pete va ai atu lai lau tamale ia utafa pi fu le wa mata ona pi ta alo mai ya oi ala te lole tau fu le tau tope nga ruenga nei te ua o umale asu ala te tau ona e va vesau ile fale na e fa alongo atu a huli pe o tau totolo ma se meo se ita aua rau fautu anga mala utua lalo ia me se a tato le anga o hao maasani tere ia tato tato e fa ale mana o mia mo le meo le tau talo le tangata ala e le mea le te mana tato le au hamo e le mana o mia mo le tau talo so le tangata ala e le mea le te mana a te haru ia mau ala fautu anga ia ai atu ala ta alo mai lau tamale ia au tafa au a te ango ia ai paula o tu alalo ia e mau le nganga le roto mau lan fa lo voi upor pes vai ia e pati e pe fia ia na fa vai uso vai o we mana o miele atal termine ia e le mana o miele fa ta alo me tamia o le ele me te fia alu nele fia o lo ina o ma sa wale lima de vaveao io na sa wa le lima de vaveao fa inga ruenga ele va ai lo to lo ele va ai la fa na io ale sa pe te fa ta alo mai au mea o fa ta alo io ai atua e mo wale nganga lo to mau lalo pe o por pese ile dei vanga de ia e mauale nganga de nei va enga le fia ina ia au te popole tu langa o la kapi e te toe maua fo ila kapi na nei la tae au e toe maua ta alonga le asfraile ai o le tu langa de na ia e mauale nganga le roto maulalo nei fiafi pe o opo le pese pati mai ia pe a fia ile li la wanga ia tamo fai solo mai lalo pa ye rico ia e mawele nganga le to mau lalo mai fai va ai ngalu due fa tasi mai o fo wo le lava a le tau fai atu ata ngaruenga ia ono mana tau fa mata ngaruenga le wa o malta ngaruenga le nei ele tinga ina ta wala song fu ia o le tatou au le nei le ua mana ia pe ona tala ra walunga ia le nei vai aso ia tūlanga pe ona iai ia tūlanga ta alonga ia le ua iai ia ta alonga le World Cup ta mai tai ia ngata fo ile ia o le tūlanga le ta le atali mano i Wellington le aso tai au ia ile ta alonga le ma le o le peleki ma le Afrika ia tau fo ia ona mana ia ta alonga le aso tai au ia awale se awale mai mo le atuno ia na wai lungole te lo na wa sila turia nisi foi la to ile tato o lo peleki le na wa ia awala foi fa fonga la tuno le tato la longa ma na so ataya ia male au ma losia Afrika le ata aloi tato i nei Wellington ile 5 minute te ai le fitu ia on kick off lolo polo mola matai no talonga numero mua Ethan T. Cruz numero 2 Samsoni Tau ke aho numero tolu Tyrell Lomax numero 5 Scott Barrett o le tato kapteni lea numero 5 Tupova ai
Ono Simon Parker, Fitu Arisavea, Vice Captain, numero valu wale satiti, Ivan Noah Hotman, Sefulu, Port Barrett, Sumalitasi, Talonga Mua, Line, Ale Wingi, Line, Waikato, Leroy Kata, Leale Ata, Alo numero Sumalitasi, Lanso Atayao, Ia male numero Sumalua, Jody Barrett, Ole Tato, Sui Capteni, Ia Billy Proctor, le numero Sumaletolu, numero Sumalefa, Will Jordan, male Tato, numero Sefulu Male Lima, Damian Mackenzie, Nato numero Sumaleono, Brody McAllister, Sumalefitu, Tamaiti Williams, Sumalevalu, Fletcher, Newell, Sumaleiva, Fabian Holland, Sumaleiva, Luas Fulutu Police, Kirifi, numero Lusumatasi, Finlay Christie, numero Lusumalua, Queen Tupaya, ia male numero Lusumaletolu, ia o Rupen Love. Nono winga, o le tātou aulina le aso ataiao. Ia malunga fo I le whaasoa fo I le lakapi, lea ua to o te le ala uvahenga ia le tala noa fo I le sata awolo peleki. O le lātou maita, o le ano le tātou tunu ia Wallace Titi. O le lātou vai, o le numera valu sa o ane nā o peleki le ua iai tatau, le tawana iai le taimin nei, lona winga e tatau, ona iai ia numera valu o le numera valu o Wallace Titi ia o le ua fai mai o le numera valu ia tailo ia la tau ia o ia le anga va i taronga la kapi ia ale tūlanga lava ia pe ona o arisa vea le leile valu ia ai pe o le numera fitu ia tailo ia ai tatia pe ia la tau ia o le tūlanga pe ona iele awalo peleki ia o le awalo peleki na o monto I nātu ne fia ia ele o se awa Pakistan e tau whaape na awa Pakistan ne ai o le awalo peleki le lau atu ia langa o le awahanga e ta alo o peleki ta alo lakapi ia o Pakistan e ta alo ta alonga vo ile le o kirkiti ia alna peila ona iele vanga le fia fatalo fa yasina le alo no sai Marola fo le tau ata il nei vanga le fiafi e ale atu ina atu pe nei fafi fianga mo o tau manava yo ngā wenga ngā ta fo le e ona e tatou matua mo le pikina ona e tatou walo mfa nau e malolo sa ia tau tau fa tai mo le pikina ona e tatou walo na e tatou fa nau e wale to tasi peto ia peto tasi peto lu vai aso tasi vai aso ia ona fe ngai fo le la tau ma fainga malolo ia ona koma fo le tatou mo sina lu vai aso ia toyo mai lo tātou sole ia wa umatu ia mare tausanga la tok sole vavele tātou whainga malanga tal tonu wha moe sa le leire ngā solonga mare amatanga lo tātou le amatanga le nei tausanga ia I whiau mga ruenga pei ona iai ia tuinatu nai wawifianga mo tau ile nei wahenga le aso alofa tu tātou porgalame mo o tau le nei wahenga o le aso Even though like you say,
mai, tue mai i le pese ti Sāmoa i se Sāmoa. Iwe tau laki se i tae vai. Se Sāmoa. Iwe tau laki se i tae vai. So leo la se pese mana i se i whai a uinga. Kukuma mai lau peise a susi ua o fie siva. Ka mai lau kalama o se lela siva leo a mata i la se Sāmoa. Iwe tau laki se i tae vai. Se Sāmoa. Iwe tau laki se i tae vai.
Nai va vivianga le nei vaenga le fiafina o se fulma nei minute o te ele tu la tolu le tau tuama unanga le tato wala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo le nei vaenga o le aho uli malolo sa i malolo tau a ta i ngā ta fo ilea i ono e tato walum wha naulu na ua ngā i atu ni la tau fale tala le ofu a onga tu to tono le paelo va tu fa fonga mai le atu no o ia ona avele i le fale ta mea va tu fa fonga mai le atu no ki ai sina vai masina a vai la au vo le ia wa of papae a ia ona o atu lola i le asonga fua ia o to o la so sani na ia mami ia a wale fa ngolo of wa onga ia fiafi ia a wala fo ia le toi fa sauni mo le lava ia so ia isi au ngā luenga ma o ngā pe o na iai. Ia iai fo inisio o vasenga le nā ua le aini alatu vasenga ia o no le tūlanga le solo te te e pe o na iai ia whai a onga le lava ia so ia wha o ngā le taimi, wha o ngā le amanoa ia taimi nā na u taimi a vado taimi a o wā onga i taimi ia. E olo e le taimi e a fo ile foi mai wale sia onga taimi na e ia wai man tu te unga tafi si a ta tu ia tai Sāmoa tava ai tu lo e vai mai usu tal mo manga o ta fai tu lo le o e fai tele o mea onga ia tinga na le se mea onga ala fai la tam mea onga wa ai mai lota tama maroti na le se mea onga ia wa ave tai te fai a ai kia na so ta fai ia so ia na tava ai tu a tele fe au ia fatana sa fai lo sta me e vai ia na mea onga ala fatal tali le tai me vela mai me ai le o uli ai ta no le tolu po le fala fia va ia lo walu malai o langa sa tato vola sa tato mo le fia ma sa lo tu na tai ia o le nei taimi o tato wa ai le swinga pe o na iai ia ne tato walum fa nau fa ngale ava no e le mafai ona e toi maua le ava no na e maua nei taimi ia fa ngale le ava no ngaruenga e te umalo la vasenga so se mau ngaruenga te fiwa suer ngaruenga ia po nei po ferva nga te anga iai ia maua le ava no ia e te fa ta ua i laua o nei taimi maua fa pepa maua ngaruenga le lei so ani to ina male lo matua nai fa manatu fa ungore nei va yaso leva ia tuba mata ona tau a mata mai le mana ia o le tau ia matou nei Wellington ia ma o le a mata foi un tato va ile swing o le tau ia ma o le e fo se taimi luma ia le asu ia fo ia le tūlanga o le taimi ma le aso ia le tūlanga o taimi ia e pe ona ia a le ua a mata ona tatou whaalongo ina ia le tūlanga o le mawhanawhana ma le vevela o le la e o fo ile tai au ia wa tai fo le ono ia wa a mata ona tau malama mai ata o le tai au ia mo le au whanga ngota o taimi ne fia e tele le matou au whanga ngota ia e mai se la matou e fia whanga ngota ia o tātou fo ia o le lima paua ia e te tau ona ia lima la ia maua le lele size o le paua ia e le aise antasize ia e le aise tama ho ile le la etia le anga wo wa ailu tangata so le toso le whare pui le mele le ia so le tu la fono i nei meo paua mai maua tu ai mea tahua ia ini so i latou mai maua tu ai latou fale mai maua tu ai va fa ngota ia wo o i ta vale ia mai maua tu ai ia ona le le usta ia o le tu langa pe ona ia paua ia ai o fo ia fa ngota ia ba aile tūlanga o le ofu whaaola, ia o le telefoni, o ha oma vaenga e tau ona mana o mia, ia ina ia mawhai, ia ona maru puipuia i la tau, ia leanga lewa wa ai atu, ia o lewa a mata ona le lei mai le tau. O le maalia ia, o le vai aso lea lua tolu vai aso talu ai, na mau ai le tikera o lau ta avale i lumo o le matou whali. O lau te whaapea uia a paka le ta avale i lumo o le whali, paka i lungo le mea fo le fu pa fo le ta aval o lumo le fale fa peta itale o tu ai le autos paka fitus fultala le o te sau nei o wa ai le to tele o ta to i tele no ta to paka i lungo le lungo le fu pa fo le ta aval lungo le awal lumo le ta to fale ma le mea la le facing wrong way tu so le awala le al fa pia ale face mal ta aval fa pia o le awala le sau le situ ala e face tu ta aval ngai ta
ia e whai asi na onga fo i o nai mai mauna i nase len ia o le tu alalo lava ia mai se la le ua tūlanga e pe ona iai ia ta alonga le whai unga le vai aso ngata fo i lo ta alonga ia le whai tū malo ia ma ai le paka le ta vale paka va le ta vale ma va ai ia le pepo le ta vale lua se lau te lo po to si i wa le taimi le sa o whainga ruenga le autus paka e lua se lau i le sala lua se lau le laisen le meo le foi le pepa le o le waffle lungo le warrant o le pepo le ta vale ia e lua se lau le meo le license le pole i lalo te le rola po si o le lua se lau le anga wa ai le ta vale ticket expire le waffle le ta vale expire le warrant expire le waffle ma le warrant o le meo le warrant o le a foi le o le trailer valu se lau tutu ka tasi le aso ai valu se lau e alona winga nai fa manatu na mo tatou nei mai mauna ina se le nyo le la o mele sa ma to le fa nau e tau na sefe ia ma tulanga pe ona ia ia ngata i lea ia nai fa manatu fo i mo le tatou atunu ia le ua mata na tu ua onga le fa nau ia ma ai tulanga fo i so soani nei fa nau i tatou onga ngata fo i lea yo ta fa onga le weekend ia fai mari lo waso ia au fo i so na nau ia fai mari ia mama natu to ina malo matua mama natu tamaiti la fale ia au le fai atu au mana ia fai ia ai manatu to ina mama natu lo matua wala fa tali mai fale ia wa ia le taimi vili mai lo matua senya wefa o fere na te ai o le ftangi sita maiti ia o ne fai atu le ia le ala watu le umalo ta alonga ia le te mata i le fale o la wo ia ki e marke mo telefoni fa asino ia le tu ia me falling o la wo ia le fale o la wo tu e marke mo ia ona tari tonu wina lo langa le taimi nei ta tau ma tau le tari tonu wina ta ia ma no sa ia te auto fe am nga wenga ni so ila to le na le asau ni atu fo ila to sifia la fiafi ya ma lo nga lu le skula ti ia na ta to uso ave pasi na uso na ta to tomari a pasi ia le au vaenga ia le au ave taxi ia o le upa so ia foi le pisi ni le si vaenga titi e por ia le o sauni le o fa longo fo me to telefo ni so ta to tunu le o e fai ia manuia te leo tau fai vano filima na fia na nei ma ele tulanga le fa tauta ma saunga le mu ina ia malu puipuia ia le mamalu le atunu o lotou momolina ia momoli sa o le fale ia tapa le leile li city ma tapa le tupe ia aua le foi le o atulo le ngata le malo sol tupe ona fa sa vali lo le pasese aua fia na mea wa uma taimina ia tatou ngale le mau tatou lofa ia tatou ia la to lo mana mia lo to soani ia wa lo to ngaruenga yo se ngaruenga tau tele ia ile level le fiafi lo fa tu tato por kala me moto ngata ile ia na so la to lo penana fa fonga mai le nei va ngale fiafi lo ia ngai mai lungo le awala o te lo na pisi le ngai mai na fia Wellington ngai mai nei ia va ile tu langa so ngale mu ma ia ono sai io wa fo ini me tupu lungo le awala ia lui fo se tangata wala au atu ia te oe io te le to ilalo ai io wala au mai ia ia to oe io au te mawaro io to oe mo nei timing ia ma fa to in lo matua matamaiti le fale le au kili vaina tu ia nei fa fianga ia awal fa fonga mele tatu tunu moni mai ia oe ina le mena te ia a fa pe ele lava au te pole tu natu na fa fianga ki liva tua alua tu sa oa e pese upa it fo ile e ava tu sa oa o ava tu lo moto mo lawa o lo fa tali mai a inga fia ile fiafi Maile Nacho Brothers le nei vanga na fiafi ya wa umana na le nei fiafi ma lo Sāmoa fa taila to nga wenga le nei vayaso ia wa tato feilo ile nei vanga le fiafi ma lo nga lue ma lo no sa ia te auto fa taile loto nu fa taile loto a inga fa taile manatu I matua fa taile manatu I fa nau io ma lo fa ma losi io ma lo tau wivi le tulanga le suya inga le tau ma lulu io ma lo no sa io ma lo le
ngā lo ane si wha malo e ua ngaro ia te autou ma lore manatu o tātou ainga ia o lo wha mure mai. Nai wa vifianga le vanga le fiafina o afa tonu lava le tula tolu to suma le 5 minuti tale tula fa la fiafina nei ona tuina tu lo leo tatu telefou tale tula fa yo na mafa tasa foi le maleuso ya tasi tu to va ile tatu por calame le ape foi fa atinio le fiafiana nei ole nei aso for raile Toi fatalo fa ma folo fatu pa iba lungo le tatu tunu le nei vanga le fiafi nga ta foi le nisi foi o la to le afa pena no fianga yo la to wa fai va lo filima manga duengo le fiafi alo fatu tatu por calame ile ne ya te o to fai le mulo to wa fiafi ia au fo isi le so ona ngao ya mai se la mai la to feo ita vale ia mo ila tau fo i wa leva on mata mai ngā ruenga le tai au ia wa peila le vaenga ia feo i pasi ia
e uma le latou fai tula ia ona ole i le fale ia fai le simano longa pe tolu fai tula ia no toi mai le toi fa wa le latou fai le fai tula muli ia lona winga umi ia ai ole tu la lava ia le tatou porgalame ole tulanga lava ia o saunga le mo le wa vai atu i lumo le matou lumo le tatou ofisa i nei ai poru nei man Kevin ia le wa mata on faisi na pisi fo le awala le taimile nei ia ai o le tulanga le lei ai la wa ai ele misi le tulanga o leo li malo ia o lo fai ho le la to pitola au ai mai se la lunga to le tato lunga tu ya mato i waitangi lua wai ai le taimi o te loi nisio la to lo fa fonga mai to inga fiafile nei o le fiafio tama vo i le pasiko tama fu e fai ala tau pasika o le fia o tamana e fai ala tau si kaili le taimi ne e le ngata la e fai ala tau mi o vo i e pie o le tusese ai o le taimi la le tai o le taimi le poloka i fo le awala la nga i tai soli ta te ia o le siva e ngalena o tale va ai atu le tio ata fo i le ta avale ta te ia le pasi fo se pasika ala se sele awala po le nga i atu le ngatu ton tama foi la le watu le handu lunga le enga ai tava ai pe tangul tangata na pe si i voi le lunga le si i lunga le pasika pe si i lunga le paula i lunga fa pe si i pai foi io tatou Sāmoa o tatou le e te iro ia o lo tele fie le tuainga watu fo ia fa fo mi tuainga mi ta vale ia mo tuainga e le o nisi o le tatou tunu ai o tatou ai ia tatou te da pe ande ia singa me se ia le anga o tatou o le tunu o le tele le tu la fono ia ai o tu langa le na ia mata la fo tatou nyoe ia ngata fo ile ia la tau o le kolosi le taimi nei na ia tatou wala mfa nau niso la tau o kolosi ina tatou au wala kolosi ia ma ele tulanga pe ona ia tatou niso fo yo tatou aveta vale la tau o le wa fo malanga lungai o kilani fela fo se vai ngolo malanga fenga solo ile atu no ia ma fa tolo ta alo ile atu no le nei vai ngole fiafi ia alo fatu tatou por kala me mo to ia a la ngona lo le la vamo lo vai faisi na malolonga ia faisi na malolonga o le tali sili na ona taua o le fai o le malolonga o na toe fa a wa le o le malanga ai afa pe o ia si te lua to lua pe mana ia fo na ia sau e vatu ta vale ia sau e vatu ta vale ia le la tu siva mai le si tuna ia fa ala to ita ia o mata ia le anga ma maule me le ta anga ia ma eva ia tu le ta vale ia ta mai te to ai vala tu ia o le tinao ta mai o le tama ia la sa fa mai tua e va pe ai sole se fulu male tasi tangata i tua ta mai ti ola i tua ia a fa le tonu la aveta avale le tangata le nei matupu mar fa la lave mai mau atu ai ia ola se fulu male tasi vatu fa fonga mai lona winga tua mai maua mai maulo no winga o ha o tangata fa tamala no winga ta ua tele malolo ia mo ila to fu yo feo ai loli ia peida au vanga ia loli anga ilunga o kilani ia mau le malolonga ia a fe ngai o to mananga luenga le fiafia na nei to ina to pena ta to fa fi fianga le nei vanga le fiafin ia fe ngai fo ta to tuno ia matulanga pe ona ia i mana mai o ngā ruenga a wha apeo le nawa e sau le fale sau e le o whaise kuka a ue te ita la mela ita i fua a ue te ita a e sau fui o lawa le la varti na le a inga e te rei loa fui o e ere tūlanga fo i sai ere tina le a inga i ngā ruenga a e sau la lai ma male fale ona e wha apeo le le aila bo sa o vo ila le se kuka le sa le mana ia le mama le fale toi au le e sa lona e sa wa hani ia moi pe ia hani moi pe o ia le ala toi sa toi ia mau wala no sa ma ia fai fale le lu kuka le ne fiafi ia ai ava pe halu va tu le sa kuka ona fai le tina la inga hani sa fai mai isa ia tango to fai le kuka ngalo tango e fa tontonu mai ale ala tango e fai ta kuka nei vanga le fiafi ia mo o tau lo ma futa mai le vanga le fiafi alo fa tu dato por galame mo o tau le nei vanga le fiafi
Ya, se Marie. Yo, wale se me ai siva fia. Yo. Sila ya lele ifo I ona e mai tauina Le tolo ua sa o iluna Ia mata alia sapo ia maua Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa vevela o le la Ue maua ina awane inisi o le polo e fiti fiti Tama malu Ta alo filemu Ta malu pe auroe Ta alo maulaloe O tele so o na faia o e tuku pe ai e malie o si o notu Ave ai ile mua Ai tuua u ile tafoe Si se mata la Awa ua o mautino O te masani le ta alo tau sala O tu tino o si o unu uta te musu tufi mai I o mao Vaia ina male maloa Tu sa paulea I si o unoto Te masani malu So on my fire
E toi whatalo whatua le whapopunga o talafou mo le nei au auli. Ua whaamautu mai le whatau nu upea o solo te ea whaia onga mawalulunga i le vai aso fou. I le mai ai o na lato te ena ina le si itanga fou o tutongi na ofo mai le malo. O la songa fua asau nei anga ai le aso tofi. Ua fua e whaatino ai la lato te. Ua filifili whaia onga e tutono le uni. Lato te lea au ina bewa aiani tamaitia onga i aso nei. O le a lea i fo inia onga mo le vasenga se fululua mo le se fulutolu i le asonga fua. Lea inia onga mo le vasenga se fulutasi i le aso lua. Aso lulu e lea ini vasenga e whaia mo tamaiti vasenga se fulu. Ma le vasenga iwa e no nofo i le fale i le aso tofi. E tu sa ma le valu se lau ua whaititi ai le numero whaia onga le taimine tutono New Zealand. Ma ole toa tele uanga i atu i au se talia ona ole le leo tutongi. Ai o isi ua le toe fia whaia onga. Olo talia se tali mai ale ministawa onga ina ua fesilingia e le tio New Zealand. Ua fuafua le matanga luenga o leo e whaia se whai unga i lalo le tula fono e whaasanga i le staff. I le lātou whaonga aina leo se audio po se whaamaumaunga o ni tala noanga leo i le aso lea na maliwa i le tamamara kopa lea sa tau sa ilia i a Tom Phillips. O le taia o le aso tofi sa whaalau iloa i le staff i a lātou talafou. Whaamaumaunga o le leo se leo o lo whaapea ina ia whaiani mea ma ai le awala ma se i o lawa i le taimina whaalongo ina i le leo o ni pulufana. Na whaalia le komisina o leo Richard Chambers i lunga le tio New Zealand ua solia le staff le tula fono i lalo le vaenga se lau tolus fulutolu a o le tula fono o le Radio Communications Act o le audio na whaalawilo i le staff o isi moli mau po o whaamaumaunga tāua leo e ao o na puipuia pe o na Sāmoa Chambers. Whaalia le Bristol Asocia leo Chris Cahill na matua whaate ia o ia ina ua ia whaitau ma whaalongolongo i tala fau le staff. O lo whaia su inga pena whaape whea na maua le staff le audio pena liki mai tutono matanga luenga pena maua i laina telefoni e le i puipuia. O lo whaau au su inga i lea mataa upu. Ua wheloa i atu sui o le pātia Maori ma se whaala putupotonga e te le whailonga lanu. A o fuafua le pāti se awala sili e tali atu ai e winga i whaamatalanga whailonga lanu na saunoa i aise tasi o na whaipule i a Takuta Ferris. O lo o te Ferris e le mana o i whaato ese i ana lafonga na whaia. A o i tu ainga lafonga ia na whaia i fo i le whaato esenga a le te pāti Maori mua. Na whaitio ina i le People's Action Plan Against Racism i Aotearoa whaamatalanga a Ferris i se tali au ili na lo mia na nafi. Na whaitio ina i Ferris le pāti a le Labour i le awaile o ni tangata initia, Asia, tangata lanu, ma Pākehā, le olo o whaia whaalawi loa ma whaato sina mo Penny Henare i Tamaki Makaurau i le vai aso taluai. Olo o lawa lunga pe upe ngofis o ta inga mawale si whaasala lau, whaamatalanga a o mo ngā alofa mai so se vaenga o le lalolangi, mo le ali o Charlie James Kirk, le asa wha o maliu i aise tangata, a o whaia sana saunoanga i le University Utah i le aso nafi. O lona whaatasi atua Utah, o se vaenga o lana malanga ta amilo, ua whaingoa ina o le Prove Me Wrong Tour. O Charlie Kirk o se li i tautaua i Amerika, e tele na ia whaasoa i mata upu, e ia ile whaafafano ino ma i tanga o tina matamaitai, whaapele fesuia ingo i tua inga tangata, mai lea li i le tamaitai, ma le tamaitai i lea li i. E longa Kirk i le talingo fesili whaingata a tama mateine, mai i University Amerika. O le se fuluwalu o na tausanga na ia amatalia i le whaala putupotonga o le Turning Point USA. Sa whaai poipo atu ilo na toalua i le whatausanga taluai, ma mawai la whanau e toalua. E tele whatasinga e awai ai Kirk, e saunua whalawa i telefo i ona manatu, e whaatatau i ulunga li i tu ai ngā tutusa, ma lona le talia ino me to tia po o awala fo mai, e whauai ni pepe, mai le IVF, o na talitonunga, e le te tauna sui e le tangata soifua fuafuanga le atua. Mai lau i loa i ona whaatotuanga whakerisiano, ma le fefe e saunua whaalawa i tele, e winga i le tuspa ia. O Kirkos tangata langolango malosi a Donald Trump, ma ua amatau na langalanga manatu i upufai o malo i Amerika, ta loa na tula i mai lea whaalavelave. E o mai le tai au nei o lo tau sa ilia pea le na wha o maliu ia Kirk, e tu sai mali potila ta mai a le tio New Zealand.
Ua whaalawi loa le malo isi mata upu fau ma le kuri kalama fau moa o ngā mawalolunga. Ma ua una ia i fo ile whaonganga o le poto whaafolinga o masini te konolosi po o le AI e fesosoani tele lea mo tupulanga talavou ma leanga i atu le lumanai. O lo o whaasea le so upu moa o ngā le Labour Willow Jean Prime i le tuai o na whaalawi loa mai o ia suinga. O le masina taluai na amatai whaatala noanga i suinga o le NCEA ma whaailonga fau o le asu i tūlanga i ai mai whaangatai a whaatalatala noanga i le aso se furu limo se tema. Na tari le ministawa o ngā Erica Stanford e le aise feso ta ingo mata upu ma le kuri kalama fau ma suinga o le NCEA. O lo ona ia fo i le whaonganga i tamaiti le wasenga se furu tolu o le AI e whaamasani ai i masini te konolosi fau whaapea pui puinga mai o sa whainga i lunga o le initaneti. O mata upu fau wa whaalawi loa i mawhai ai ona tu ina atu i tamaiti a o ngā mawalulunga isi mata upu e filifili i ai. O ia mata upu fau e au fi ai mata upu tau i ala manuia au nanga tau le soifua maloloina mata upu tau insinia ta avale, faufale, insinia faufale, turisi, mafale tali malo. O isi mata upu e iai le porokiki, Pacific Studies, te mata i te ao Māori, ma mata upu tau musika e whaonga ai te konolosi fau. Ua fautua ina i le embi le malo o le ai le si itanga i le tau o loa pe a tau fia surcharge po o isi tutongi whaupopo lea e tutongi e le tangata whaatau pe a whaonga le pe patala tupe e tutongi e whaatau i masini. O lo o fuafua le malo e ave ese le tau whaupopo lea e tutongi e le tangata whaatau po o surcharges pe a whai whaataunga. Ua whaamoe moe e tu ina atu lea tu la fono tau whaofi lumo le palemene i le whai ungo le tau sanga nei ma a mata whaamamaluina na ile asa ya me o le lua whelua ono. Sa fautua ina ile embi le malo i a ngata lawa na o whaataunga i whaonga ai debit cards e tau fia ile toi whai o surcharges ai whaasafua pea le whaonga aina i credit cards. Ua whaamawai le sa avea mawhai pule le Labour Stuart Nash malananga luenga i Robert Walsh ina ua mai a seilo ilo ngalo ia na amata lia le kamupani. O lana whaai unga na whaia i le mai ai ona ia la foina ni upu matanga e whaamatalaina ai se tamaitai i le asolua. Ele i maua se whaatalatala noanga a le Radio New Zealand ma Nash. Aina ia taa ua na matua whaafiafiaina o ia i lana ngaluenga ma ua ia filifili e whaamawai. Na tūsia e Nash se whaato e senga i lunga upinga of sota inga i le asolulu na ia whaato e se ai ilo na whaonga aina o ni upu lele lei e whaamatala ai se tamaitai. Tala fauia mai le si fofongo le lau mua mo le ne iau auli. Whamalo atu te whaudu tātua tunu, ina o tātua lia fo ili whai ungona vai aso, alo mai elo na whao poponga le nei. E le ono le le talitun wino le whai unga mana ngā luenga na wha tino, e le whai tau ngā loa i au pālota, e le ofisa o le komisio le whai ngā pālota, wa fua ona to e whai tau pusa pālota e se fulmalitasi, a nisi o i tu malo e pe ona tu ina tuai le tāla sanga, e le whaamsinonga maulalo o whaase e atu iei pusa pa lota, e lato te mātai tu ina se ia mai ane whainga whaamasinonga. Sau noa to le afford to e whelolo John Stanley. O le tūla whono, i le vaenga waluri mo tūla whono whainga pāloka. O lo o mawairawa noa whule, da sui kau wa mwhainkoe karasanga mai, whailewi kau. I o mea lana a karasanga mai, awerai o whamsinonga maualalo. Whamsinonga maualalo, awe ele karasanga, te lia rola whamsinonga maualalo. I ang whapenga whule, ang wha i lo men mato ofisa whule. I whaatununga e wakumap, i a pusa palo, ko amne whapena. O le kura whango, i le se me e whainai, so skankai ma whainga, pe marupe whaia inga. O le tūna whono. O le, o me ia ka o best practice i laro o whainga maru a temu karasi. Pe whainga i loa, ako wai whainga kei mwhainga whaau le sui kawa. E le whainga i lawa ngō whainga le e nui e le se sui kawa, le sui kawa. O whainga ngā wha temu karasi. Le whanau o i me, o whanau me i o kaka whainga le skala pāroka, kaka pāroka.
ia la fu ia bango la tu la fu no fenga lu ile ska palo ka lesa palo ka ile ya ngaba ia eu foi lá e results ia be uma e ma lo fisho account ia lo fisa ma tu lungo mo si di fia fu la tu la utile ala fu ala o la tu la fu le ia fu le me fa ina na fu ta sa na sto fa ta palo ai ile tali mai foi le fiongo le ofisa city o le farms nonga papa le John Time le langi a fele ele fa talunanga ma le tu AP au le process mo lo to silafia ele o se process fa masinonga o le process ia o e tutusa ma le process le sa to mo le mawina ele fainga o le official count e tusa le leia ma le process le la fa tino fo tono tato fa masinonga fa to malo so it's not the normal court process if rule le mention fa solo le hearing se o la na laule unga fa masinonga ele o se process na fa nga ina ai paulava le tulanga a fio mai le office of nga palota fa la to fa tau nga lo ia wa to mai uma tato pusa palota wa uma foi fa maunga na lo ia le termina fa ia fa tau nga lo ia fa maunga uma na e mai lu mo fa masino fa ia la ia o le toe fa tauina e toe fa tau a to a le tau unga fa nga palota na tu malo ia fa ia mai a ele fa taunga mo le mawina fo le fionga le famsino le awai e tu mau pea le faitaunga lo ia sa iai il vai ason tu nei nei ia na fa mau tu lo la io le na faitaunga lo ia ai a sa wo ye se swinga il faitaunga lo ia ma se swinga wo mai tawina i lumo le tato le toi faitaunga i lumo le famsinonga ia na fa pena fo ile na mai se polo inga le famsinonga Peita iwa mai ala faita ngalo ia oitu malo e se fulmal tasi sa whaatulanga ina el whaamsinonga. Mai ele o iai se swinga i sui na manu malo mai faita ngalo ia o loo tu mau lava. Pau nei swinga na iai o le toi mau ai leo le palo te tasi e whao popo i le o loo manu malo lava. Ai to e se mai le tasi. Wa whamau nia mai el pāna mea tausi o lea tunu fia mena o mi mata afa. Le fase e ato le reporti sa o lato tauli maina, mai le komiti sa whātau te Yesu e suenga i ati na e se lima le lua se fulu sa whaatino le alvang whaupo whai le JPP au pale le tofi. E wha wina le kāpene te fau o le ACA, ona ele i whaia i eisa lato whai unga. E tasi le miliona tā la na wha alwina le malo e whātau te Yesu e suenga luna vaianga mua, ai o loo tulma te ia tu lango tau o fonga, e se company la tu te whātou te ir vāanga lona lua su e suenga. O le aunga mal wha moe na whātou wina ili nei su e suenga, e le whainga mālua le whātou tui le tu Sāmoa o tasi, e nei sa i lia pe ye ni whainga whaasol tu la whono iati na e sa whaatino i tupe le atunu. Ma le company su e tusi le piri o mai ni usila, sa o la tu whātou te ia le vāanga mua su e suenga. O lo whāwau pēr whāsolonga o mōri maui le whāmasinonga, o le mata aupol tamai tai tu solo ia papa li i sia whikao, i le maliwe o lana wopolo fesa i asinawa iana Caroline Capet. I le mone maua amitua na i Dr. Cecilia na i lima, le na nga i ei papa li i na wamae o na whaatino le sotu la fono. Au tā pena nga i le lotu i le asosa, ai tala no atu lana wo papa li i ei se meolo ia fia ta wina atu i ata ia, o ia na fasio tiela na woia sinawa iana, e whaongai nai se sa mala. Na whailoi amitona i le whaamsinonga, e ielo laso o tanga whaale ainga mpapa lii, mai olo ia malamalama le leifo i le tūlanga o lo ia ia a fianga i lona mawhau. Mai olo tausia e whala au mai le whalemai, e fesoa soani ia a fianga. Mai na whaailoha tu fo i papa lii a te ia, e se fulu le le aso e le o mawhai o na mawasa na moe, mai e le inu i na fo ia na whala au. Na whailoa fo i le report le tamai tai fo mai mai Papua New Guinea, o lo ngā lue le maota ngase ulu mtotua, e whaatolo na o atu le tinaya papali e whaia na siaki, mai o ia fo i na whaia le report lea na ave le whaamsinonga, mai whaamaunia o le o lo tua ia e iaia a fianga i lona mawhau. Ma le reporti fo ina tu i nātu le whale mai Hawaii, mo le whaamauninga o le reporti le tamai tai fo mai Sāmoa, na toe whaamanino mai e le whaamasinonga, le iei o a fianga tu mau le mawhau le tinaya papa lii. Mai o lo wha wawi lo longa le whaamsinonga, e whaatatau le amata opo.
O tala fōia, manuia le nei whaai unga le vai aso si o tātou tano wha soi fōia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me, but I'll return to you. I love you so. Sweet
Nai whawhiwhianga le nei vaianga le whiawhi. Ia o whianga e fo le tātou tunu o ia tūlanga o whi au mga ruenga o whaiwalo whilimo le nei vaianga le whiawhi. Ia a o lea ua ma whaatasi at fwoi meleu so ia tasi tūtolo wa le nei vaianga le whiawhi. Ia ua le tātou porkalame pe o le masani ai o le ape fwoi whaatini. Ia a wala wa fwoi ia nai whaamanato le nei vai ungo le nei vai aso. Ia o alo whaiwa le tātou tunu o ia le whaamanato ina fwoi o le somo i o tūlanga o mai ai o ngā ruenga ia pe ona ia fai ungo nei vai aso ia so fo manu tasi nei vai ngā fiafi ia malo foi Jerry malo foi ngā lue malo le on sai foi ngā ruenga foi o nei aso ia mai se o nei vai aso le o tato ia ile to tu la muli le tau tuar si fonga la mua ia talo foi ni lima ia on tato fa to fa foi le mai se tato o tunu ia ai el manatu ia o to tele foi o tato o tunu o le wa anga i a inga nei aso mo nei taimi ia ina ua mai ai fo i ngā ruenga o le nei aso mo le nei vai aso ai mai se wa o ngā nei whanau ia to tele fo ina i la tau o loo whaalongolongo mai ma futa mai lunga le awala i tono lau ta avale ia o ia tu i a inga ia o le whaamanatu maa sani lawa i teimi o le fiafi pisi whapenei mo mo sa ngale mo lunga le awala ia whapea nai tau te malanga masi uto o lua masi au whanau ia ua piki na watu ua onga ma nawa mga ruenga ia o le whaamanatu maa sani lawa ia le tātou proklame ma le tautua ia tautua nā le saunga le mo ia ilunga le awala nei taimi o le aso ia meisa le nei a fiafi Jerry a fiafi le as fraile ia ia tātou o tinu ia malo fo ngā lue ia ea mai le nei vai aso i whiau ngā luenga ia so noanga ia manuia whaftai le isi mea whale ton whaftai ua maua lewa no ta whailua i fo le nei fiafi ia e o teilo ia mara nei vai aso ia manuia lava malaya fo ia manuia fo ngā luenga ma tiute ma whaiva le nei vai aso ia ele pisi ia ia fo ila na pisi o fo fuanga ma me whaia ainga ia umatua me whaia ainga ia ma ia uma fo le pisi la tau ia pe ua umaturo fo whainga pārota ia pe ona ia ia pe ua umatua ia ma umatu fo le na vaenga sa tatou pisi fo le lanu vai aso ia sa ole ia ai atu pe ua tau sui mai na whaalongolo vai mata mai a fo i pe fo ua emisia ia le tātou tautua i taimi fo i te fo le te tautua ai to fo i mai tātou pese fo le whaamoi loto ia i taimi o lea uri ia ai fo le ua o fia fo ina ia tātou paanga mi se rātou i sa muri ta ia oe ia o pese a resa e tu ua i a wate le la fo ina a matal me ro tautua o pese a sa e tu ua i taimi le no so ia o pese a ia lo so to ai le fa per tu o pese ma no e tu ai fo le ia malo ia na una fo ile to fa sala wino telefon tal mai Sāmoa ia o le la tatu ma futa el proclame o le foi fatini ia e pe ona ia wal tulanga le o ia ni tatu tu Jerry ia le la to vale foi fatini ia ma pesenga mo tangata matua i leva yaso mo leva yaso se la fa longo le fa rosa le va yaso te mo tu ne Jerry io la sta te mi le pesena ma le ta sta pese se vai foi ta sta pese vai foi ni te ia ona tatu tata no foi le mo tatu tu ma avena i fa na tu ni fa ingon leva yaso ile hia tala no ia lei vai foi nei fa vi fianga tas ia ona tu la foi le ona i fa na tu masani pe ona ia ni malo na tele la tu no ia e malo la foi le ono sai ta tu no to fai va no filima le nei vai ngale fiafi nga tu foi le ia o la to lo malanga mai lungo le awala le nei taimi ia no fa tu ta tu por kala mi mo to ni vai ngale fiafi Balea,
vai, eu sei pato se vai numa ole vai. O tanga tau ma wasi na loa, ile si mahale chene Samoa. Oka oka, ua ova ile basa loloa. Nai vai fianga le nei vai nga o le fiafi ia mai am selina msoe ma le pesile na ia o le fe taula malama ia i le fianga ia fo le nei vai nga le fiafi wa to inga fiafa pene ia me la so atai au o le a e mauel to inga fe ele na ia i la so atai au tama fo le masani te ia le ata tu ma pi ia tu ia o i la so atai au ia me la fiafi na nei ia e malolo sai ia tom fai fo tatu wala leo tu ina tu fo ia nei vai nga tau e o le tatu ap foi faatini o le fiafia na nei ia mo i le teri e sa o le yare ngol pese ia o le pese o le fe e taula malama ia sa o le lei so se fai unga se vai aso e tele tato mo i le alea ia e o le tele tato mo i le alea e tele tato mo i lunga o funga i ele ia i fai unga vai aso e so solo mer tama na mai tele sami solo mai fai unga vai aso so solo mai ainga ia ma so solo atu i fofele me fai aso fa na fai poi ponga ia ma pipi fa solo atu ai avel tama le fe ia al mea foi le fa manatu foi mo tatou ia o lo fai pe le ami o le pipi o le fe fa solo ato ia wa tau ona sui ia nei ia le foi da uma tu nei tau sanga a fai sa e o life fa so fuanga le
ole fe fa ole fe foi le fe palpala ia pe fa fe ia ia ele te foi le e mau fuau mea ia o tau na sui pi fe fa le ke ia o tamana fa fa ia ole unga tamale o fe foi le pi ia ale malula wesi te mesa sa la wesi ia ole mana ia fo ole alu pe fa ai tono ulo la mala au mai ala ya lu na ia me le voile ta to ia lo fa pe nei va en so fuanga ia elele ia fe fo e pi ia so soani al mo fe fo ele pi ia ele ai ma se so soani se si taimi ia fe ele la na so nga fe fo ti nga na vai mai o le se me ai o le fia sa fa ia o ton tape ia na ia mo tato umala vai o ye pe vai nga le so fuanga fe afa pe na te ye le so fuanga le fe o sami ia nai ma na ia na tamana o tamana ia lu va so ato fo le su enia na ia me ai ai o mai lo lai le o langa le o fe pala fe o le ia le ai la le la to ia fe na ia manuia la van ne fe ia o le fi o ka se ma na ia o le tato tau nei Wellington Jerry ma na ia sulu matango fi le la o le fi le mo vao o le mo le vao fa e la mo vao ia ai feta mia isolo e mo la vao te mini o le ma na ia wale fua wa foi le vai atu le wa tau ta swing o tau ma palpala ia na ma na ia le fi le mo vao ia ma na foi le fi le vele le fai tonga la au vele au ta for pa ia ma teu ia la au o le fi nei o le fai o ngalu fa pena na ia o le fi la ba so foi nei fai o vai aso nei ta tu Wellington ia o le amato pise ave ta vale ia au ala o le a faita o ta longa le o ta longa le New Zealand ta tolo peleki ma le au Africa ia o le amatua i tele le tangata mata o tangata le malanga mai i Africa o mai ta pua i lato au ia matangata o lo mai o kilani o festival enga o lo ngai mai ia o le a ngai mai fa tumulia fo le tato malai le Sky Stadium le so atai ia o le paka o le sa o fam tala ina ni e te longa na mawana o chicken o le so ne lu va so talu wai lu mo matofal na pakal chaval fa pe ire o tu le tu spakali ia fitos futala sol o le pakal chaval le me vo le o le sipa u lungo le awala tu le sipa u lungo le fupa fo chaval ia lungo le awala ia o nai vai sala tamana sala ia mai apakalele ia ilu mara ufale ile sala la tamana apakalele ia tu umma pa we fa ta vale lungo le awala ile ai la se sala tam male paka male sala tamalo le facing wrong way o ta vale ia fa sanga tu sala sa ta vale ala fa sanga tu le afio ia sa o nai tupe mai mau ia o me fa ngo fi e mai mau tupe sa o so ia awala o fitus uta la man tupule le sala le way ia le asola ta ia le fa tu mulia ho ila tai tasio le me ta ia pi tau fulia i fol paka i tai Wellington ne wa ta la store ia ai o le paka le me tau tau ia ile asoa ta ia tu langa tumu le la ia le sa wa ai tu fo ine o le sa nga ia le so fo ia ari sa ve mani si fo le au wale o peleki avele lato na faile lato fo ile le assembly ni le tai au ina i wrong tai ile ar kolisi mo lunga wrong tai ia ma avele lat le ofu numero valu ta ma lo ne o se tu langa ta au telefon ia na mana ia ana lo ni na ta u le ia le te fa pe mai lo pe te wa fo ile wo le tongia paka i tai au no le stona ia ta ilo ia se no sia ki pe langa lo te manatua te foi masani o lo halu foi ta longa fa na inicio kalapu ia fe ia tu si paka ia ta fa i me olo ia ka paka ma ga pena ia o le stona ia lua tu la paka fu al taval o valo le lua pe umalo le lua tu la ia ona ticket ola ia ole tama hu ila le lua tu spaka ola le anga pe pol taval tamana na le sha no ia tu sa pingisa o ale tike lo lauta aval ia ai o tulanga o tupe mai mau ia ma le tulanga fo ia le a pisila so ta ia le tulanga ta longa ia ba ai le tulanga ia to telefo la to
ia le la pueina le train ia ma le tau ma vaenga ia la ave upa ma la ave taxi ma le ia le apisi fo le vaenga le tai au ia manuia ia ngā ruenga le fia na nei ma le fa sola tu la so tai au ma ua saunga le mo ia le na sa o le ia o le ta longa fo le ta va ta tu le peleki ma la Afrika saute le la fa tanu ina ia ta tu Wellington le tai le fia tai au ia le fitu le fia ia ai sa o le ia o le fa manatua ia o le saunga le mu ai te me fe o iai wai mana tu fo ito te fo ia inga la au fa ta fa na yo la tu inga mana me sa mo ta longa ia po fe la fe ave ia na inga ta au ia ai o le si vai nga fa manatu fo mo ta to i vai nga o la fa tonu ina fa ingo neva ya so mo ta to Wellington o ta au le la fa ia le la lengo le i Upper Hutt Main Street i Upper Hutt ia le afa ele la to ona le ta ungole ba nga fo le tunga sufon le fai fa tau le pe me sina fai se market fo le ia ole afa ele fa mo na ta yao ina Upper Hutt no inga po loka fo ya wala na le main road Main Street le na na fa mo ta yao ia fa tau ai o loa ia o tau mafa tau o fale ainga ma nga fa pena ia le masa ni foi na fai tatou i taua ma o i Wellington polo kai au wala le tai au le stona ia ai fai fa mo na ia tai au la ia no winga fa tau ino fa mo na tai au i le pitonu ule o Upper Hutt ia nai fa tau ia mo me fale ainga ia o so loa ma vai fa pena ia ma ne foi ave ina ia inga fa ta fa ai ia tai au ia vai nga tongo fie na ia ma o fai sei piti wa o ia pe fa pe ma na foi le o ta fa o ma fai le se sina tau mafutanga ia wa o ia fa tau foi tau mafa ia ma na o ia ave a inga foi le ta fa ai ma inuti ia o ia wa mo foi tau mafa o ile fa mo le ina Upper Hutt Main Street Upper Hutt ta yao na ia na ia ni si vaenga ia la long peri pelo tato tunu la so le ia taiau ma la sa ia wa la so sa ia tau tato o ma lotu qualita o le si la vaenga ia mana ia la afa le fa ia o le vai as fo de fo ina long pu ia fo tato tunu le va so atoa o le va so fo le so lua ia le to pose li lo le fa tonga ia o parliament Samoa ile so lua ia o le la fa sa lautu sa fo il tato wala leo e ole Yesu ingo tato poklame le solua ia mai le tai au ia se pa ia fo te me mai ai fa mo le fa to ino le parliament Samoa ia i na i tona i mato le solua le so fo pe au ia fa mala to tato tino ia ole fa sa le tu sao e le tato tau tu nei ma le si fonga la mua ia fa mo le mai Samoa i le solua le so fo na ia mana ia to tele ni sio la to le ma la tu mata ia fo vaenga na ia le o fa ilo atu mai sel to ina ma le lo matua ia la to tu mata ia me lo tu mai chamo ia na le atu na to le tato wala le le asolua ia o le afasa la tu sa to ia fa to tonga na fa tonga i mato i le malata alo na tonga i mato i pia ia na ia malo ia o le a tal tapes ko i melta por tapes ia no moli le o fa anga mo la to lo fai poipo ia o to uma ia la sa ni fai poipo tai ao ia fai poiponga ia mo te mua na o ia la fai tamini ai pe a foi mai ta pesa to ia mo fa ia pe a fa ia la lo tuta fa fianga le mo la to lo i lungo la wala nei taimi mana ia fo i mai lo ia tu na tu le lo sunga fa fianga inga fai se o puto matau mo la to la fai poipo ia pe foi le ma lo sunga tai ia te fa ia ai vai se kuka para kuka le fiafi ia le
sila mai o le lani ua va ai o mata. Whanau nai le tu ina nau, ua matua ai nei o le ana sau. Si o ulai lu so so ane i le la 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 la. Si o ulai lu so so ane i le la 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 la. Pa o mai ata mai ole afiafi so le matua i ma nai ai la tawhaalongo longo so le. Aka o Te loa Jerry. I. E pa o loa, e sa ole lei aso. Se pa o loa tamai a. Tu sa pele se ina i ole afiafi. Oi so. Ai pa o mai loa tamai a. Ole ina i le. Ia kawa atoa ia le se me le ole afiafi. Kawa atoa ia le se me ai. Ia tama fo ia fo fa fita uli te me mana vai ngā ruenga. Pe vai mai ngā ruenga. Pe sa misa i o le fai ngā ruenga. Sau ele fese kuka. Ia, sau ele fese kuka. Ai fa alo mai lo pa o tu tamale. Le vala ua lofa le mai le puniala a le tiama. Oi. Ka va atoa le aso. Pe fai mai na le fia na matua fai lua futi ngā uru i o le fai ngā ruenga. Ia, ai te fa alongo lo le pa o le tamale le fiafi. Ia. E mangalo i mea uma. Mangalo i mea uma. Tasi lea pese, tau fui ona whai ma pese fui le whātu ese. Lana mingona usano. Pea va pea sa usuri tae au, ala sa iai sa rua vesi matina o le ainga. Ia. Na ona tau nuu ai le fale, ki ma le si ufonga lau mua, pa o atu ma le tamalea. Ia. Ia na e pese a lea. E te vai atu, ai pese le tamalea le fale, ai whalongo, ai fui le whai mai au tiro tina le ainga. Ia. Te ia ro vai atu o malingi roi mata le tina le ainga. Ale te va tu ngala tongi mete. E va tu tina la, me tina la inga. Ja, na yo na fa fie fie fa no fie muele fiafi. Ma tato proclame le foi fa tini si fongo la mua. Ja, ma tu to telefone tato tinu ule ua malolo mai nei taimi. Ia ma futa mai lungo le tato wala leo. Mai mo mai foi inisi lungo tato upenga te failangi. Iso se vai panoa la langi po so se tunu foi o lo to wa mai. Ia fa talo fa tu nei taimi ma tu o lo to fia fo inano foanga. Ia mana fa fine to ten no foi o lo mo o to fia. Ia mana fo ita malo lo to ten no foi. A to no mo to fia. Ia o le fia. Mo wale tato fole le fai me fa tasi ma tal no fia tono ainga. Ia mo fai se kuka mo fai se tala pe mai le nga duenga ma le onga nei aso te bait. Ia ma nei. Ia ma fa tau se pele ma se tomino fai le tomino na nei. Ia ma nei. Ma tamata e TV fai pan keke ma fai tomino i lunga laulau. Tai ma nei. Ia na Jerry. Wa no tatu temi. Ia. Wala tal pese. Ia wa lofa tu ai mo ila to umalava o le afa i poipo tai au. Nai fa nau o le atu fa tasia sa kalameta pa ia o fai poiponga ia o to si la fia le le po kalame e le mafai o na ngalo to aso fia ia e maise ia aso fai poiponga a ila to o le afa i poipo tai au tama maletene ia o ai foi o le ato e fa le mama ma le fa poiponga ia po ila to foi le ato e fa poipo fa lua fa to le tuta ua o le fa pa ia ina ia o pesera nei ia le usauni mai Jerry pesa fa mo roto le ia o lo fa tu ai ia mo ila to umalava o le afa poipo tai au ia fa mo ia tele le atua ia o to ai ngofou ia ma ia fa vai le atua ma mama ile Jerry mama ile alofa ia ole na familianga na mal tatu wala leo mal tau tu si fonga la mua ia mal tatu fa manatu masani I mea ni fa ipoiponga ale ai so tu si vala ulia au te halu fa ipoiponga o na le aingan pe to lua na vala ulia mo la val to lua yo au le mel tu si vala ulia na o lua tamama tina ia yo ai mal fa na to ono e toi voto ai pule auto ia na se fa manatu ai te fu fa vai le so fa le se lu fa pule mato se vala ulia ia manuia lava a Sofia fa ipoiponga ile aso atai au ia ila to le fa ipoipo
Ia le la tatu pese ate. Ia. Ngalo ia o wha mua mua o ia la malena la tofia I tāua le masino le mana na ia o punga o la au a ele I la male manongi e tosina I lo tama pau pau sa usa ili ai pea Mai a lolima la pele ya ita o le alofa ua moni ua pati no ina wa ulama mo e lama moa le pele ea wana o oe I lo ufatu Daya I leta la lele le pia tau mawhai I a masi a ole a lofa moni e loe a sofa a pene o ai o ni pa a pita uli e ali a pi mai se tai mi muli muli ya no fouta I ai ma I a sauni o le a lofa ua moni Lea o na taua o le na po I a lopa ua uma o na hoa hoa I taua tu maui le tatalo ma le pa atua tua e le tamae pa amalui a mai lo maaina Lenei ua whai Lenei whea ngai ngā O si ama o ele tama Ia tau tai ngai Tai mi o whai ngata Ia, manuia tele o tau aso fia I o tau aso la fo I le tu le taimi o nei le aso atai au le aso sa Ia, manuia tele o tau aso fia fua tele le niu Ia lofa o mai ainga ngalua Ia, pei o leo o te wa ai atu I le kōmeni le alangi le lei Ia, mai alangi le lei Mai le tō mumu alangi le lei mai E le aingi whaapoi ponga ngā maliu Ia, nei tere Ia, on sa I whai ia maliu le ainga tina Whai ia saonga mea tina Ale ainga tamanga ni langi lei Nā lana e ai tū ia malia Ia ono rola wā whai Ia sa whai maliu le ainga Nā Ia patara whatu ia Erika Maoe Sunga ke leni tangoai Ia alu junior alu Ia o mafo Erika Mafoe Maoe Ui wa vera suia tamala ia va suia na ia si afa pe uma fine lo langi jo premela vesi lo langi po Erika Maoe leite le fingo kuka e sunga Kevin Swalker manuia lava le fiafi malanga ia tu fa ingol va yaso na ia le la tala ina tasi me ua pe a tu sumar vanu minute to ia le vai tu le to tele le tu no le tu na mai la tu skole ta longa le lo peleki ia ile aso ta mo le ua South Africa ia ngata le ua Australia mana ia tele sa Australia le ia sa ia male ua Argentina Nicola Ulu si koal o peleki lo sumar fitu ia o le South Africa lo sumar tasi Brumbies o yo
O Argentina suma le 5, Australia suma le 4 mana ia. Taluai la pe ona ta o Jerry o le fai ata to ni Wellington e ta longa o peleki ma Africa South ta yao le fiafi. Ia. Ia le la tale ta to le na mo ta score. Ia fai foi ana fai mai lo score lunga ta to Facebook por YouTube. E fai lo mai score ta longa Africa South ma le au o peleki ni sila le ta o le fiafi. Ia mana tua. O le tele ia ta longa le fai ngol vai aso. Le amata na nei ia la kapi foi le a ia NBC a New Zealand ia tamai tai ma le tupaori ia ma le liki o le wa mata ia quarter finals o le liki le Australia ia le amata na nei tai au isi ia ma le sa ia ai mai se ai a wona i misia ia le tapo ingo le tatu au le manu Sāmoa o le tau sa ili statu wa no le polo langi lua feru fitu ia ai se ingo tatu balau ia talo fa balau Alo fa lu va se rua ia se fo manuia ma se fo Glenn Hola vale alo ngia su alo Malo. Bis fai ya ongal tangata. Ja, maar dat is ook Glenn. We are not sorry. Already not sorry. Fai. Malo la vale. Yo quiere fingar se suele malo suele. Malo ya so. Oi. Ahora malo fai malo y fafu. Ia, va tai mana. Malo longo kulo pokalang. Ja. Lane. Ta longa tai. Que on pau al meu que lo fica ko. Ko le samol lenga ko mitfi. Ang mitfiole kulanga le kulanga le ka ko pa uan ile ko go so ya stani mas system ya ko fo ko le fu pe ki le va ile ko mo ala ori le mi fe que mi wo ka ule ingi plan wo plan que le me le o es como mano yo ka mo mano no matana mi nga ko mi ngoya le ngai ko ya ka ko kulanga yo suko la ko ka sa ka vai lo peliki ko sko pekelang ya que o sko ko que malo e lua full ko le fluiva fia suiva le futolo Oh, so. Mana? Leni, la le tulanga sa ta alo le awal tofia anga Sāmoa. Ya so la. Yo le tuli ti pesa ko nga kulanga ko. Ia, sa. Langa wa ai le tinol tangata le. O se kulanga ko mai ko afa ka we ko me fiole. Mana ia le fai tinol tangata le. Ja, nou. Ik voor. Ele te pa use vai. Ka kere ka fa ku ya. Ja, wale o fai ma ni ai se walo le talo le wala ma le uni lo talo la piliki. Mana ia. Na so wala le tene le. Lontina. Ol ma ko un sen pingi fikula malisi. Oh iya, sawa. Iya, tas. Ale wala ipakam kam ke ma ko kam. Malo. Solo kamu. Tiene que el ma ko. Iya. Malo. Que lo aula skali e kami kan makonga swali. Iya. Que lo aula la que ka konfoya la. Agora me fio como Sāmoa no ku atafa. Malo. Me fio nga ko me fio manguia e malo skali. Iya. Takeleni. Ia lo fia weekend. Ja, faz voor. Tai lava la mai. Ja, therefore. Mana Jerry. O keleni utility packs. Ni tanga to ile talo mai le afa fesi second center wingi full backi ya maisi tu langa tu at ya ona ai mo tatu au Jerry le manu Sāmoa o le tau su statu ava no ai o talo ngole ma America ile tai ola songa fua tai New Zealand ya o te langona e fainga tal tatu au ia al talonga foi le fai ngofie foi o America ma no se la America la foi no mai America se la tu avanoa ia mo le polo langi i le lua fe lo fitu ia le foi tau foi atu tatu ia le fai ngofie ona o misi avanoa ia sa ia i talonga fiti ma tonga ia e pangalia ia o le ela tamai Australia le la fa tau no ina le polo langi ia o fai ngata su statu avanoa e tau lava ona manu malo tatu o manu Sāmoa talonga le America ma na ia mo se avanoa ma nei vai ngale no lu fa so mtu fui sine yo alo la tunu le mana na o ta alo mo le na o le World Cup mana ta alo sa ta tau na maua le wa le te vai atu o nisho tatu players le ia o le ta alo i ia ele tio fo ise no tu longa kon karate ia mana ia o tu longa la vai a pe mana o le tatu to na avenue tatu players e matua i se lau pasene mole ia wa le asu e sava no
no wing no mia ia players le au pepe Yohane tinonga la pena mafuta mai na Otara se fulu male iva le peleki se fulu male lua Afrika ola mai tau tangata pesa ta alo wing tangata le pepe te longo fia score se vai le vai ngala masa tele inu yo tal bel tatu no ya fai follow score no tatu penga fai langi le o fanga so bel tatu programe o fanga la so tayau le mele tau tas tau na ona o ni tu tau fai lo fo fai ngo fingo te tau na lima pa ua ilunga ai le se fut manuia la fo ia ma vai pe sa ngale mu se fango tanga tayau po se fai va tayau au fu nau ile tau mafa ai vai mo molta la tau na ia ta valau salva valau le vanga le fief salva le la o mai tanga no fai atu ia te ta to fa tali la tamale la so fa lo tu tamale sa ato mai game plan ma na ia steu Ano de você? Ele vai usar vai que plena para lá o caloma. E agora mal dia. Malo America. Lá ma fu seu. Luas por uma America. Luas por fa lo per. Ole har game plan la fa ngam Afrika. For week. Lela fa ngam Afrika la Copec line. Wa ila po wiki wa lo fa si ma lo sio mai po wiki lo pelek ala la vai pa kamala iki oso au fuki America o vale mamla makeles kamare le apa oura ka ele le skalo na fea afa foi le tato afa Wellington olai afa la Loy Crusader Crusader mia ma o foi le de la Carl Hoffman e poia na ya la o tato wa afa ia wa no na ya wa Preston ia le afa tato ai kama pola ngai maka sta mana mai na Loy le au Crusader sa o kau fale via que kamara ma kense fu ma maskam That's la goyele pekere ai ola sikoa Argentina ma Australia e kusa wurka lunga nga per kalong ko ma lo fe Australia umor survival se wa fa pe ole fa ya on Afrika ole ala utala muli ai fa ile aula ala ta pena mo talonga ole ala utala muli ai fa tu soltalo le ai fa il talonga yo le so tu se le fa il talonga ola kala muli ya o ko manga kua le mbele ngu kala ngua kwa ole faku le fak awal kalo langa kalo le sportsmanship ya ko vai le nga ari save mo ko pingi ala vea Allora faccio io, Manuela vale a fiafi. Manuela weekend vai là, ieri o tu a fai onga. La so falo, ma tu a fai onga se wa. No ile masa ase vai. O falo le nu ata no nga seu. Puto falo nga, puto pe te falo mo tal no ala o fato o pai nu. Naia. O Testiva. Testiva lana scoa tolu suma le fitu ia ni usila lu suma lu Afrika. Ia vatalo fo ia le uso ia sunga ia pop ngasi o pero ma futa mai. Taraf pop. Ia pola asa na scoa. Ia ai o tulanga na ia le ua tala no mai se mano Afrika tai au.
Ia, au te langi, o te loina fo, e whapena fo leo mei Afrika le nanga, e le mana o fai Afrika e malolo. Ia, o le malosi fo le au Afrika msole, le sinamia. O tamala ia ana whape ta umera tu siko au te talitonu lango tangata sa ta alo sa uwa aina whitangofi meo polo laka pi. Oi. Sunga ia tole afoa, lemi tole afoa. E, lemi tangata, ia, tangata sa uwa ai sa furia sa whitangofi meo polo laka pi. E. A o le tele le awali ia o te vai atu iai. Ia. Ia, o polo maa moe fo i vai kiutu. O le 2020. Taro paremi, ia, manuia lama, ia, le angai atu fa ingon vai aso. Ia. Ia, ai, ole na. Ia, mana ia. Vai fo sta fa fianga. Oi, sore, lei wa vavel taimi o lewa. Pui. Toe Tuli. Toe fitu minuta na tale o le lima o ka semana yo le fia file vai ba. Ma tatu tala no ma tatu tunu ia pangale yo va vel time. Ma tatu. Ia ni statu wala u. Ia, ma le amoli atu ia lo fa anga ia lunga ia la to le la sunga mo sta tala fa ia ma pa mai atu ta por kala me ni vanga le fia fia. Ia. Pa talo fa to fo ia la festival ia la to ia fa sia nava le pera ma futa mai langi le lei. Ia ma nisina ina to kelenta no ia lo pera ma futa mai le vanga le fia. Ma alta time to ia ta minute. Ia. Tuina tu lo sunga mosta fam talang muli ya on fa mai el ta por kala me li vanga fes malolon sai nga tu lo mal lo telo ta tu no malo va tai ya mal sunga ya pop ngasio le na e ya so ya pop ngasio va tu pop ya mani fa tai la wal ma fa mai e lo sia le mi to le fo ya mal sunga le pepe yone e tino ya Samoa ya whatever wa mafia tautua o mana ya le fia file il tautua no le mana yo sulo la ia pangalea ia wa uti tatu taimi wa fa mai ina fo tatu unanga ile tu la lima mele mole tu le fa aftai tele la tatu tunu ia e tu sai yo le talia fo yo le nita utua i tono to maota mo to lawa mai la va tau na le la se pa i mai le nei fo i afiafi i nei Wellington le si fonga la mo Wellington ia mai se ne verso ato e tu sai le tatu maftanga fa malulu tu fo ia wa sala fo i singa ngana le fa inga luenga i lau tau whaafonga ma lau tau mai mo mai ia i runga le tātou tau nei ia ma tau te matu atu ia i lau tau whawhatupu tau tanga whaatamari ia whaafale polu ia mangalo isa ma tau le tonu ia manuia lava leanga ia tu wha i unga le vai aso Sāmoa tātou toi whailoai i le aso ngafua le vai aso fau ia manatua le aso lua loa ia whasalau tu sao loa ia tūlanga le ai ia wha moe si o tātou tunu umai Sāmoa ia i le whaatautonga i le asolua o le vai aso fau. Ia ai mai le whionga le pule ma lau whainga luenga le si whonga la moe Wellington ma tau te whaatua wha so i fua ma ia manuia lava le anga ia tu whainga le vai aso wha manuia tele le atua le tātou te nuu wha so i fua ia.